Matataro elea
o te whatalo whātu I le nei tai au fōu, so awha mano o tātou wari o Yesu Keriso, o te whatalo whātu ai, tā alofa tā alofa lava, o le au nanga ma le tautua le nei a le siu fonga le lau moe Wellington, o tātou lia le tai au le asonga fua, o le aso lua sifuna maleiva, o le tātou fōlaunga le masina o Yuni, lua afe, lua sefulu maleono, o le au nanga ma le tautua mata le nei le siu fonga le lau mua. Ia ai alo mai loa o le tātou sauninga lotu, o le a tatala ia tātou whaasalalunga o le nei tai au, o le a taita ia lea, e le sunga, ia sia nava, o le epikopo malolo mai le warota pori rualua, ia usi mai loa le whaafonga. E whatalo whātu Samoa, I lau malifu mai I le nei fo I tai au fōu, I le alofa malanga leia le atua. E whatalo whātu fōi, I le au whangolenga pa ia le atua I so se whatawhai taulanga, o lo tō ngā lua ei, au wāli tautoina o le atua malanga luenga. Whatalo whātu fōi nea tātou mātua mātutua I la o tū whaiva, tapua ia tiute ma whiau mga luenga al whanau, ia mai se tātou atunu. E whatala whatu fo I so o se tasi, o lo mwhaina mua mai tātou whainga lotu nei tai au so staff o nei ke lope, ia whatala whatu. Ai ano maia tātou au whatasi māu, I le nei sauninga tai au te tala loa iai fo I o tātou whi au mga nuenga nei aso. Ia o la tātou amataina le vi inga lo mua le pese o ta ua tafa o ata. Tātou te talo, no mātou ta mai o le rangi. O mātou whiwhi lava, whafo I atu na whaftai lau whio. I le nei tai au fōu o mātou au nia mai. A wā sa mātou momoe, ma mātou malo lo le pō ana pō.
A nei tai au e whangu I mātou I lo wanga lei ma lo wanga alofa. Mātou te whaftai ai I lo fua I mai le ola fōu, malo si fōu mo I mātou. Ai mai se nai o mātou te māam tina mātutua, nai o mātou whanau, whaftai tele lava, mwawa no lei, whai ei ona e saunia me atou, I le nei aso e whasaunia I whi au mga luenga, ai le ngata I lea o a onga le whanau. Nei tai ao la mātou tuina atu I lau fio, le nei sauni ngā lotu I nei mawhai, ona awe mailo o nganga, whatasi mai a te mātou. I nei a mātou whaalongolongo, I au o whianga pa ia, ma I au ngā mo I mātou e tōmtau ina ai le mātou savalinga, I le nei vai aso fōu ai mai se le nei aso, I whi au mga ruenga la mātou whenga iai. Ta māu le mātou te talo leo mātou wala utuai, I le suafo o Yesu Christo. Amen. O se upu whaleanganga, e wha autu ina ai, se mafau whangu a tātou tito mana tuai Samoa, I le nei tai au. O te au maia lea, I le tuso mātaio, ma tau pe lima lon whai pusfur whai o smaleono, e wha autu ina se mafau whangu e whapea. Ia whapea o na populatu lo o tau malamalama, I loma o tangata, o whitalainga lea le li whaola. I lona whaitawina o nea mau e whapea. O tau o le malamalama o le lalolangi. E le mawhai o na lilo le ai ua tu I lunga o le maunga. La tau te le tutu ina fo I le mōli, I le tuuai I lalo o le me fua I saito. Ai tuu I lunga lava o le tuunga mōli, ia pupulatu ai I e o I le fale uma. Ia whapea na pulatu lo o tau malamalama, I luma o tangata. Ina ia la tau I loa la o tau wa mio le lei. La tau te vivi I atu ai, I lo o tau tama o I le langi. Ua savalia nei, male se lau ivas fu male ono tausanga. Talu ona soluia atu motu umo Samoa, I le malamalama o Yesu Christo. Ua loa o na surungia Samoa I ave masulu malolosi o le tala lei. E amata mai le nataini, se ia o mai I o tātou waso. O lo o iai pēr le malamalama ia I tātou, ai peitai. Ua tātou feola mai male upo le atua. Ua sau ai fo I masatani e whao matia lea lava malamalama ua tātou maua. Io e Samoa, e ui ina se lau, iwa su male ono tau sanga, talun suruia, si o tātou watunuu, I sulu o le malamalama o le tala lei. Ai le o tuu au noa ina I lava I tātou e le ti apono. O tātou wa aia, le suinga tele ua o iai le nei o langa, ua tātou o lai. Ua fōringa mai ua le ai se alofa I te tono nisio a inga. Ua mumu iti le sulu le malamalama. O vai foi ua tele ina maalini le fatu tua I nisi. Ua tele foi nisi ua le mawhai o na toe a o atu, ma whaatontonu atu I ala tu whanau ma inga. Ua o mai le poto Solomona e whapea. O le ua tu ina lana sasa, ua ino o ia I lona tali. A o le ua lofa ia te ia, ua sa idi le o inga mo ia. O te mwhai ona o whaawinga ina, le upu sasa, pe on ta ue Solomona, e whapea. O le sasa I se la au, po o se memano, e le o le sasa le mana o mia o na tātou whaonga ina. Ai o le sasa I le upu po a fionga le atua. A wā o le upu le atua, o le pedu e whaatau ma ai o nei tu uma e lua. O le sasa le nai mawhai o no saswani, e toi whaamui nai le sulu, I nai o tātou whanau, ma nai o tātou ainga. O le ainga, o se unite I titi sa whaa tūlanga ina I le atua. Ina ia fausia mai ai lo tātou ola whatutua.
Sa whaatunga tūranga ina le tua le ainga, e whaafaile le ina ai ana whanau, e ala mai a i tātou mātua. O le ainga, o se no whanga pa ia e whaasulu atu ai le malama o Keriso, i whanau uma, ai maise o tātou ainga. A le lei o tātou ainga, o le a le lei tutonu e kalesia, o le a le lei fo i pūlenga o nuu, o i tū mālo, ai maise fo i si o tātou atunu. Ia whaia pēa lo tātou tiute, o le o atu, ma fau tu atu, ma ia whaasasulu atu pēa le mamalama, e pēa on whetali lai iai le whaola. Ia tutu, le moli, ma tuu i lunga i le tuunga la mepa. Ina ia sasulu atu ai le malamalama ie o i le whale uma. Ai awa le tutu ina, ma tuu i lalo i le me fua i saito, awa e le mawhai o na malamalama i le whale uma. Ia atonu ua iai nisi o taitai o ainga, mātua, ua tātou manatu, ua tātou le mawhai o toi tu ina atu, se awa onga, ma tātou mo a tātou whanau, ma o tātou ainga. Na ona utoi whamanatu, le whataoto, a le whaola, i le lulu saito. Sa whamtale ina i Yesu, i le mātai Yesu, tolu lua whai o tō sifuri whapea. O whatusa ina le malo o le langi, i le tangata walulu ina le saito le lei, i lona whanua. Ua momoe tangata o nā luane lea, o le ua ita mai i ateia. Wana lulu le titania i tatonu le saito, o nā lu eseile o ia. Ua tatongo a le saito, ma fua mai, o nā ilo ai lea o le titania. O nā mai ei lea o au auna alamatai o le ainga, o whapea mai i ateia. Lea li ie. E le o le saito le lei ea na e luluina i lau whanua. O le nei pe nai fea nei titania. O na whai atu ai lea o ia i ate i lātou. Ua whai le nei mea e stangata waita mai. O na whai mai ai lea o le au auna i ate ia. E te whinangalo ea mātou te o atu. E vele e se ina ia mea. A ua whai atu ia. Aua. E na nei o tau di ai ma le saito. Pea o tau vele ese le titania. Tu uia ia tupu lua pea se ia o i le selenga. A o atu iona po e sele ai. O te whai atu ai i e sele. I o tau mua i whaapoto mai le titania. Ma o tau fusia i fusi e se sunu ai. A o le saito tau te whaaputuina lea i lo ufale saito. O le nasa mua se manatu mo i tātou. Ia whaia pēa lo tātou matawhaioi ma lau tiute o le ao atu. Ma whaasulu atu le malamo Keriso. Aua le tu ua le ao atu i le tama ma le teine. Ma tutono tātou ainga. A whailava e le mawhai o tātou whanau. Ma o tātou tua ai tātou te lapata ina. E le mawhai na lātou whaalongo i le upu. Ma le ao onga tu inatri a te lātou. Ona mamai leo i tātou. Mama tātou i le sila whanga le atua. Awa ua tātou whaia pia lo tātou tiute. O le upa askienu. O le tangata wā aia wā ia tu le fini ua o mai. Ai nā tene mawhai o na i li ina le pungu. A whaia wha o matia le wha potpotonga. O lona winga o le tota o nei tangata. O le a i lunga lea o le tangata wā ai. O i tātou o taitai o ainga. Taitai o tutonu o e kalesia. O taitai fo i po o mātua i whanau. O tātou o tangata vai. Ai a whai tātou te hidi le pū. Ai le mawhaina whaalongo tangata. O la toto o le apa u lava le ilungo o la tōunu. Sa moai. O se te whaamanatu na mo i tātou. Ia whaasuluina lo tātou sunu. Ia malamana mātuai i whale uma. Awana i muta tātou o atu. Ma tātou whautu atu. Nei whanau ma tātou ainga. Ia lofangia le atua le nei aso. I le whenga iai o tātou tunu i whea mga luenga. Ia iai whaamunianga le atua.
I le au whangarenga pa ia le atua I so sa whatawhai taulanga. Lo tau whawhale le manuai le tau tuaina o le atua malananga nuenga. I whamani o tere fo I le atua, ne o tātu to māma tina mātutua, o lo lātou whaia le whaiva o tapua inga, I tiu te ma whaiva whanau, ai meisa tātou tunu. Ia whamani o foi, le whanau whenga iai, ma o onga neiva I aso, ia meisa foi le matanga nei aso, ia iei saunga le mu, whai foi le poto ia te o tō. Whamani o tele le atua I le awhionga le alipu le awhamsanga, ma le tautua o le nei fo ia la leo, le si ufonga la mua malana au whainga renga. Iai whamungianga le atua, ia te tātou uma, o la tātou whai unei sauninga se talo. No mātou tamai o le langi, o mātou whaftai tene lo nganga, whatasmai a te mātou. E nei sauninga o mātou whai e tu ina atu ina o fio ina ia mawhaina, whalau te leina e lau ngang pa ia, ia o lātou loto, mausa mātou, fo e manatu. Ina ia o ngā I te tono mātou a inga ua fionga, ma o ngā I mātou whanau. Tamai e whamanuia, e le tapo inga na e mātou tamam tina mātutua. Fo e le malosi a te lātou, e whai ai peola lātou tiute, o lātou tarutalonga, tautua ina o a inga ma whanau. Se iai au whaamnianga tamai le au whangang pa ia. Reo ua umauna e te tofi, e lātou te aua unātu ai so se whatawhai taulanga. Whamanui ai lātou ia mana le upo lo lātou fulfulaina, e whaamnia ina ai o mātou tangata no. Whaamnia ai o mātou tangata lau tele. Ina iai au whaamnianga foi, nei whanau a onga le saunga le mū, poto malea tamai, ina ia o mai stei mea o ngai na lātou wata mai, tautua ina ai au tangata, ma tautua ina ai so se tasi. Tamau I langi, ia whamanuia le a whionga le lipule, malana au whenga luenga, o le nea la leo, ina ia maua pē le poto malea tamai whatautai ai, le nea la leo, au wale tautua ina o loa tunu, I tū whatina mai tū whale nganga. Ia whamanu mai o au lofa nei aso, I le mātou whenga iai I whe au mga luenga. Whamanuia tautua au teitai, o nei atunu o New Zealand mātou whai malo ai. Ina ia mawhai anu maue lātou, musunga e teitai nai I mātou, ia la sao male tonu. E le ngal fo I le mātou atunu pele o Samoa. Ia o atua I o whamunianga, ia mātou teitai whane malo. Ina ia mawhai anu lātou maua le atamai, poto malea mio tonu e teitai nai au tangata. Ina ia mātou tū mau I le alasao, ma ia whamuni nai au mātou a inga. Ta mau mātou talo ina ia whamau ngalo I mātou. O I mātou ni whanau le tonu ma le sao I au numa. E mātou te whiau una pēa mo oia. O na mātou te talo leo mātou walau tua I suafalo waru pelo I Yesu Christu. Amen. Na ua whafonga le tunu I te tātou sānu ngā loto nei tai au na taitaia he le sunga sia nava sunga le kopo mano loa mai le warota pori rolua. Mori atua ile ngā ngol whaftai tere lava I le nei tai au whaftai malo le tāpena. Ia ole talo fo ile tunu I whamanui atu I le sunga ia manui tere lava singa fuafuanga o le awhenga I le yaso whaftai tere. Ole taimi le wolu sifuru minute ute e nere fitu ole vi ingo le tua ia ole a tātou whalongolongo ma pes whatasi ai. Ia o tāpena pena le tātou purukalame le ata o tāia o tālo whala.
Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutonga sa o te maitai. Mo le sila fia atili, a siasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fumai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland. E ai se isi o le tau ainga e whaapea sana leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale i ma le tale maasani e tau fia i lātou mai le whai o lātou mea maasani ai. E tatau o na lātou e whai suenga o le tale a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa i le fō mai. coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talabai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
Hi Samoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, il est attends le taillao. Laugh of the morning. Sufong lo moi, attends le taillao. Ole tata por kala mel ata le taiao ia le nei ua tata tu filo i lungo pe ule ia le tala fia ia o lo manuia nei tu o le tata tunu o lo manto iai asa lawa tu tata nei poriru i Wellington ia ta alofa mano so i fo mano fo lau e o le nava yaso i mai le Stophius Forelia sto na ia ma tau maua tua i malipo le aso to na ia ulia sa ia na ia fia ngai i Wellington e ma nei tu o le tata tunu o mawinga loro wa tau al nei taiao ia le ua mata o nei swinga ne ua mata na langi le le tau fa fta ile tua ia nga luenga mamana fa ali ai lo na mana tele malo na mtautia malo na manos ia le mfai seisi ona suia fo foanga le ia le foi la o tatu fia ngai nei taiao mata ngo fia ile na tausinga ia ta tonu sa manuia le fa ungo le vai aso ia te o msi o ainga ia e ta tonu sa manuia fo nga luenga le pon po ila tausanga le fa talo fatu mo fo lo fatu ia nei le son fu nei tu o tatou le ia Samoa Australia ma New Zealand ia ole aso sa nei Amerika Samoa ia Hawaii fa pe ia e malotele o Amerika ia mai sia tunu lalulangi
ia pe whaatuai le latou taimi ia lo nei ia le ua tele titi la whalifitu taimi ni usila i le nei tae au sunga i whawhenga inga mwhare nei ta mamtina mātutua o le lo le atunu mo leu whawhonga le malo se le atunu ia le toi vai yaso nei wa onga le whanau na malo lo le mo lua vai yaso ia e se fo le vave o le alo soi fuanga o tatu i nei e matautia le sao e por kala mene ata le tae au tatu mafuta tatu whawhasoa i ma o sina tala marie tatu talie ai e wha mama ia ngā luenga o le nei yaso ia ringa te lef so sani monisi o lo mafatia i alu i tau o le soifuanga ia ngale leile ia te oimo sio ainga ia maule file mu ia e o le tatu tautua ia whatalofa tatu paanga i Wellington tono ni Usila ia Australia, Amerika, Hawaii, Amerika Samoa o Alaska, Kanata ia ona i ainga ia na yuso lo ngale luefa misionari Afrika i saute whatalofa atu e renga te lea so se vaenga o le lalolangi ma le Pasifika o lo e maui tatu whasalonga manuia fo i whainga malanga i la tō le amalanga ia po fia lawe te malanga ia ma lo level on site o le yaso nei le valo ia pi se ia mala e valele ia ona o le tuuanga wa o ngā tō tele mātua ma whanau e whe malanga i tonu lava Wellington a tonu lava New Zealand ia ma tonu o ma so se vaenga o le lalolangi malanga e tā whawai ia manuia nā tā pinanga le lei to e siaki me umai mautino o le lei whatalo fatu ia pali mai se o whenga uia i sunga live ma lo live manuia ngā luenga le aso o te lea o Teresia ia o le sunga ia Sailau ia le sunga ia Tumua lo te lea Tumua Peniata Whawhawina ia whapea ia le sunga ia Mawai ia o Trust ia lo te lea le neitai o Tirisa ene ma lo lava whaftai sunga Aaron Sila Erika Oe ma lo whaftai whamalo whaftai atu ia mo le tariaina o le tautua e whaawala lo mo le toi tātou whasalonga o le Facebook o le YouTube o le tātou website o le www.samocapitalradio.co.nz ia mo le tātou frequency le na o le tasi ono tesi mo le tasi whamo whaalifianga me le futala vau le whakasatu la ele ia ma nawa i loksene le tāo fau sui fo le nei aso ma vai atua nafi ma ona fo ilu tau sa whenga i tālo whalawa le si ufonga le lamua Fama di
Usman whawhonga le tātou tala o le tau, I leo te lenga lawa I o le tumalo Wellington e langi le lei le tau le asolo nei. E iei nai mauluno na matalena kiria malangi le lei, I o le aso atai au e o atu I le aso whawhaile matua pupula mana ia ave o le la. Langi le lei le tau, I o atu lama I le aso whawhaile, le asto na ia sama le aso fua o le vai aso fau, o le vai asolo nei. Asto na ia sa aso fua aso lua aso lulu, ia matau na tau iei nai timu I o e. Ale langi le lei atu lava nei, Ie o atu lava I le aso wharaile. Ia o le wawaina I le au terenga Wellington e atoa, tonu lava I o polilua manu ula tamai, Ia e maulu ulu nei aso ma Paulo. Ia ele matai me va ele mato la e langi le lei le tau I le aso nei, tai au Astofius Freire male aso sa, o lo valo ia langi le lei le tau I nenei polilua, e manu ula tamai, o le maulu ulu o le ea I le soiono, o le mawhanwhana sfutasi whapena ne aso a tai au e malulula le tau tai au. Ia ma le solulu ma le stofi, ia nai lua le fua le e malulu sfutasi le e mawhanwhana. Ia ona se e mai lea I le swinga o le tupe le nei, a le ai tatou se atu talo le tai. Talo le tai mo la tau le lope inisi o sa vali mo ta la tau ofe le nei aso ia. Tau tuana ma o tau sa ngole mo, whamna tau tupea. O Wellington ia nei te au whana sua I tai, pe tai Wellington sfuru ono minute te e sfuru tai o nei. Toi sua le tai Wellington toi lua sfuru tonu minute le lima le fiafi. Toi pe le o le tai le te o te ale sfuru tasi na nei le po. I nei porirua, whaelo mai ia o le tele titi o le tolu nei le waweao na pe ai le tai. Sua le tai le afo le iwa le tai o nei. Toi pe le tai toi fitu minute le whae le fiafi. Toi sua le tai. Toi 2 minute I le sefulu I le pōna nei. E o le tala nā o le tau ma le tala o le tai mo le sile fia. E o ia la fona na tupe I le son fua. Ia mahalo lava. Amu ia oi. Ia mia fo tangata le whatalia ma le tupe a. Ia le lei tupe au stari e le soi fitu iwa sene. Tasi tala ni usila maula o tupe Amerika e 5 sene. E o le tupe fiti le utala lua sene I le ason nei. Tasi talani usila maula tupe sa moa tala fas furu valu sene. Ia o le tupe tonga pa anga tonga tastesi ma le lua faal pa anga tonga I le asol nei. O le tala sa moa ne utala fas furu valu sene I le asol nei. Tasi talani usila maula tupe sa moa tala fas furu valu sene. Ia tautua na o fari tupe laiti na sili atu ilunga na tala fa valu. Ia manuia le ne yaso I la tau le alafo la tau selen. Ia mahalo lava le anga lelei ia whaamanuianga o aso whanau. Mo ena soifua na ia solo whatele atu por kalame whaamanuia lo aso soifua. Tato emaili lava na aso whanau at samoacapitalradio.co.nz pe awhia maiso whaamanuianga. Ia whawhonga mai lau nei le solua sifuru iwa o yuni lo aso soifua. Mia o tusi whaitau nei Roma e waru hui po e tolu tasi. Ole nei. Se a sa tātou upu I nei mea. A whai wa au mai tātou le atua o ai se whaasanga tau mai ia I tātou. Ia lena, o le nei se a sa tātou upu I nei mea a whai wa au mai tātou le atua
o ai se whaasanga tau mai ai tātou. Ia, ro mai valu fo i upu tauris futasi. Maruia tēnero waso i fua al pese nei whaaminu i aswhanau. Happy birthday to you all, dear Manuia. No wasafana nene wa e auni. Ata tofa afetai, ole tu alava ia via. There to I fa afetai lo alofa winga e. Kwa e foa I mai ai nei a soatele. Alofa angalo ai ngalo a sosoi fu. Ai au ngalo mola. O ai na ai mai sele atua. So, to e fa po Ola fia fia nato Wale ngata Ilo ua sofana Lende ua unia mai Fa amanu ria me atua ilo ua sofana So se te lo fa anga mo ole ele umayo ai na pele there to I fa afetai lo alo fa winga se kwa e fo ai mai ai nei a so te alo fa Talvatu le tunu malo so I fos mel fa fongo le vai foi le talfa sol pito lo langi me le tupua I le so te usanga I o mavai I le so los furmele I vo uni. O le sol te usanga e tasi valu lima na no mia I le pepa lea e ta o le Daily Telegraph e tono lon tona. O le no minga mua le nei. O le sol te usanga tasi valu o. Na pu e vai lua I falani le nuu o Tahiti, tono le Pasifika. Su e ngā nuu nei malo te tele su e ni ala tau kolone I moto le Pasifika. Ia ma isi nuu foi
e pe o le nganga su nga nu o matunu te tele o lalangi ina ia mawhai ona ia ini ala tō naval base po o vaenga e tau lai ai whatitainga e pe o Amerika na la tō puea ia Hawaii ma Amerika Samoa ma Guam ia o atu sia mani pu e Samoa pasi mai a New Zealand Britania e mawhai ona wha mautua ia la tō fita pe aini taua e o le awala na sa mafua yaso o mawai ia mawava ai pe inta mau a inga mawai Taiminei e watele an tuto tasi atunu usai pulenga a Rusia, Britania, o Falani, ia maisi atunu o lalangi, te tele. O le solta usanga e tasi iwa lima valu na Champini ai le nuu lea o Brazil, i le ipo lalangi le taimi le na, au le taimi fole na, fato a se furu fitu tausanga o le tamale o Pele, ia o le superstar na Brazil ta longa soka o le solta usanga e tasi iwa onos fulu na tatala ai le ofisa autu o whaasana launga le TV o le PPC e se fulu 2 miliona pauni le tau o le ngā luenga ma o le whale televise le nei na lato pule ina ma tau la mua i whaasana launga i Peletania ma Europa le nāwai tau ia le lawai o matemi nei la tona whaia le ata leo le Coronation Street, Doctor Who, ma le Faulty Towers. O atana ta ua te le whale televisi le nei. O le solta usanga e tasiiva onos furufitu na avesea ia Israelu, ia le pā na vaelu ai sa sae masasifo i Jerusalema. Ia e toe whatasi le aipa ia. O le solta usanga e tasiiva fitus fulmalfa, na whatau tō ai tamaitai o Isabella Beron o ia leo rua i Palestine tamaitai o le nuu leo Argentina. Le solta usanga tasi iwa fitu lima na whataitai e Steve Wozniak ia lana computer mua le Apple. O le solta usanga e lua afe ma le fitu na whataua i tua mo le taimi mua le telefoni le iPhone. Na saunia e le kompania le Apple. O le solta usanga dua fi maleiva na whaafale pui pui el tuma loa leo Bernard Madoff se lau lima sifuru ta usanga le whale pui pui o na whainga pio pio na ye whaia i tupe tangata na teu e lana teu ngā tupe. O le so e manatua ai e le nuule o Roma ia Peter ma Paulo St. Peter's and St. Paul's Day i le asole nei. E whaia lata wasa wha manatu e manatua i voinei tangata pa ia. I ni usila nei o le asole nei, tausanga tasi iwa sfuru. O le urua i tamai tai nei wa umia le tofinga o le Bishop a le lotu Anglican Church. Na ngalua i Wellington i se parisi Wellington le tausanga tasi iwa valu lima. Ia ai o lo tausanga tasi iwa sfuru. Ia to fia lolo o ia o se uluai tamai tai Bishop alefo ia kalesia o lona suafa o Dr. Penny Chermison. Tatou talana te maul vapoponga le taimasani whaftai. Fitu minuti o lo toyo na tāne o le valu whafonga i tātou telefou tātou no le valu tāo nei lo whatu ia mati i malo lava ia manuia le tai au ia whapefo ia tina ia whingau iai. Ia Teresa ene malo lava whaftai le mawhatamai le whaletua ia fwoi mau ia masetunga sa i folau ia alofutele atu o porkalame whaftai ia manuia tele ia le rei tai au mai tau ina fwoi wa mata o na malamalama le tau malamalama mai whafo ia ne ho tapena ia le to tele o i whi amunga luenga amata le nei tai au ia maru tele ina fuafuanga le yaso ma fuafuanga o mo le alo i le tātou tunu o tau mama na whanau o tau mama fo le na le yaso masani ia onga yaso ia o lo vaso mun muri pe o vaso ta fao na tātou ia wa onga i nei ona po ia pe wole uto ma wal tu langa le na ia e fatoa umale onga les froile ta fao ia fa onga les froile o le tu langa masani ia ile tu inta fao onga ia onga yaso ni ia manuia tele onga o tol fa na ma alfa fi fianga le nei marsunga tio fa ilua ia ona fa fonga le tātou telefon e o to ona minute ona ta le o le tu la valu Pagi fiang o tai o lau tale ni marisunga teo whaidua.
O te whiawhia lava te whaatala whātulu tātua tinu. E le amatanga le neva yaso e niso meolo o te tupulu tātua tinu. Usi mai elo whaafonga. Talu wai ele o tau se sia pe lava e tō tele o mātua le atunu. Le awi nātua whanau ia onga. Wa o se sori tūla whono e lalo tūla whono e lua whimaliva vahenga lua. Ua toi tui nātua i le whaasilanga ma le whanau nau ta ingon tanga luenga wa onga. O le ale toi tua vanolo i mātua e le usta ia vahenga tūla whono. E au fiel whaamalo si o le awai umo whanau ia ongi te mia onga. Mai i le whātau sanga moa onga a mata, 5 tausanga ele se futmaleon tausanga moa onga tūlanga lua, ma kolisi maua le lunga. Olo aia ia fo i lalo o le vahenga le tūla whono. So se mātua o le tu i nātu whanau ia onga a e waulia tausanga a onga, e mōdi i lalo le tūla whono. Whātasi e malu ave e sea me se tamaititi mai le whale a onga, e au nomale longo ino le whaia onga po ole pule a onga, bo se tasi leo sol tūla whono, mai o ia vahenga uma,
O le a mawhai o na tu ina tuai se whaasalanga tupe mātua e leila roifo ma le 5 awheta la. O i la tau o le a mātai tuwina i le neitu la whono e au fiai sui o nuu le matanga luenga o leo leo. A tuai ma le sui o matanga luenga wa onga maanga nuu. Pe a whai foi e whaalawlaweina e mātua i le ngā luenga i lantou nei. O le am whai foi o na whaasalina e leila roifo o le 5 awheta la. So se tasi e te e atu i le whaatinongo i ngā luenga. Ua whaamaunia mai se pepo whaamtalanga mai le ofisa le pānemia ma le kabineta. O le so na to e sea e le fionga le te tai o le atunu, le fionga le pānemia la aude le male toa le utea pola te Fosi Schmidt, ma le whaamoi moi muni usila a wane siaki whaafomai ma sani ai mo le na o le tasi le vai aso. O le fionga le sui pānemia ia muni pola na rosa ane mōria o iele ua ia tau aweina to whinga wha le te tai o le malo. Auto e se aile na fionga le pāle mia. O ripoti ane e le whale o lo lini matotua, le oso whai o se tina sa ina na anga i ane whai ala na whaantau le whale o loa, a e whaafua se i o na se e se ali ina maua i me poeata, sa tūtua i lawa i tawhatafa o le whai te toa, e le i mawhai o na maua i lantou na tuli loa ina lea le, mai ua sa ili ne reo leo, e whaonga ina i ata na poe ina le me poeata, Fatasi ma le reporting tu ina ane fatasi e le whale o loa. O se tasi foi o le isa whai ngā ruenga i lava le pampen signalin o lo sa ilia foi e leo leo. Wa sola ese ma ave umatupi o le pampen sinina maua i le aso. Mai ua whaamawina i le matanga ruenga o leo leo reporti o sori ngā tu la fono e tu inatu. O le tele o ila tau ia e o sofa ia e tupulanga talevau se i ato o telefoni manisi o mea ta aua. Fatasi ma le langa i no ta avale. O le tūpao tina matama ai tai, ma o fautu i nai le tunu, ina ia sila tu toa ma ia manatua le saonga le mū, e so se vai ngaianga i tina matama ai tai, pe whaatau, pe a ngai fo e savali wha amalo stino lungo tangalu, ina ia mauti noa o lo saonga le mū le soifua. O le asole na tui tōlu pō ma iai le lawino le wha ai unga, o le mata aupu na tālo sangai le fionga o lesa avea mawhaipule o li tu malo whale alili numero mua, le fionga tue lupe po mulinuku o Nsemo, o lo talia le talia pe le talia ina foi. E lana tālo sanga o le a fie lea o ana ia whale whaavae whale whaipule, e ala le whaai unga na tu ina mai le whaamsinonga o whainga pālota. Na whaamaundi ai le sol tu la fono e tasi, o lona whaonga ina le o wala whaala tua, e whātua sina i se tangata o lona i tūmalo e na ia pānota ia te ia. Mai o se mata aupu e to toru wha amaseno mai whafo sa se e iai lona ilo i longa. Ai ua whaasolo tō laulawina le asfarele ua mawae ia whaai unga o ila tō e to 5 se fonu e le usta ia polo ingal wha amasenonga. Po ila tō ia na wha amawina swafa e mōli mau. Mai ua polo inai e le fionga le wha amaseno le wha amasenonga mawalunga le fionga le iantau o Daryl Clark. Le tui nātua tu si sāmani e nisi e tō whā, e o mai lava le asafarele, e le i o ne lava le whāmasinonga. O le tu si sāmani e polo ina i lāntau i o atu le aso se funma le 5 Iulai o le māsina fau, wo o ane i lumo le whāmasinonga, e le aso e tō lau ina i le i unga o le whāmasinonga. Pe o le sira fia o le tangi le fionga i atu i loma pule la meko, na tui nātu i le whaamsinonga o whainga pālota, e whaasanga i le fionga i atu e lupe, e a le whainga whaato sina ma whainga whaala tua, i le whainga pālota tele umawai. O tala fōwi o le nei aso lo tātu o tano umani tele, la sanga matiuta le a whenga iai, whaasoifoia. Talo whalama i le nei fo i wahenga o telefau mai le si ufonga o le lo mua. E to tele te ngata i le tu malo o le Wairarapa i saute, ua motusia nei so tanga masani tau whe malanga inga i tawale, ona ua tawhia i le alalau papa o le Ponatahi Bridge, i lo longa ma ta whenga ma mawha i le vai aso na te nei.
o le whaarua ai lea o na malepe o le nei ala lau papa I lo longa ma tawhenga ma mawhaua a fia ai lea vaenga o le I tū malo le nei leo ai rapa. Whaalia mai e le pulenga a le City Council a tonu o le a whaonga ina I ni waa po o se waalele e awina atuai me ai ma isi me mo mia mo ia tangata a o motu si hairo latu awala o na ua ta whea le ala lau papa. E o mai le fiafia la sa nafi o lo maua lunga pea le te tafe o le waitafe ma lo fia I le swa mai ia se vaenga tele o le nei tu malo o lo ua tapuni ai nisi o awala. Whaelo mai le City Council a le South Wairarapa e tu sa ma le fase lau ono se fulu le au whaio ainga o lo a fia I le a whaafi tauli e a fia ai tangata I no nofo la talata I Lake Ferry whapea le whanga I Moana ma le tolo o le Cape Palliser. Sa ta ua mai le tamaitai pule nuu o Fran Wild e te le ia se ngā luenga e te tau na whaia I lo lato I tūmalo e toi whaalele iai ia halalau papa ma awala na whaalenga ina ona o lea wha ma winga lolo wao le tau le vai aso ua mawai. Ua maua e le company New Zealand le Rocket Lab ia se whengainga fau mai le NASA a Amerika e la tau te whanaina e ai I le vani mo nimo ia ni satelite se toru mo suenga whaasai nisi. O le atu langa e tusa ona whailo mai le company ua whaapopo atu I le tele o isi ana ngā ruenga le ua whaatulanga mo le awina atu I le vani mo nimo ni masini manisi satelite mo ngā luenga whape nei. Por kalame nei o le autu I le susuaina o le mafuanga o au ia ma waile aisa po ice clouds I lunga o le ea ato ai ma susuenga o le la. O le nofuanga autu o le Rocket Lab I le peninsula I Mahia o lo whamoe e whaatino inai ia le whanainai I le vani monimo ia satelite a le NASA. O stasi le nei o kompania New Zealand o mai ta wina le tele vave o lona whaatupula I le teimi nei, mai o lo lata mai nei na o ai le tau o na shares po sea I le se lauta la Amerika I le sea tasi. E to tasi le tangata na maliu ai to tolu isi o lo tau fie le whale mai mo tonga fitinga, mai le awha inga to lima o tangata sa awina ane I le whale mai tele Wellingtone ua masalomia, le ova o lo la tau tango fia o le waila au ona whaasaina o le GHB po o le fantasy. Nā whailo mai le leo o le tangata e to lima I la tau ia sa tongo fitia ma toi te a I tua mai le whale mai. Ta ua le teita I leo o Wade Jennings o lo maso mia o la tau umanei sa oa lo la tau whaanga ina o le waila au ona o le GHB lea e whaingoe nisi o le fantasy po o le liquid ecstasy. Ta ua le teita I leo o lo amel wha mua I le suenga o le mta upule nei ona le tūlanga matautia ma le ono lamatia ai o le saonga le mua tangata. Na ia ta ua o nei tu ainga o whaafita auli e masani ona li po tia mai I leo mai pitonuu e awhi ai Miramar, Brooklyn, Johnsonville, whapea ai ma Upper Hutt. Ua tu ina mai ai ma se whautuanga whala o I tele leo mo tangata o lo iai lea I tu ainga o waila au o ona. Ina ia aua ma tāu fia le inu mia pe whaonga ina taluaia a fianga o ngonga I le soifua malolo ina o le tangata. Ai a whai ua mao iai le tofo a stasi ma ua le iai le whalongo e matu a whautua ina lava le vave o na wa ai o se fo mai. Whailo mai fo il whalapop tonga waila au ona New Zealand, le New Zealand Drug Foundation, FAPA, o le GHB po o le gamma hydroxide butyrate, o se waila au malo si tele, mai vave o na a fia I whaalongona masani o le tangata soifua. O lo whautua ina foi, le feso tai vave o le leina, mo le feso sohani, I le numela tasi, pe a whaia iai se tasi o moli mawina, le ono a fia I lea waila au ona o le GHB.
I le lalolangi I whafo, lipo tia mai, ua ho atu I le afe, valu se lau maona tupu, le awha inga o tangata, ua whano le soifua, ona o mafui e malolosi ia na la vea ai le atunu o Venezuela, I le vai aso na te anei. Na whaalia e whaarapoptonga mo ngā luenga la vea ai I le afiafio le sa, le tūra lata ina uma ia le vai taimi tā ua I le vāo le fast furuwalu ma le fitus fururua I tū la, tālua na tupu lea whaala me lawe, e te tauaio na maua tangata o loo tāo mia I lalo whale te tele ua solo, manuti palaina e mafui e, awa a uma lea avanoa, o na whainga tā lea o na mauti noa, le toe maua o nisi o loo soi fua pea. O le fua whaare taua malo au whaatasi lea whaala vlavena ta uai, le ono atu I le ono tesi ma le 5 miliona, le au whainga o tangata ua awha ina ai. I le nei whaala vlavena tau tia o le natura, mai mauti no lava o le ahalu pe ilunga la whainga o e ua mali liwai. O le teimi nei o le ua amata o na taunu o atu I Venezuela, ia waalele mai atunu I whafo e pei o Amerika o Peretania, mauta o visoswani au fiai mea ai mawaila au mo tonga fitinga whaafo mai, ai mai se o fita ma tangata whai ngā luenga whaapitoa, e visoswani I ngā luenga I le sa I linga o tangata o loo pūni tia I lalo o whale o malepe, ato ai mai si ngā luenga lawe ai, mo tangata o le atunu ua a fia I lea whaala lave. I mea tau upu whai o mā lo, ua fola le pātia le Labour, le toe wha malo sia, o le porkalame wha le awa onga mo aparentisi, mo le lua tausanga mai le lua afe lua sfulwalu, pe a whai, e toe tu lai mai I la tau le teita inga o le isi whai ngā mā nois o I neia New Zealand. O le teitai o le pātia le Labour ia Chris Hipkins, sa ia whai loa alo ia lea whai inga wha vai, I le taimi o le fono tele le Labour I Wellington I le whaai unga o le vai aso. O le porkalame le nei, le apprenticeship boost, na amata le whainga malo le Labour le tausanga e lua afe lua sefulu, na maua e company ma tangata e ona ngā ruenga, ia le 5 se lauta la le masina, mo le tausanga e tasi, e whainga ruenga I na aise apparentisi, o lea se le nina fisosoani le tongi ai la tonei, ina ia maua sa lātou tupe a ofenga iai ma awa onga o lātou matata. Peitai na sui lea Paul Kalame le whainga malo o lo tu nei le foe I le tausanga na te nei lua afe lua sfurulima lea na whaititia mai iai le lua tausanga na iai I le na o le tasi le tausanga le umi mai whaapitoa ma whirwhiria ni matata ai le au fia umai matata po o trades. O le taimi a o vea I Chris Hipkins ma minsta wa onga na mua I amata I lea Paul Kalame mai na whaalia I le taitai o le Labour I le fontanga I le whaunga le vai aso o le whamoe moe ina ia whaalau tele atu le Paul Kalame I isi matata e pei o ngā luenga o wala o le whaamamaina o le suawai atoa ma le matata o le otiulu po o le hairdressing na whaamawhaina ho I Hipkins o le wha moe au tu o lea whainga wha mai. Ina ia tau fia ai tūpuranga talavou ua iai lea au ina wha apitoa I matata I te tonu o New Zealand. Ai, le o le malanga ia tunu I whafo e su e ngā ruenga iai e pei o le mele ua tūpu I le taimi nei. Ua tau fia le pāti le Act, le tamaita I whaipule Māori o Nicole McKee, e whai mo lātou te itai lango fau po o le Deputy Leader. Ua sui tu langa atu o ia il tamata I whaipule na umia le to finga o Brooke Van Velden o se tasi o min style kabinete le teimi nei le ua wha mawai mai upwhai o malo mai o le a le toe tau wahai le pālota I a Novema. Whai lo mai le whai unga nafi I le teimi o se whono le pāti le Act I auki lani. O le tinale nei a Nicole McKee o lo a vei le teimi nei ma min sta o whale wha amasino ai sui minsta I mata opu tau wha amasinonga tonu. Na mua I ulwhale o ie le tonu o le parlemene le tausanga I lua afe lua sefulu. Mai na whaelo mai le teitai o le actia David Seymour o le neitu whinga. Wātangi ai le whaatua tuaina o Nicole McKee e le whaafalitui o le pātia le act
ai whaapea ai fo i masui awai o lea vaenga whaupwhai o malo. I le tamunsanga o le ipo le lalolangi le taalonga soka, pei o na whaangasolo ai i Amerika, Mexico, Makanata i le teimi nei, e pei o na sila mamai mo i Islands tonai, e le i manuia le taunga whai o le au o le All Whites New Zealand, i lana taalonga whai o le pulu na tau wahai, le ana taalo ai ma le au malo si Belgium. O ai o le taalonga e lima Belgium, ai tasi New Zealand, mai o le tau le lea o Elijah Chast, lea fo ina ia maua lea sikoa New Zealand, ma tu lai mai ai ua tolu ana sikoa ua maua ai le taamisanga le nei o le ipo le lalolangi le nei tau sanga. O le nei tau le lea, o lo te alo nei se kala pui fafo, mai na whaadia mai, mauti no lava le ono te leo nisi ofa mo i le lumanai, ona o le tūlanga le leina iai i a lona te alo i le taamuta sanga. I le sana na whina tutusa le taalonga tau whao i le vao le aua Austria ma le aua le tunu o Algeria e tai tolu ai pe tai tolu sikoa. Mai o lefa ai unga ua tau whai sao umai au nei lua i leisi vaenga o le taamuta sanga le tolu sifurulua la whai o au o le atau wahai. Mai o whapeaio na le maua se a vanoa o le aua Iran le ana puru whaatasi ma New Zealand. Sa iele wha moe e o no sao Iran i au e tolu sifurulua i lesi vaenga o le taamusanga mai au e o pito le lei e ui ina tūlanga tolu i pulu na tau wahai. O le tālanga mua lao le vaenga o au nei e tolu sifurulua ua wha mautu i le teimi nei, o le awhi tau iai awhi lika i saute Makanata, mai o lea tālonga, whaia lea i le Los Angeles Stadium i LA, i le aso luas furuivo Juni teimi a Amerika. O na soa i lea o tālonga tolu i le aso tolus furu Juni, i le vao Brazil mo Japani, i le ai o Houston i Amerika, a o Siamani ma Paraguay, whaia le la tālonga i le malai o le Boston Stadium i New York i taimi a Amerika aso tolu se fulu o Juni. Ma le ta'alonga lona tolu o Netherlands lea o le awhitaui ai ma le aua Morocco i le Estadio Monterrey i Kanata i le aso tolu se fulu lava o Juni. Ona whasolo toi lea isi ta'alonga i le aso mua Julai, ai wha o le aso whao Julai e wha umai ta'alonga nei a au i e tolu se fulu lua, ma wha mautua i loa ma au mo isi vaenga o le taamusanga i so ai. O le au mai Australia, mai lo tātou i tūlangi o le Pasifika, e whato a whaiela la tū tālonga i le aso wha o Iulai po le aso sa o lumana i nei, lea o le awhitaui ai ma le aua ai Kupito, o stasi fo i o au na tā aroma New Zealand, ma o le tālonga, whaiele le malai o le Dallas Stadium i Dallas i Amerika. I ta'alonga kirikiti whaalawao malo a le tūpao ta mai tai. Ua le mawhai ona pui e le White Ferns a New Zealand, ia na lātou siampini le tamusanga o le ipo le laulangi ta'alonga pupu ta i luas furu ova po le T20, pei ona whaangasolo ai engelani le teimi nei. O le lātou ta'alonga muli i le pool na tau vai, na whaia ina ai le sai le aua engelani, mai ua le mawhai ai ona se atu, i leisi vaenga o lea taamusanga. Se lau onas fultoru ai o le White Ferns, na tuli ai e Engelani, mai na maua le lei, ai toe se furu ono te ana to toe. O le mai ai o lea tālonga, na whailo mai ai, ua malo loli tai ai le toe tāalo, ia ni ta mai tai se totolu, sa i longa lo lātou tauta ua i le au kirikiti le nei a New Zealand. O lātou ia o Sophie Divine, o Susie Bates, ma le tamata ai o Lia Tahuhu. Sa whaia se tu lai whaalo au e lua i le malae, e whaama vai alo i atu ai ia tamata i o New Zealand, ua malo loli taia mai le tā longa whaale vāo malo. O Divine, e tolu se lau se furu ono la whai o na tā longa na ta alo ai mo le White Ferns a New Zealand, i le tonu o le lua se furu tau sanga o mawai. O Tahuhu e lua se lau ma le ono la whainga o ana tālonga i le tonu o le se furu lima tau sanga na ta alo ai mo le aua New Zealand.
Ai ole te mai tai o Susie Bates, e o piso I tele na ta longa mo le White Ferns, e tolu se lau onu se furuiva le a whai, lea na ia tai nai ni ai, e se furua fe, fitu se lau ruas fultasi, e tu sai o wha mau maunga. E ta longa ale tu pao li, o lo o tūlanga le lei mai ai se tūlanga malosi le Black Caps a New Zealand, ina ua umalo na tōru aso le ta longa whaitawina ma engelani, I le malai I le Trent Bridge. O lona tōru a I leo ta longa whaitawina I le vao au e lua, a o iai le Black Caps I le tōru o engelani, ua uma ta longa e lua, ua ta itasi ai mā lo, ai o le ta longa le nei, e loa ai le au o le a manu malo I le series. O le whai unga le nao te la fau. O tātou talafo amata na e pei ona whaafonga iain tapenene le whionga la wano ati lawa mtala mai Samoa. Tuna mai e tāse Salam Sam te whaafonga le tulai vale tau nei mali tulai sifuru mali lua. O lua sifuru lua minuta te nei le tulai valu. Ya, malo le usu ni tai au, fue. Malo fa malos. Malo tasi, awa mai le tai au, tioi. Ya, manu ya whaaftai. Ya, le ale le te mi uma, fue. Per malos. Ya, sa o le lei. Au te vai lau e lei ma lau ula. O te vai le ula Rockland na ula nei Australia fai un vasionente nei. Ala ulo ino le ata voi le on mona. Mara ya. Ya. Em tau tia foi mai tau atu ia le lau ta fira nei tai au. Ya. O mato e ave le ula me na uma ia. Ai mai mau e per ma pe mo te tu sa Morok. E tu sa foi mata ma ai. Ai le se senga. Ala. O e na te ula sa loto. Ia. E le sa loto tuli le media tuli e tangata. E vole le molo langa la fun la fi wa e lo se me tomu e tangata. E le se o langa sa loto la tangata ne. Ya o. Ya o levan tau na ve pu ala sa. O levan tu le. Paul vai ngale tuli o na vai ngale o mo pa si no. Ala nga ile tuli le. Ale se senga. O le tuli le lei. O le vole tuli solo tangata mo na mi so ani. Ia ma vole le mai vole le la vole tangata le tau no wari ai. O le taimine masani ta tuli ai. Le te tuli o le telo taimi te na mi so ani. Ia mo. Ala tuli le lei. O le tuli le lei. Il to nga me vole le wa ya luma aveni me au. Tu le tembele tala. To nga tuli na. Ya fa pole tuli le lei wale we vai ngelu. Ele tauna tuli o wala o se me le tauna e ya va noi te mi uma. Ya man tu foi la ya va noi te mi uma man tu a tuli o e a futanga te tuli o e ona fsile ta la me fi tuli ta ta tas ona pisi. Mana omia mai le tangata mana omia mai le tangata. Mana omia solo oi. Ya ai tangata lo na ai le se me la. Fero e fu ya malo tas tai le liwa ya so tatu to mafuta masi o tatu to no so se vai ngol langi o mo fa sa longa ma tono ni usila ya malo ya ese sengo le version ente ne fa unga mo version mo la so nei so o to lo wal tau sa ya le mai nei ya ma nei la tu la ngolta ya le ale li te mi mo le ma nei tau le va ya tu ya tau le fo tanga le sa le fa tonu ina le version te nei nga tau le valo ia le vaenga o fe malanga inga I mala vale. Ia. Fai tau fies furua fe tanga tau le atu ua ia mala vale le au kilani. O nisi o solo I si tua laulangi au isi fe I ma fewa inga I tono ni usila. Moi. No tuanga le whanau le asfareile. Ia le lapta ia ila to I fai malanga po le stofi asfareile astonai ia sa. Ya va mala vale le on no swingana. A po la tu langa no o ia fa inga malanga vale. E mesi tatu Wellington. Na to fa ula malanga ile so na so. No tele lo yo. Tele lo la tanga ten po lo ko po mana o. Po ma po le wa yo mal termine. Ya esa yo fa ya so ha to o le fe o vale. Tu a tele o le tanga sa o tu ile fa ingol vas po le store na ipon na. E ile sia va ngana to le camera mala vale le Wellington e fa pe malanga po asia. Ya mal malama yo tanga ma yo ile sia me o isi le tu le po local mala vale. Ya. Na lo le matangi e ngol ya va pe ya. To nga to wale ai. Ana ya. Wala man ya pa walon lona.
o meu fa mo nga foi a inga o le vana loma ala we fa pe ia tai na le tau nu nei au na nei le fiafi se fa na po okilani yo le iva sfulu le tato lo matua pe ia nga luenga tas fulu ma na va so va le tau nu na sa o ale la polo e mena ta wel va ve alu nga ilisi aso sa ole tu te malanga fa ingon va se okilani fa mo foi da inga tai au ya la foi tu matua ia so ene se fa ia le aso ia ole o le la tu nga le pis pa pena mal fa no ile se e vetu le me ole malanga mai o ngau toto ngau me ta vi le ai te lo pe o matangi le na ye o te le ti o fo yo matangi ma le timu le nei na susu mai mo me la unga tu si mo me tu si le la o vi le te vet o ye si te la mai tanga tana ina ya la mai to te le au le au oria ya oria na le ya va tu lu mas futara le ali le mas futara ya no la unga tanga tana la mai pa be tanga lo piki vet vai la le ina fa ilaso o le bot ya ya nala yo an manu fa pe o lo te tano me o kilani nei ta ni ai te ua yo fie po boy le ala ai ja lo ngati fa ma po ma ye sa mo e ala maleta bia sole ne le na la ma na o ya o le utale to me va po ni si pi se fa ave na ye le lo so vole le vo le ala ta wo te dia malo e wa fa yo e ta vole o mai wini por tala le la fa tamale sa mai wele tone le walu mo me fa mo Paula me no o to vilia tu te tawan po va tu fel tel no ma ya da tu la wadi yo al vanga le mai wele tone ya mai ro sa ni ta yo ya na lo la tanga ta ilon fa va tu era le fa fa ngala wadi le le ya sa ore le ya ma wa to stemi na ma le va tai we te dies fa tuanga ju tu ni ya le ulus por 20 minutos te le valu ya ta to fi lava yo mo wa atal ta yo ya amatai fo ne yaso popo mai le yaso lo so fu mo ma ola ta to te lo fi ai ma fa mangalo le silesi anga le infatino ne lo fa per me ta to ya si ri tu tonto ita si o le nei vai tai mo ne to fo na fi ya o le fa po le ta to i fo me le o nga le o langa mo ai fa pe fo ya tupu wa ta to mo ta o le umi ya mala marta ya o yo so i fo la ngona wa pe tu po na fi o mai ne ye pe Vili tu esta mai e mali fo le. Awara le umi. Pe va pe e nga fo le la vili te va to ese si so le. Va pe o ni umi ai ta milo ya le si fa linge fo ya. Ye le ta fenga. Ya sa le. Ye mali fo i li si o ta milo le so ya. Ele vai mate tuli fo ya ye. Ele va mi bia on ta ya on fa manatu. Ya le utatu wa nga ya tu fa yungo yuni. Aso lulu le vaso ne ia o le masina o yulai. O tu waonga? Tu wane nas farele. Oh, ia. Mena ne angwea tu e tumu ia malai va alele o no tele i la tau la fe malanga. Ia. Tu wane nas farele nei mo le lua va yaso. Ia le masina o yulai le tato ma aso malolo fo leo le matariki. Ia. Ana. Mena tu ai ia tu manga ia no fitu ana i tato uso maori mana tu. Mana ia. Singa o tau sang. Ia malo. La va tu fa fifianga le vai foi manisi o nanga fa la wiloa le la afa le vat. Luas fuluiva minute te enele tu la val fatalova tu sunga mati malanga ma manuia le ta sunga pio tuliatu e fatalova tu le sunga mata u nonu ya sione funga manuia la ni ta yao ya sunga hans le maya fatalova hans manuia la ni ta yao ya lo sunga saulo fa ea sunga fa fo penny ya o le faltua pua marriage ya o le sunga ya Erika Maoe malo Erika ya o Filippo Numia manuia lava ni tau mia ma le fianga se Yuli si utasua la tatu wolo fa fianga nei ya pe le sunga Filippo Numia si ona grandson leo Xavier Numia e sa tatu tala noa yo alo fa Filippo lo lava la sunga ya na mana ia si o tali inaua ilunga lo blacks malo mana ya
ata mai mai siva siva mai siva mai siva mai siva siva mai lue o mai lulu o lima siva mai siva mai siva siva mai lue o mai mai tanga ata mai ata mai ata mai ata mai Siva mai, siva mai, siva siva mai, pusi lau panga mai tanga pa ata mai, ata mai, ata mai, tik tik tik, ata mai, ata mai, ata mai, O mawhai nei ona whaatau top up al DigiSound li lunga le website le ClickX Pacific. Mawhai fo i ona lafo i lau se eleni le mai cash al DigiSound li Samoa tonga fiti mawanu atu i le fi e na ole lima tala. E le lei le rate i aso taitasi mai whai mo fie fo i ona le sitala ai oe. Asi asi le website www.clickx.com. E lafo ai sau top up al DigiSound. E lafo ai fo i sau tupe le mai cash al DigiSound li Samoa tonga fiti mawanu atu. O li si whamtalanga whafsota i le o lua tasi, lima ono tolu tolu whawha. O lua tasi, lima ono tolu tolu whawha. Sekia DigiSound. Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutunga sa o te mai tai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fu mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland. E ai se isi o le sau ainga e wha persona leo.
Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale I, ma le tani mahasani e tau fia i lātou ma le whai o lātou mea mahasani ai. E tatau na lātou e whai suenga o le tale, a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale, ma whai loa i le fō mai, coughtest.co.nz, e le ai se tatongi. Whala au talawai, e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Malo waftai, le ua toi luas fulfa minuta na tale o le tula iwa. Ya, po le toi sfulu le iwa i ono. Mo le ole fsota inga male finga le peptele. O le mai tau atu pe o le whai unga le vase le nte nei le lolo wā le tau le na whai nei ia le teile o tātou Wellington a whai Wairarapa. Ya. Le na whai na moti ai tasi o lau papa na fsota inga malisi no i na i Wairarapa i saute. Oh. Ya, talu sia wa moti ai i mana onga i nā i ngō helikopter se whao ngā pewe na tāu tātou talfo. Alo fte le atu mau tō i Wairarapa mai se le tu i saute le mau i tala ia. Talu sia. E fo inisi vai ngole tu no motsi ele tisi na mel tu ya na le ya ma tu pa me ma lo so savili ya ma tu no fa pena ya ele ya ni men fa le ngai pa me la pisi vo le lo fe avia i solo ma fe le solo le ma lo so savili ya fa pe le la pisi lo fa no ele se me la fe le fois ya wa e tawana ni la pisi le se ngai se la pisi wa le la au mo la tu fa e vo le langi le ta wele ano la pisi le la usa lo sa vidi fele le yo tinga ina next to ital kasi fa mo tu la le so fa radio le vai so fo la so malolo oh ya le so no le matariki ya le so fa radio le vai so fo le se fulu o le masino you like ya tatu tu ye le malolo ya so malolo ya tatu nga lu la vali maso le vai so ole e ma li yo le tala le no u fa tau e na nafi. Yeah. E whata tau o suenga i la tau i o psychologist. Tangata ia e lau te suea ia ma whauwhau, ma mionga tangata. O le tangata la suafa ia Dr. Michelle Dickinson. O ia tu ngā tangata na e whaitu ta o le nanotechnologist. Ia e whasosani la lana sa i linga ia ma le research na whai. I mo meo tala tātou te whaitau ai. Yeah. Ya, o le na maua i le saili linga lea. O le mafau fau tulou, le la whaanga leo po le whai ai, langa o le whai ai, le o le brain. O le whai ai o le tangata, na whausia whai pitoa, e le tatau na tele ni tala leanga i haru i to tonu. E whapeo tani, our brains are not designed to handle so much bad news every day. Yeah. No inga o le mafau fau o le tangata le i whai ai le atu, sorry, whai ai. Le whai ai o tangata le i whai le atu, le whai ai e tele ni tala le anga e alu vi to tonu. Ai o le nei taimi, ua mai tau ina le tele o tala ua awha. Wa alu tonu le whai ai o le tangata, tu lou lava. Mo sili atu tala wha le tonu lo o tala le. Na, so ngā tala i wha tau i mo meo, ia peo susuenga le pia ni a fianga i tato wainga. Ia o meo fe ese a inga whanau to i whale. Ia o mo meo tala e whaatau ni meola. Ua vave tele o na tali atu le mawhau whau o le tangata. Ia ua ta ua whapeta ni ta o le negativity biases. Tu sa ua ave o mo le attention po tau la ili wa aia le mawhau whai aia o le tangata. I mo meo tala le anga. Tala le anga. Ma nei o le taimi le sau susu enga lea. Ata te wha mao nia le leia. E whaila le tala le tangata lea, na lato mo meo o news, o le whateta inga po le experiment na lato whaia. E whapea e se lauma le lima afe to inga headlines o meo news. Whateta inga o tātou le ngā lue leiti o tau te whaia meo headlines o news. Tau whaitau newspaper, pivela newspaper tau nei o le headline le luma 2-year trade post pledge. Ia o le Samoa e lua ia tausanga ia ua whailoa mai le patia leipa o le alato wha umi ai ia le whaingo apprenticeships ata maiti ia e o trades. Nana titila o le tangata le ulutala a whapela whatitainga whapela tuloua ta ua whapea ua fusu tasi matufue i le shopping center i Mangele o Mangele leo tau fusu. Te lola we o le tele o tangata e kiliki le news lea.
Nana fai tau le headline kili kilo tanga. Sa ole le. Mo. Ai ole suenga. Afa pe ole news ale tasi. No fola le se vai ngama suila to headline. Pe pa mai. O tama to olua mai Wellington. Na fusu I mangele shopping center. Ai fai le sia wa ngan headline. Wa fate ia leo u fate ia tangata fa tau shopping center I fusu anga tama to olua. Oi ese umma kule fai ngo headlines bo ulu tala o le tala. Le tau te vai el te mina. Na fesu ia ile na email to ton. To inga tala la na le ua maua. So se upu negative. I to tonu o se ulu tala. E fie tangata e kiliki tala nam fai tau wai. Sa ole le. Le fi tau le mali taimi le tau te ia. Ia atu o se positive word po se upu fanga le po le alofa o le anga le lei. O le file mu upu night o le ori upu fo ie o le vale lei. E fa ale kiliki e tangata. E tasi pasene nana fa men kiliki e tangata le headline. Ai lua tesi mali tolu pasene e omi le tangata news fai tau pe afa pe se upu negative. Upu le lei. Ia o le mela le ue wa mata ona te lei o lo na afianga ya tātou. O sau nei la tu news ia wa alu tono le fai e tangata. Ia ona maua lolo to nga mena o mela I wa tupu. Ia wa afia I tātou mafau tātou fai ai tulo la vale ngana. E vai la sau ia o news ia le tau te vai so umma e fa tau mamisa. Fa la lave ia me swing o le tau. E tsunami earthquakes me mapena. Me tau polo kiki. O soringa tu la fono. Fai mai o me umma ia e le I fausia e le atu le fai ai o le tangata. E tu uiei me I to tonu. Ai pangalea. O tu uiei tangata. O fa auru fale tangata I tonu me I tonu tato fai ai. O le mea la watu. O iai la fa fita uli na ta ufa petani e ta o le problematic news consumption. Ia e mafua mai lo le me ta o le anxiety. Ia wa fear tato so I fuanga o aso uma. Ia o le ala tato me fai ko inga me o news papia. Fa mai fo tuanga ina ton fa so suenga. Si akile le news I se time I fetaui. Tu lo tasi o umil tala tau fa tala. Mana ia langa le tupu I time nei le afianga na. Fa mai la fo tuanga. Si akile news afa pele o tau le utala. O fai tau le time na ile langona itala ia fai tau mal tala itala wa tile leita. Ai se time fo le se fo fai tau lua. Ba ai wal melele pisa tu alta tu retio. Le reliable source. Fa ai le poina tu sia le tala. Po se tau tua fa tua ina. Le wa mo ne wa tele o so se o mo tato tu no tala o lunga social media. Ai sa mo ai o le tele o tala I lunga Facebook e lon tala mon. O fai ai na fatu le tala na tu le lunga na fa pe a le o se me mo. O reliable source la tato ni usila ele ese source po se news e ma faina se lau pasene ai ma faina tato fa pe e fa tu ina. E au fia ele Radio New Zealand. Ia e au fia ele TV1. Ia taita e fia ele Post. Ia fia ele le Herald for Iau Gilan. Ia ia le sasi wa tele an sau fato e senga tono le pepa fa pe mai. Ia le tala no mia le ale aso fa ia. Ai o lai to se news ata tu vai ale saure tato I news autu ia New Zealand mainstream. Ia tato mo e pesa o ia me pele. Ai wona tau lota li tonu noi. O le sila me fai mai el fautua. Aua I lokai o I lo scrolling. Avoid scrolling endless. Pele wale ma le fai tau wala. Fia ia wa lu ma fa. Mal fai tu la lima tu la ono tu la fetu tu la la lunga na fai tau. Ia a fai mai o le sila a wala so soni mo tau fai tau la I le vai I me ma fai na control tatu. Wa vela le tele o le afianga o mei o news. Tua tele matala le anga e afia ai o le fai ai o tanga al fai ai fa mai le tala lo vanga fe susu. E le design pe le I fausia le fai ai. E u fale e tala le anga to. Ale melana le o tupu te mina ia. Sa o le ia o tulanga na le uta tumu ma wina. Ia ele mai fa mau ni vanga na. U si vanga pe na tau. Me fole le o le ese o le ia mo swinga tanga tau le lutala le fa tala ina tang fa tanga fo ile ia fa se tala
ina ia Na, alu na. fo le taula i le fai tau tangata ma nga i lo ai ia e pa wala me moto inga melna e le se fia le loto mo ai wale le sa ua na ole ita le hita. ia na vai lola i el na unanga te vai o ai tangata le tiro taimi Na. ia te vai ua le fai anta fi ofisi o mai lo ilunga ia fa ali loa ia fa matalanga ai le tal fia ngai ia ma le fia ia ma mo ia la yo tupe al totele ia la ele o moutino pesa Ia ole fa sa no tas o fa mo ngai mai i ia e se furu fitu pasene o tangata Amerika matutua wa mata ona mauala ile afianga na le ta ole PNC problematic news consumption se furu fitu pasene ai fuala Amerika over male tolse la miliona tangata ia lo ngol vaanga matu tate disu el vaanga matu lo pe lu se la monto milion se furu fitu pasene no melana no inga te va anga ile fies fulu miliona tangata wa afia to nga mena sa wa news le anga alto no fai ai a fia el ma fau mo le loto ia wa mata lona te le a fai no le ma fau ta ia ana o mai so soni na tangata ia fai ia ai si fai tau tala u fai tau te mi na vai se te mi te lo la te fia ai ia ina ia wona ingotol tala na lo loto ia ma te le fia na ma nei so swenga ia nga mo tatou nei te mi ole matua mana ia ma o te fa ia te wa ia tangata le fa ngolongo matua sa o le usu engala ia wa fa ma ni tu langa tau te fa nei le fa ngai no lungo pinga te fa ilang ia e fo le moele le fia ma le misa i ma fa pena ia le na ia le mela le ai va ai lo se urutala e la sa wo upu nekate po upu le anga ia tinga tala na mo fusuanga o missa fa le anga le ia fautuanga mai ia tato uma o te tango kiriki wa ti le na fa ina ilo fina ngalo mo loto ia fa pasi e vai tala vunga positive pela tala la fa te ingo tala positive pe mai ia o fa u ia tasi mai le university ia langa master ia nga master of masters ia o fa tautalo fa to anga simi marketi ia o te nga tala pena ia ma tasi tu fu le fai va na tu tala na ia vai tala vai positive ele le ia pe mai ia ua approve le student loan ai ia fa tauta le nu lu fo ai ina me tala na mai le fia pe o oti le ulu ai la sa umia o oti ai tala fia tala na ia te ai tu al fa mai ai sa mai vai ele se tala fia le approve le student loan o ia moi ia la ta ia ta ilo ia o tu mai le pitole o loan ia le tala na tu fu fa putu student loan o la mana ia o fai poi ponga ai o ai tu nga tala na pa mo fe ia itala ne el tato no fa fitu se fu ta usanga fa to fa poi po va ita si na tala fia tala fa no se la ta fai tanga tele o mo la la ta se pese ta no le era paso ai fe vini mai paso mai maria le ngai ta tal no ta pune ia be se ta to lo to ita lo to tinga ia le fiele si le wa le si me mo ia pe atia deiva tu fa so ia la tanta tu pese fa talvati i lei fa lili mo ni le ta ya o se yodiana sa ile fa te te lava a pati la ulu mo ni le ta o ftaringa le vao ta le vao to lei mo ni le ta ya o sunga pola ia le ftaringa senga ali ka beli ia mo ni lava le ta ya o
Fia le ua whelo i male fionga la peptele lunga tātou leina al whātono DJ Sound New Zealand nei so i fuamanuia lau fionga la peptele tālo whalava. Whawhelo i atu le lua sa se lua le neita e au whatalo whatu fo i pa anga ale tātou pokalame ma lole so i fuamanuia ma lole usu i ngā luenga amatol neve yaso. Ia, ma lau fo so i fua la peptele na mai le tau le whai unga le vai aso i autou. Ia, ma nei ane susunu le lai nei iau kilani i le aso to nai ia me se foi le aso anafi ia tala whiangai le lei fo i matalonga al whanau ia me se foi nei whiau matiu te sa whaapispisi atuai fo ia ea mai le weekend i nai laumua sa whiangai ia mātou mkimunga ea na tolopo te leo whamumenga peo talonga al whanau le weekend te le fo ia whai ngā malanga le tau nuu ia mfuafuanga uman tolopo na lulu wāri tau ia whaftai leo mane ne yaso ulangi lei toi fuanga māsani al tono le o le whaingta lava na o le tau no fo ai lalo ina ia ai e whaingta fo o tau fie tau te masani fo i toi ngā tau le na e au ala inga whai ngorto au le awal matangi wa e pe e angi al matangi te miuma ia mo lo mafui e ia pe o manai mea na pe tau te fie e tau te nofo ina wa e tele na le a inga ruenga pe a ona malosi mi pale tonu tau eu tale ai atu. Eu pau a swing o tau. Ia o nulu wata na ma fuiling o ma puo ia le o foi maranga na mla vale. Ia ma lo al fo lau ma no tau tu nei vai tau sanga o iai. O manuia lava ia le o telenga o kilani tulanga lo na o tele. Ia o lo o manuia me uma ai me sele le magol tala o le wa. Ele o tama mau ai sai ni lo save ai sau le matu plus. Ia, a tonu fo i o la hua, whaingofia o au i e lua le tau whao i o le au le chiefs ma mātou. Ia at whanongo te sa vele fialu se au huile le walima whaino e le malu. Ia, ane ala pi e tau fia mai lunga ni. Ia, le ala si tau wawa ai atupo fese whanua tele nei mangi le ave whai e whalo sa vea ma whai sona mau manga e fia e no fo nei mātou pitonu. O la se mafuanga i te tau ai e sa vea ona saini mo le blues. O ani mafuanga? O te loa le lava no foi mo meo toi ngā nu foi e sa vini ma tele na mafue. E fia no foi se nu foi de. Ele e saonga le muma le lulu wale. Ia le tau. Ia, a tonu foi se sui foi. O le o ine o kilani to la tonu o pisinisi. Ia e. Ia, e a tonu e uma maila kapi a la fo ua. Fala wai tele foi nisi o vaenga e whai foi ona whatu pisinisi ma tulanga whapena. Tau mau fo tala le alava ua mau nisi o nong so foi deo. Julian. O tamale o Julian. Ia, a tonu nei te ufi foi mai e. E no foi nei. Ia, ai... O le anfi sida o tanonga na tatou falani le fai o na fai auto po le talimalo ma. O le talimalo kala estete ila lo lato stadium po foi lea. O te lo ale se atu le vanga lea. E tasi al mafuanga o te mana o te alu ali le blues. Ona au kilani e to tele i tangata Samoa mo tangata Pasifika. Ai alu isi tu ni usila e se mai Wellington e mo ia e le to tele. Le si tu fai ngofi. Tele malanga vale le sau nei taimi uma taimi mo leso sau ilona ainga pe uma koleninga e ai tarsi e sei ni auto faftai pe fa se lua a mafafuna ia awalai ia te awa ia mafafau le ile ola moana le taimi sau isa ve luna na ia o le toina impact fo ina wata vona o yen mato blues o le lona pe mo ia o le o kapten ia tu piloto. Ia le longa voiana matua iola le mo le o le spirit fo ile le fatanga ta Pasifika. Na. To le au. Ile la ta to va ile le plex ile ta longa mo le. Ia mo. Awale mai fo falani la o mai ile o fata mala la o mo la tua. Ia esa. O matou tele mano le vaso le stona i Italia. Ia o to lo fai u te la sos fulu montup suiva. Suvan ta alo im ayelani. O whanono a le neita e au whai mai o mai awa o le pikia i a to i le awa New South Wales. Na. Ia ai o te maho whauwho. Wa matana i loa e au take ti a to o ona le whaingatafo i le lan kopi ti hai pōra. Mo i le leia. Ai le leila le o piki mai na te suia.
e faisi umi ia la fo ia matwale le ia lan ta alo le awal Dolphins Mon. e temine lono winga o le ala ua tam fai ia coach ni sa fo le tau eliminate areas ia target mai le awal Maroons Mo ila. ia au te lo fuito ia o la tam fai fila ia te kilo ia wala ho ia tau e ona fai ti le tulanga le wa pela mai tau au Mo. o tele fai a nga tauna o le tulanga fa pena wa tauna swap to o mase tangata umi o la senta po la lo e sauna te fata dia tele wa Mo ile. ia ai tarsia ia wa solo ala New South Wales wa drop ia te vai ato na mane la to sa Stephen Crichton ni top Ia mo. So Crichton tonu I tato au a sau ia na nai tato tamano na nai ia Queensland. La hua piki vo Queensland. Ma nei nai tamol toa yo mo to. o ta pena nga ia tauna sisi le tato fai o ia wale le pola langi fai ngole o nei to sanga tarsia o nei to to la veces ia o mato lunga nei ia o le ape e pisi la vatamu sanga tamichao ai pe foringa mai ole awa le fai inga te mine ole au le a Auckland Grammar mal au Caston Voice e pe yo au na le wa te amal afartamu sanga le fai ina oi au maro lo sina ye tamu sanga fa 15 tata Wellington O matope o malo si masania o le aulea St. Pat's Silver Stream, St. Pat's Wellington Boys. E pio o malo si ana ine, e male aulea Scots. Ia au te iloa, o ta alo nisi ona yo walo le aulea Kelston. Pe ese au ta alo. Ia langa o Kelston e o le West. O matou e le South. Ia o se whanau e te la Salma o i Sacred Heart. Ia awai e fi mami no te savali atu el matou faleanga I la onga lea te la South. Fai ngofia lau. Ai o le melo tauro no atu ai. O le ua motele na o whanongo atu motele na o mai a scouts fo I e piki atu tamiti a o lea fatoa ia 11. Ia e inisio nai whanau lauanga I au se tālia wha o mai a onga ono leo. Ala wanga le liki, e leo le yuni. Ia, esa. A o tamiti o leta alo lakapi yuni ne o lono wingi. E te tauna matala New Zealand tu langa lea. O le mea tonga leo o tupu ona le whatali New Zealand sei. Umane a onga tamiti timato lono su valu fatoa pe tau au tilo ye. A o le wa matana o mai le au NRL. A vatu tamiti a le fatoa ye 11. Ia 12. Ia maaveanga I Australia fa o mai a onga maolo I tono system Australia. Ia ta ilo ye awai. E ano na fianga moleanga I luma ile umo tamiti le leina o le liki au tau le intamiti o tatu na kapiu. O te whamlau ni elau sau no, na whiro matamata ta alonga lea aulona lua a le Raiders, Canberra Raiders, ma le aula le Warriors leitit. Toi a sa mo o ma le au le Raiders so. E o le au lea au tau a tātou le Warriors leitit. O ka mo tau I Pasifika. O le tele o tamiti e tono a onga. O lawa o man kong kalate o le Warriors. E peinao I te La Salle o St. Paul's. Ia o au e whaina tau liki. Ia e tele na le mwhainta alo fa 15 tamiti. E te liki roa na ro talo liki a le mwhaifana e talo lakapiu. Ia a sa o le tala. Ia e le fese me o lumana I fio tamiti. Ia fio lawa matana vave sekiua. Ia ai... Haftai Solomon tatou avano. O le tatou promotion le whaatali mo le masina o mo le silua vai aso. Le tau whaingia tatou vouchers fo I e utu I ta vale ma whai whaatau o mea ai. Ana le o mai tau atu. I te mele winta. Pe o mea pito I tau matana le uwhengai ma tatou o mea ai ma tatou petro vouchers. Ia se whai sea wala fo I le a whape malo mai ava. E ia whawhengo fie o na vatu I le voucher mai ava malana petro voucher ina. Ia e whaunga, te loa whengo fiale la fo se me. Ia la whalau loa tili tūlanga ne tātou pokarame la stofi. Ma ne whaesin sila le tele company tangata fuinga le ua fia afel tupe walu I top up se la fo Samoa. Ai le imanuia se ia, pe se uso mai av. Ia, o tūlanga na, e lala na le manuia.
wa fa ta tu tu taimi o le li ele o taimi o tanga o na winga la te tau na fa ai tu la o la me te so ye we o mo la nga na ya ma nei ya ba tai te le mon matua no ya man vi no nga no ne ba su ta tu tan no la stof ya le mon vi la solo pepe so fo mo nei tai ya tala mai Samoa ya le no smai lo fa fonga o te whiawhia lawa te whaatala whātulu tātua tinu, e le amatanga o nei vai aso e nisi o meolo o te tupulu tātua tinu, usi mai e lo whaafonga. Talu wai ele o tau se sia pe lawa e tō tele o mātua le atunu, le awi nātua whanau i a onga, wa o se sori tū la whono, e lalo tū la whono e lua whemaliiva, vahenga lua, ua toi tu i nātua i le whaasisilanga, ma le whanau nau ta ingon tanga wenga wa onga, o le ale to tu avanolo i matua e le usta ia vaenga tu la fono e au fiel fa malo si o le awai umo whanau ia ongi te mia onga mai i le whātau sanga moa onga a mata 5 tausanga ele se futmaleon tausanga moa onga tūlanga lua ma kolisi maua le lunga o lo aia ia fo i lalo o le vaenga tu la fono so se matua o le tu i natu whanau ia onga a e waulia tausanga onga e modi i lalo le tu la fono Fatasi e malu ave e sea me se tamititi mai le whale a onga, e au noma le longo ino le whaia onga po ole pule a onga, mo se tasi leo sol tu la fono, mai o ia vahenga uma, o le ama whai ona tu ina tuai se whaasalanga tupe i mātua, e leila roifo ma le 5 afeta la. O ila tau o le amata i tu wina i ale nei tu la fono, e au fiai sui o nuu, le matanga luenga o leo leo, a tuai ma le sui o matanga luenga wa onga manga nuu. Pe a whai foi e whaalaveina e mātua i a ngā ruenga i lantou nei. O le am whai foi o na whaasalina e leila luifo o le 5 awhetā la. So se tasi e te e atu i le whaatinongo i a ngā ruenga. Ua whaamaunia mai se pepo whaamtalanga mai le ofisa o pānemia ma le kāpeneta. O le so na to e sea e le whionga te tai o le atunu, le whionga le pānemia la aude le māle toa le o te apola te Fosi Schmidt, ma le wha moe moni usila a wane siaki wha fo mai ma sani ai mo le na o le tasi le vai aso. O le whionga le sui pānemia i a monipola ana rosa ale mori o iele ua ia tau aveina to whinga wha al teita i o le malo. A o to e se aile na whionga le pānemia. O ripoti ane e le whale o lo lini matotua le oso wha i o se tina sa ina na anga i ane whaia lana wha antau le whale o loa. Ai whaafua sei o na sei e se ali ina maua i me poeata, sa tūtua i lawa i tawhatafa o le whai te toa. E le i mawhai o na maua i lātou na tuli loa ina lea le. Mai ua sa ili ne reo leo, e whaonga ina i ata na pue ina le me poeata. Whatasi ma le reporting tu ina ane whatasi e le whale o loa, o se tasi foi o le i sa whai ngā ruenga i lava le pampen sinia lin, o lo sa ilia foi e leo leo, wa sola ese ma ave umatupi o le pampen sini na maua le aso. Mai ua whaamawina i le matanga ruenga o leo leo report o sori ngā tu la fono tu inatu. O le tele o ila tau ia e o sofa ia e tupulanga talevau se i ato o telefoni manisi o mea tāua. Whaatasei ma le langa i no ta vale. O le tūpao tina matama ai tai. Ma ua fautu i nai le tunu. Ina ia sila tutoa ma ia manatua le saonga le mū. E so se vai ngaianga i eitina matama i tai, pe whaatau, pe a ngai fo e savali wha amalo stino lungo tangalu, e na ia mauti noa o lo sao le mo le soifua. O le asole na tui tōru pō ma iai le lawina o le wha ai unga, o le mata aupu na tālo sangai le whionga o le sa avia ma whaipule o li tu malo whale aliri me mua, le whionga tui lupe pō mo le nuku o na semo, o lo tā lia le talia pe le talia ina foi. E lana tālo sanga o le a fie leo o ana i a wha le wha avae wha le whai pule. E ala le wha ai unga na tu ina mai le wha amsinonga o whainga pālota. Na wha mauni ai le sol tu la fono e tasi o lona wha unga ina le o wala wha ala tua. E wha to sina i se tangato lona i tuma lo e na ia pālota ia te ia. Mai o se mata opu e to o toru wha amsino mai whafo sa se e iai lona ilo i longa. Ai ua whaasolo tō laulawina le asfarele ua mawae,
Ia whai unga o ila tau e toa 50 e le usta ia polo inga al wha sinonga. Po ila tau ia na wha mawina swafa e mōli mau. Mai u polo inai e le fionga al wha sinonga mawalunga, le fionga le ia tau o Daryl Clark. Le tu ina tu se samani e nisi e toa wha, e o mai lava le asa whareile, e le i o ne lava le wha sinonga. O le tu se samani e polo inai ila tau i o atu le aso se funma le lima Iulai o le masino fau. Wo o ane i lumo le wha sinonga, e le aso e tō lau inai le unga o le wha sinonga. Pe ona sila fia o le tangi le fionga ia tui loma pule la meko, na tu ina tu i le wha sinonga o whainga pālota, e whaasanga i le fionga ia tui lupe, e ale whainga wha ato sina ma whainga wha ala tua, i le whainga pālota tele uma vai. O tala fōwi o le nei aso lo tātua tano umani e tele, la sanga matiuta le a whenga iai, wha soifuia. Talo whalawa i le nei fo i wahenga o telefou mai le si ufonga o le lo mua. Whaaria mai e nisi o pule a onga e whapea o le whainga o suenga ia mana o le malo e whaonga i le tonu a onga e le tala whengai ma e le te tau na whaonga ina. O le whainga po o le Paul Kalame e whaingoa ina o le SMART, le Student Monitoring Assessment and Reporting Tool, lea e nau le malo e sua ina i le tau mai o tau mai tia onga o le tausanga toruanga i le tausanga walu e le sao mo le fuaina le leiai o le loa o tau mai tia onga. Ai ua uma o na whaai mai e le ofisa wa onga o lo o whaia pea ma whaanga solo i e tau mo whainga e sanga wha le leia tiri ai lea Paul Kalame le malo. Na whaelo mai i le pule a onga o le Douglas Park School i le ai o Masterton o Garrett Sinton e whapea. E le o whaonga ina e lato wa onga lea Paul Kalame le teimi nei. Whaalia le pule a onga le nei o lea Paul Kalame na whaamoe moe mawhai o na i loa ai le tūlanga o i ai le tau mawhai o te maiti a onga. Whaatusa i le tūlanga mana o mi o le curriculum. Ai vitai e le o mawhai o na whai ai lea tūlanga i le teimi nei. Nei e tā ua whoi e mana o mia lea onga e whaai loa atu i mātua le tūlanga o i ai le tau mawhai o lātou whanau. Ai e le o mawhai o na whai e le tūlanga i le whaonga ina o lea Paul Kalame e pei o na mana o ai le minista ma le whainga mālo. Sa whailo mai fo i le pule a onga o le Glenview Primary i Porirua o Lintonite. O le Paul Kalame le nei o le SMART e tusa ma le valus furu 5 miliona tā lalo na tau i le tonu o le 5 tausanga o rumana i nei e awhi ai ma le 2.4 miliona tā la o le tau lea e whaatauina mai ai lea Paul Kalame mai au se tālia. E mānatu lea pule a onga o se tūlanga le tāla whea ngai lea vai ngā tupetele a o lea lava o loo iai le whainga le leia New Zealand ia e lātou te fua iai le loa o le tūlanga o iai le tau mawhai ma le hao au ina o whanau i te tonu o a onga. Ta o hoi e Lintonite e le o whaonga ina hoi e le lātou a onga lea Paul Kalame o le SMART. O le masino o ke topa ma November o le tausanga teruai lea sa whai ai ni whaata ita inga o lea Paul Kalame e le matanga luenga wa onga ma le wha upunga ale matanga luenga e whapea e ma whai on a mata wha ngā i le tausanga le nei ai e le wha malo sia. O whaino mai le lewhi e fia o la tau o la whai masui o le wha la tonga le au whai loli la uta i se whai unga le minstau o wala o whela o inga o Chris Bishop le ua i te e na i la tau mana o ina tatala le ma mawha whaatu la whono ina mo uta e whe awea i loli lungo o wala. E manatu le trucking lobby e le malamalama le li minsta il mata upu po le whaafita huli le nei. Las whareile na te nei sa whaali ai Chris Bishop i se whontanga ma le vaenga o whela o inga New Zealand
e whapea na te le whaatanga ina se suinga i le mamafa o uta loli e mawhai o na ave i lungo a wala. Ona e whaaleanga ina ai a wala tele mai te le se vai ngā tupe toi halwai i le tau whaale leia. O tele tau sanga o tau mawhai le vaenga le nei la ufai loli ina ia sui le tu la fono a e whaatanga le ave ina o ni uta e mamafa atu na i lo le tapulaa o loo iai. Pei tai o le si tai o le tau o le sua uma le penisini la tau mai nei ona o le tau o Iran le ana mafua ai ona to e talo sanga ina e le whalabo tonga le minsta ma le malo ina ia sui le tu la fono ma whaatanga ona wha popo le mamafa uta whela ua i loli po o tiliva i lungo a wale te tele. E to tele tagata i le tu malo o le Wairarapa i saute ua motusia nei so tanga masani tau whe malanga inga i tawale ona ua tawhia i le alalau papa o le Ponatahi Bridge i lo longa ma tawhenga ma mafa i le vai aso na te nei. O le whaalua i lea o na malepe o le nei alalau papa i lo longa ma tawhenga ma mafa wa a fia i lea vaenga o le tu malo le nei le Wairarapa. Whaalia mai e le pulenga a le City Council a tonu o le a whaonga ina i ni waa po o se waalele e awina atuai me ai maisi me mo mia mo i e tangata a o motu si hairo latu awala o na ua tawhea le ala lau papa. E o mai le fiafia la sa nafi o lo maua lunga pea le te tafe o le waitafe ma lo fia i le swa mai ia se vaenga tele o le neitu malo o lo ua tāpuni ai nisi o awala. Whaelo mai le City Council a le South Wairarapa e tusa ma le whase lau ono se fulu le au whai o ainga o lo haafia i lea whaafi tauli e haafia i tangata i eno nofo la talata i Lake Ferry whapea le whanga i Moana ma le tolo o le Cape Palliser. Sa ta ua mai le tamaita i pule nuu o Fran Wild e te le ia se ngā luenga e te tau na whaia i lo lato i tūmalo e toi whaale iai ia halalau papa ma awala na whaalenga ina ona o lea wha ma winga lolo wao le tau i le vai aso ua mawai. Ua maua e le company New Zealand le Rocket Lab ia se whengainga fau mai le NASA a Amerika e la tau te whanaina e ai i le vani mo nimo ia ni satelite se toru mo suenga whaasai e nisi. O le atu langa e tusa ona whailo mai le company ua whaapopo atu i le tele o isi ana ngā ruenga le ua whaatulanga mo le awina atu i le vani mo nimo ni masini manisi satelite mo ngā ruenga whaape nei. Por kalame nei o le autu i le suesueina o le mafuanga o au ia ma waile aisa po ice clouds i lunga o le ea ato ai ma suesuenga o le la. O le nofuanga autu o le Rocket Lab i le peninsula i Mahia o lo whamoe e whaatino inai ia le whana inai i le vani monimo ia satelite a le NASA. O stasi le nei o kompania New Zealand o mai tawina le tele vave o lona whaatupula i le teimi nei mai o lo lata mai nei na o ai le tau o na shares po sea i le se lauta la Amerika i le sea tasi. E to tasi le tangata na maliu ai to tonu isi o lo tau fie le whale mai mo tongo fitinga mai le awha inga to lima o tangata sa awina ane i le whale mai tele i Wellingtone ua masalomia le ova o lo la tau tango fie o le waila au ona whaasaina o le GHB po le fantasy. Na whailo mai e le leo o le tangata e to lima i ai la tau ia sa tongo fitia ma to te a i tua mai le whale mai. Ta ua le teita i leo o Wade Jennings o lo maso mia o la tau umanei sa oa lo la tau whaanga ina o le waila au ona o le GHB lea e whaingoe nisi o le fantasy po o le liquid ecstasy. Ta ua le teita i leo o lo ame le wha mua i le suenga o le mta upule nei ona le tūlanga matautia ma le ono lamatia ai o le saonga le mua tangata. Na ia ta ua o nei tu ainga o whaafita uli e masani ona li po tia mai i le leo mai pitonuu e awhi ai Miramar, Brooklyn, Johnsonville, whape ai ma Upper Hutt.
ua tu ina mai ai ma se whautuanga whalawa i tele leo mo tangata o loo iai lea i tu ainga o waila au o ona ina ia aua ma tāu fia le inu mia pe whaonga ina taluaia a fia ngaonga i le soifua malolo ina o le tangata. Ai a whai ua mao iai le tofo a stasi ma ua le iai le whalongo e matu a whautua ina lava le vave ona wa ai o se fo mai. Whailo mai fo il whalapuk tonga waila au ona New Zealand, le New Zealand Drug Foundation, e whapea o le GHB po o le Gamma Hydroxide Butyrate, o se waila au malosi tele, mai vave ona a fia i whaalongona masani o le tangata soifua. O loo whautua ina foi, le feso tai vave o le leina, mo le feso sohani, i le numela tasi, pe a whai e iai se tasi o moli mawina, le ono a fia i lea waila au ona o le GHB. I le lalolangi i whafo, lipo tia mai, ua ho atu i le afe, valu se lau maona tupu, le awa ingo tangata, ua whano le soifua, ona o mafui e malolosi ia na lavea ai le atunu o Venezuela, i le vai aso na te anei. Na whaalia e whaalapok tonga mo ngā luenga la vea ai i le fiafiu le sa le tūra lata ina uma i le vai taimi tā ua i le vao le fast furuwalu ma le fitus fururua i tū la tarua na tupu lea whaala me la ve e te tauwaio na maua tangata o loo tāo mia i lalo whale di tele ua solo manuti palaina e mafui e awa a uma lea avanoa o na whainga tā lea o na mauti noa le toe maua o nisi o loo soi fua pea. O le fua whaare taua malo au whaatasi lea whaale vlavena ta uai le ono atu i le ono tesi ma le fitu miliona le au whainga o tangata ua awha ina ai. I le nei whaale vlavena tau tio le natura mai mauti no lava o le ahalu pe ilunga le au whainga o e ua mali liwai. O le teimi nei o le ua amata o na taunu o atu i Venezuela i a waalele mai atu nui whafo e pei o Amerika o Peritania ma uta o visoswani au fiai mea ai mawaila au mo tonga fitinga whafo mai a mai se o fita ma tangata whai ngā luenga whaapitoa e visoswani i ngā luenga i le sa i linga o tangata o loo pūni tia i lalo o whale o malepe ato ai mai si ngā luenga la vea ai mo tangata o le tunu ua a fia i lea whaala velave. I mea tau upu whai o maa lo, ua fola e le pātia le Labour, le toi wha malusia o le porkalame whaale awa onga mo aparentisi mo le lua tausanga mai le lua afe lua sfulwalu pe a whai e toi tu lai mai i la tau le taita inga o le isi whai ngā maa nois o i neia New Zealand. O le taitai o le pātia le Labour ia Chris Hipkins, sa ia whaailoa alo ia lea whainga whaavae, i le taimi o le whonu tele le Labour i Wellington i le whaai unga o le vae aso. O le porkalamine nei, le Apprenticeship Boost, na amata i le whainga maloa le Labour i le tausanga e lua afe luas fulu, na maua ai e kompani, ma tangata e ona ngā ruenga, i le lima se lautala i le masina, mo le tausanga e tasi, e whaafai ngā ruenga i nai se aparentisi, o lea se le nina fisosoani le tongi ai la tau nei, ina ia maua sa la tu tupe a ofenga iai ma awa onga o la tau matata. Peita ai na sui lea pol kalame le whai ngā malo o lo tu nei le foe, i le tausanga na te nei, lua afe luas furulima, lea na whaititia ma iai le lua tausanga na iai, i le na o le tasi le tausanga le umi, mai e whaapitoa ma whiwhiria ni matata ai le au fia umai matata po o trades. O le taimi a o vea i a Chris Hipkins ma minsta wa onga na mua i amata ai lea por kalame ma na whaalia i le taitai o le leipa i le fontanga i le whaumona vai aso o le whaamoe ina i a whaalautele atu le por kalame i isi matata e pei o ngā luenga o wala o le whaamamaina o le suavai atoa ma le matata o le otiulu po o le hairdressing. Na whaamawhaina hoi e Hipkins o le whaamoe au tu o lea whainga whaamai. Ina ia tau fio fia ai tūpuranga talavou ua iai lea au au ina whaapitoa i matata i te tonu o New Zealand. Ai le o le malanga ia tunu i whafo e su e ngā ruenga iai
e pei o le mele ua tupu i le taimi nei. Ua tau fia le pati al Act, le tamaita i whaipule Māori o Nicole McKee, e whai mo lātou te itai lango fōu, po o le Deputy Leader. Ua sui tu langa atu o ia i le tamaita i whaipule na umia le to whinga o Brooke Van Velden, o se tasi o minsta le kāpenete le teimi nei, le ua wha mawai mai upwhai o mālo, mai o le a le toe tau wahai le pālota i a Novema. Whai lo mai le whai unga nawhi, i le taimi o se whono o le Party al Act i auki lani. O le tinale nei a Nicole McKee o lo a vei le taimi nei ma minsta o whale wha amasino, ai sui minsta i mata upu tau wha amasino nga tonu, na mua i ulwhale o ie le tonu o le parlemene le tau sanga i lua afe luas fulu, mai na wha ilo mai le teitai o le Act a David Seymour o le nei tuwhinga, watangi ai le wha atua ina o Nicole McKee, ele whaafalitui le Party le Act, ai whaape ai fo i masui awai o lea vaenga whaupwhai o mālo. I le tamunsanga o le ipu o le lalolangi le taalonga soka, pei o na whaangasolo ai i Amerika, Mexico, Makanata i le teimi nei, e pei o na silasila mamai mo i ai le stonai, e le i manuia le taunga whai o le au o le All Whites in New Zealand, i lana taalonga whai o le pulu na tau wahai, lea na ta aloai ma le au malosi Belgium. O ai o lea ta alonga e lima Belgium a tasi New Zealand. Mai o le tau le lea o Elijah Chast, lea fo ina ia maua lea skoa New Zealand, ma tu lai mai ai ua tolu ana skoa ua maua ai le taamisanga le nei o le ipo le lalolangi le nei tau sanga. O le nei tau le lea o lo te alo nei se kalapui fafo, mai na whaalia mai, mauti no lava le ono te leonisi ofa mo i le lumanai ona o le tūlanga le leina iai i a lona ta alo i le taamuru sanga. I le sana na fina te tusa le taalonga tau whao i le vao le aua Austria ma le aua le tunu o Algeria e ta i tolu ai pe ta i tolu sikoa. Mai o le wha ai unga o tau whai sao umai au nei e lua i leisi vaenga o le taamuru sanga le tolus furulua la whai o au o le atau wahai. Mai o whape aio na le maua se a vanoa o le awa Iran le ana puru whaatasi ma New Zealand. Sa iei le wha moe moe e o no sao Iran i au tolus furulua i leisi vaenga o le tamusanga mai au e o pito le lei e ui ina tūlanga tolu i puru na tau wahai. O le tālanga mua la o le vaenga o au nei e tolus furulua ua wha mautu i le teimi nei, o le awhi tau iai awhi liko i saute maka nata, mai o lea tālonga, whaia lea i le Los Angeles Stadium i LA, i le aso Louis Furuivo Uni taimi a Amerika. O na soa i lea o tālonga i tolu i le aso Tolus Furu Uni, i le Vao Brazil mo Japani, i le ai o Houston i Amerika, a o Siamani ma Paraguay, e whaia le la tālonga i le malai o le Boston Stadium i New York i taimi a Amerika aso tolu se fulu o Juni. Ma le ta'alonga lona tolu o Netherlands lea o le awhitau iai ma le aua Morocco i le Estadio Monterrey i Kanata i le aso tolu se fulu lava o Juni. Ona whaasolo tua i lea i isi ta'alonga i le aso mua Julai, ai wha moe o le aso whao Julai e wha umai ta'alonga nei a au i e tolu se fulu lua, ma wha mautua i loa ma au mo isi vaenga o le taamurusanga i so ai. O le au mai Australia, mai lo tātou i tūlangi o le Pasifika, e whato a whaiela lātou tālonga i le aso wha o Iulai po le sa o lumana i nei, lea o le awhitawi ai ma le aua ai kopito, o stasi fo i o au na tā aromani sila, ma o le tālonga, whaiele le malai o le Dallas Stadium i Dallas i Amerika. I tālonga kirikiti whaalawao mā lo a le tu pāuta mā tai. Ua le mawhai ana pui e le White Ferns a New Zealand, ia la lātou siampini le tamusanga o le ipu le langi tālonga pupu ta i Louis Furu Ova po le T20 pei ona whaanga solo ai Engelani le taimi nei. O le lātou tālonga muli i le pool na tau vai na whaia ina ai le sai le aua Engelani, mai ua le mawhai ai ona se atu i leisi vaenga o lea taamurusanga.
se lauon sfultoru ai o le White Ferns na tuli ai e Engelani mai na maua lei ai toe se furuono te ana to toe. O le mai ai o le ta longa na whailo mai ai ua malo loli taia e le toe ta alo ia ni ta mai ta i se totolu sai longa lo la tu ua i le au kirikiti le nei e New Zealand. O la tau ia o Sophie Divine o Susie Bates mai le ta mai ta ai o lia ta huhu. Sa whaia se tu lai wha alo alo au e lua i le malae e wha ma vai alo i atu ai i ia ta mai ta i o New Zealand ua malo loli taia mai le ta longa wha le vao malo. O Divine e tolu se lau se furu ono la wha i ona ta longa na ta alo ai mo le White Ferns a New Zealand i le tonu o le lua se furu tau sanga o mawai. O Tahuhu e lua se lau ma le ono la wha inga ona ta longa i le tonu o le se furu lima tau sanga na ta alo ai mo le aua New Zealand. Ai o le tamaitai o Susie Bates e au pito i tele na ta longa mo le White Ferns e tolu se lau ono se furu iwa la wha ai lea na ia tā ina aini ai e se furua fe fitu se lau luas futasi e tusai o wha mau maunga. I talonga ale tu pāo alii, o loo tūlanga le lei mai ai se tūlanga malosi le Black Caps a New Zealand ina ua umalo na tōru aso le tālonga whaitawina ma Engelani i le malai i le Trent Bridge. O lona tōru a i leo tālonga whaitawina i le vāo au e lua, a o iai le Black Caps i le tonu o Engelani, o uma ta'alonga e lua, ua ta itasi ai mālo, ai o le ta'alonga le nei, e loa ai le au o le a mānu mālo i le series. O le whai unga le nao telefou. Wa luas fulwal minute te nei le tula iva te fa fonga le tula sfulma le lua ia tatu telefona ma tala mai Samoa ya na minute fa fonga le nei tala talonga ia fa ungol va yaso ya ma lo lava le ma futa mai tatu tunu e le tatu tala le na sau nei mai Samoa e fa tau le ungol fam sinonga le tu malo o fale ali numero mo ya e le la umana la wina ye le unga le fam sinonga ya ole ato e wa fai ina lava ia le sunga ia toi lupe po muni nuko ne semo. O le ua, o le fai unga lena mai mua. Ma le toi apili. O le fai unga nai le isi swinga. No inga le la toi fo ia le di tu malo le fai le la toi fai ngā palot. Ai tate le lopo le ale si la asanga le la se ia le sunga ia toi lupe malana timo lo ia. O le ale si awala e toi fai ua wila mta upu. E wa le tau te lor tu la fono le a fa maunia lo le fa tau valsu i mo le fia tau sanga ful fa mauni no ingal bela na le wa fa maunia mai nei le fam sino nga pena la wina nei tai e wa te lo pe fa to e pili la tu langa le wa lunga le fa ingole fam sino mau lunga to e pili le na le ngata mai te lo la ya la ye i u fa to fa tu la fono ya po afu ni si wala la to wala uia la to fi na wala to mta ya alfa unga na le na talia nei ya ole a lo ai le ya pelopet le la to fo i tu malo ne fa nga palo ta le fo lo mal fa nga palo ta safata lua saf ia mo il nana ya ole terminei leo to ya umar tau sanga o ole pa inga leo lo alu nei ia o le la to fa finga palo ta safata lua ava pe o la stala a to fo fa le ali mo to fa finga palo o le ai fa nga ina tu la fono fo le passe ne motina ele ai se sui o tina to no ato tina ona mafu me o le i mautu le ia fa puli o pa inga le nei ia lona winga la e motina i wa le utato va ia tui whainga palo tale lo mane ia safata lua i o neil tina na tau va mai ia lona winga ele misi fo ise tina i le fatenu pe tau no ua le palo tale a fale aliti ia sa tau va ne fo istina ai ele fo ie loma pe o le fo ave tangi i fa le whainga palo tale le ma vai tele atu nei i le na tau vai le sui le te tumalo le mangiangi ma ia sa le foi fai tangi na foi e lo fanga solo le fam sinonga na taimi nei ia na lo pe o tuai
o le fa la tau sanga o fai a po ni tau sanga fa unga o Pe o tu al kisi masi ia ala fa wa. ya na talala na ya final fa e o tanga le la batu tala le leia o tu lo sa mo fa ngai no lo pulo fa ai tu lo la ya no le o le upu la tala mai fa fa ngo fi ai ya wa batu lo pol fina ngalo ya male mafau fau ya mo ya le o mo le dia nganga ya o le ngolo tala no tu vason te nei le tala le o le onga le a Wesleyana Vocational Center na ile fa alinga fo ile o mo le fa alinga lo exhibition o le meta o to mai manga va automatia o na fa ile le apia park na mai ile ta vale na fa automatia Wesleyana Vocational Center Wesleyana i sat paitea le angal metis e vai fa automatia ta vale mai mo scrap metals me fo io sole e vai fa wo ta vale tonol mena fa ile ave solo tomati o le matua mana ia o le ala o ilo ala le o ilo atu nei la o ia mfai an fai ta vale samo e mafai ma to mai o tamati ro te mini pe a fanga le leila le tamati ia tasi ai fuala ia te le ta vale fa pulo lo solo i fale o inga wale anga sa mo ia o le a nga tonu ala nga la ula iti e mfai a o nga maripoto le ula tomo ia ai o mai a o mai atu fa tasi wa mo ai le engineer sa mo we si ia se le afio le Toyota mai le afio le Honda a le Toyota ia o te fa longo mo te vai mai tau no la afio ai ta vale na e fisu ia fi wa vale to mai ta tanga ia e foi le tunel foi uli ia to le ta to pas e na suia la uva ngai sa mo mai foi uli tu le tu tam tam al pasina va to yang vale a vale ta mai le ta tanga sa o ya ne peila le na fa ya onga la ia na fa ya le fa mo ma ne lau to ila to ingo sunga manaki mo avao va le pata vita ia o saomia savainaya ia malaupisi mapsua ia manaita maiti o le lato wa o ngalvangala lea o meta engineer ia tala fia la tala na te lorista mai titi na taula mua mai le fainga o ta valena o na tua o na inga engineer tangata ia sta mai tina le foi le taula mua mai le vaenga na pe le la ta le dia na le inga ya fa peo me ia o vaenga yo le o langa te tango ia so uma so ala la me la le wifi tu sa le te o foi le mela le ta mai tanga tella a fa peo la me la fa fitu a sol va se fa o ta tau no o la zanga sa o le e pe fela ta wanga wenga ya le ta tenga lo so uma ya o masani ya le fa ngonga ya a to voila e kamuta palama o le ata to tom fai se fale foi le papel fale de tau fatele na sa o tu si arta marca muta fata tiel me tu el fata ele tu lo la por to le mal potu le la sud e fini ma fo tato ala o ma fo o e sa e o to mai avele e fa malo sta sinata la mana ia pe to e fa la tele ele vai anta tel no en lela e fa fo me le tu mai tau mai pe o le nganga fo na le fion le di pule me tato o fa ngalu pa itala e ma wai mea nga tangata fa ilo o le tele o tala i mau te maua o le matua tele o tala le anga bad news e o i mea o tangata e maua i meo faiva e o le mai ai ngoa ele ta uatu e ala na fa ilo atu le mena ia lapata i ai tatu tangata e o fai meo ta avale la vevea ia o taule e vatua e o tala lea e ma ia fai nei ia fai ai o tangata sa o le leia alma na yo tala no i tala no i lunga fa ngal tatu onang ia i loa i foi ma fole le ma o ina mai le sona pe la va nga le fa nga fa vole na tau ia te le sia tau ona te vai le lisi na i lunga pepa ia le fa nga fa ia u le na mo mai ia a mo me pa tu ia tama na ina muswale me foi le fa lo il tatu pa nga ma tau ia fi fa ngota ia o le mau te fa ai to ingoi pe mo o to ele tu fa mai lo ele tu fa mai lo wa tu sa o a lo male i lungo le tato li tio ia ne ai kala te ai ia sa ma nei tele ia nei fa manatu a ma nei no vili mai fa to lu lima ro fa tasi pe te fa ma nia ia sai li linga le o mai le nei vai tau ia ai vai ne o le sile tala tu lia o le tala le i le va Iran America
Ia, e sa o le tala, ana o tuturi le tala na. Ia. O te mana o le mosfi le mu. Se to sa o le tau tau whanga matou. Mana ia tuturi rana tuturi le ia mo ai se iunga a. Ai ta vai tu le me o le anu wala fai fale linga va toi pa mai. Toi pa mai. Sa o le. Ia wa le tuturi. Ia. Tu ai pe se uso ma tu ale tanga tuturi le tau ale. A wa fa ma vai ma tau ale o tele la va ia o toi o so fai foi. Ia langa te longa fa ko lea to ai sa o tas o nei do vai atu. Ia o lai o no sa ia Amerika e musu ai o la foi no so fa ia isi vai ngai peisa ia Amerika I tono isi no Kuwait man ulatane. O le ave vesia e uia o me le la sai ni file mo mata tu tono lonos furuas. A le ave vesia. Ia ta si o lava tatu so o mal pensini te mea matua la o mai manu te pulu taua ia la lava fa so mana ia wala mai tatu tala noa tolwa lima o fantasi pe fi fa so tatu za upu pe ona fa lot e si le fia volele la se va inga te fa ma ni ai le va nga le o le sona ta ale wata maua I mai tau tatu mana ia va ai u tala ia mo tala le anga alo ese mai tatu mai le tau fi fa tau mata tala ia va ai au nanga ia o mai tala o se au nanga fa tua ina ia reliable sources ia ma va ai le tala le anga le fa tau se si fa o le si mari le si mena tau tala le anga ia no vea ta vale mur vale lulu ma fui e me pena vai tala le anga na pela te mi fe tau e te fi fa tau e ole fa tau ia ma tau ma fa e sen me le no foi lungo news sa ai le aso fa lima ono fitu valu I vai tu la fa sanga ia na o il mari la usi fia o pel por kala me le wata ma sani o fisi le va ela itia la fa na o me le ta lo no kile news o mo news so fa lot a ta ki tu news te me mai tu o fo lo le fiu so le ni fat la me mai yo news ana de vai ta o ile foi la to South TV ale foi la to ki va tu ala nga ta o ma le vo news to te mata to te lo me tu po le lang ai se saula se news foi le fa tau ni me fa tau tu pulanga tala vo pio me le anga I tu puni tu pulanga tala ya na ta pe TV fai mo le sona pa tu va ai le me le tu pu mai nei me ya pe fa ngai ne ya wala na fai ta mai ti wala to le no mana ya mana fa mna tu na yo walo ya ti o ya ta lo le on fai le lotu o ta lo o le fitu to I don't know the news. Liter tamati, famana tu tama, fai lotu pe ta le ono. Ya ai malo tala tu tatu laina, wala mai. Ya tol lima lo fatasi, fa fa to Wellington. O fa tol lima lo fatasi, ya vatarvatu sunga ya Charles. Ya Sterling. Ya le faltu a Lucila Tinei, Manuel le tao sunga Sale, Tyrell. Ya le faltu a Line Fotu, Manuel le tao Anselmona. Ya Manuel nga luengo le yaso. Sunga fa inu le tau. Ya malutafa sekai. Fa aftai tele lava ya le mafuta mai. Aso uti
tau mawhai atili ia tau no uile tini awa nai matua tutongi no lupili uso matua fafile se mea ina leanga Le whawhianga malisunga ia saia sola ia fia maua le poto ina ua toi se fulu 50 minuti ana tale o le tūrai se fulu. Malo. O le vaiaso nei na tata ea e le tamalo Australia e suafa ia Joseph McGrail Paitup. Le matati na whaatu o le tangata lea o Joseph. Le Australia. E lima sifuru valuan tausanga e nofo ina e Canberra, Australia. Ia o le tangata e whai air conditions, air conditioner. Ia o le tangata e whai mo air hoinga. Oi tata ea le matati na whaatu e le tina e suafa ia Annalisa Flanagan. Ele tasi iwa valu mai o Aielani. O whai aonga. Tangata pito sili na le hotele i laulang. Ia tangata pito sili na le hotele i laulang. Tolus fulua tausanga o mea el tinalea mai Northern Ireland. Le matati ai se lau tasi lua tasi malefitu tesebel. O le fua na e fua i le leu. Le lau tata el tamalea i le se lau lua tesi fa tesebel. Ia al mesa i se lau lua tasi tesi fitu. Ia ono fsili lea o le ala le hotele o le oltamalo lea. E fa tu saina luna le hotele. E peia o le mefonga le o le iliafi le mai o autafa. O le matua le hotele ya. Ia e taipei fo i o le o se sailini fo i le ia fa pea fo i lo tūlu mo speaker o se fa ili fonga le rock and roll concert. Ia e fa pea na la le leo le tamalo le. O ia la le ua le matati. Ala so o ai se tangata sa mo na te ta e al matati le ua u miel te malo Australia. To tele. Sa tau no o sa mo su engol na. Ele ne sa. E tu to tele o tangata sa mo e fo le o tele va pe. E me sia ia le tu pa tina sa mo. Ja na. Vela ta fia na no avele tu pa tina. Tina ja, ele se o to velu ia al matati le o tangata le o tele la lang. Ja.
Wa sa tau ina mai ia ni siva ngai fa mauni al tamalona. O te loya sta mai tai mia e foi le el tamalona. Wa mai se fua na e fua leo le leo e fua ai a tau vai ni tatanga. Ia. Ia o te loa ta tau na fua le hotel male umi e foi le hotel ya. Wa le mena va pela umi e ta va te ngole leo a. Ya e vong le lunga pe le alu ngole enga. Ya e ila te me vai leo to i fo le la o le tumu ala ngole le fua. No. E fua le maua lunga le na o le e. Ya o le lopo la fa fonga mai na ita ma o le me ale le fenga mala to ya so uma. O le e. Ta ma fa fonga mai ya fa ulu tina o le ainga tau vanga le po ele hotel. Le lopo ro ma puta ma sina. Va pe foi le vai tulta ma siria tu ia tina. Ya me le fa ulu io. Wa ia ta ma so le mulinga foi tina. Fai so bene a calesia. Tinha ainda tanga va tu ku ka o te mai. Na auto se sila sabe. Pa masino mai auto. Ya le wa mai le tanga sa mol matua. Ya ole fionga le vai puli. Ale vena. Tama sa. Ya la ye sa mo va fo mai na ave ye sion to lu al tau vanga le po ele hotel ya fa ulu. Ya. Tau foi sa mo. Tala le leila tala na. Ai le tanga te e foi le file mu wa e ma fu ona ai lunga. O le va no sa i me ai non to lu. Ya atai mi le ya la ma mari. Al non to lu. Ai non to lu. Atai mi le ya na fu ai do. Lunga. Wa ele stina lunga ona o lon to lu pe lima so matai. Ai sa umana sa onga me ya matai e lima. Se kana le fa ita. Langa ina ele o mo me le tunu le me le tal no tu. Le mo lunga le leo. Wow. Tu lo lava o le va tai ya. Polo malvalum tu. Fai me vai sa me go sa me. Me me ko lava la matai ta sia lima me ya mai vai le. Samoa, le vino fa so o fai de la mare. Se ta tu pe se vai poi. Se le mu so le me lo le o eri. O alo le ya so o foi le fai la fili lu.
fa fianga mai le Pacific Lao ya wolo fa toi mo fa ya onga malava le yaso ya tata wo tunu na mai se fa ya onga nei ni sira lo lava le ngā lulu nei fa ya onga kai mo ngā luenga ya le la tata se e tu le kwata lo na tolu pe umale asfrele nei tu wale le onga mo fa manatu atu mo ni sivo ye fa nyala to livi e maloro umie ya ole po le solulu nei ya le talonga le stage of origin numero 2 o le final sorry le solulu va solia ya aso so ile smalo lo ile so for really ya le se fulu le no winga mana o te malo lo ya livia tuale ya solulu stofi ma le really ya uma talonga po pe aulia ya stofi es for ile stona ya sa pe atele ne ulivi le wa velongo to fu ye ite o twai ana ya le nei talonga ya ona na file na fai le final le talonga le tipolo ni usila e na talo le steel mo le mystics ya le ungal talonga malo le mystics ya ye lima sfurfa lima ono le fauno lima ono le fauno ya mai foi talonga le tipolo nei taimi ole na matu fenga lo wano ia le tatu au le white fence ni usila le pato mai tai talonga ki kitchen polo langi ya olea ua le aise la tua vanoa o i lunga isu nga finals ya ona olea na faya ina fo i le talonga nafi ma le au engelani la tu pulu tolu manu ma lua manu ma lo ya e tolu faya ina ya olea nga va i lunga i au ia o i lunga le final ya olea la na faya nafi ya fa ma vaenga fo inisio tama ita i lunga le kirkiti ya to tolu ya mo le te muli ya eta aule ni sila ya ai mantua fo le tatu aule le white fence lo o champini temine ile tamsanga le luas fulu over ya lalang ya pita ya ne wole taula fa mo ya to pui la to wipu ya por la to champini ya ona wole nga va ilungo so nga champini ya le ta longa le luas fulu over ya li por lalang tatu le FIFA le tala fia mo le tuno kanata ya ole na toe mai au ina uto uru ese au ta ilua mai pulu le na tau ine le vavao ya kanata ma Afrika saute le ngol ta longa malo kanata tasi le ya Afrika le la usawa tu kanata i le isi fo i vai al tabu sang por sfuruono ya sfuruono ai te lo mai mau le ta longa le kanata ma Afrika saute pe na fai o Vancouver ya na fai i Amerika mai mo pe na fai o sa tau i le vanga le FIFA pe le la ua kanata ave o kanata au talonga vai talu sia la talonga kanata wale fa tari po ile talo ia faila Vancouver ya au tele lo ia ipe o fia ile fa tulanga ngole o le tamil sang ya semana yo tali ma lo Vancouver la ole o white e uen malolo sia tatu au ia te lo tele le sona wana o tamata ita alonga ia o white talonga mo ele i maua talonga lua mal tolu le spili le na talonga mo ole talonga mo lona lua male tolu telo temi era ula di usila le isia pasi fo ila pasi au io pasi ele o ngai luma pasi ya la fe atula tala ya la fe mai ta mai te mala mai zo mai ole pattern le la fe ngala me pasi ai to attack fa kam tamasila le ngame o pattern ha sa wa luma Malta no ta miti mama malta longa malta ngata fata wiso. Ya. Ole uno ala le ta longa fai patterns. Ya, ala foi me o. Vai au ia tau valta melsa. So le o maso. Ole ia ta tau players e fai ina isi au. Ale mena na tupu. No minga, mo le fata usanga le toi foto e nusila. E ile oli o matu ele toi o. Ya e utelo e te tauna sui se coach e to nga aikia na alu yo e nga iluma ai le pe kiki tasi la o la fa mala to kiki ko keeper se vai lá e bo ila fa isi au o le World Cup ya na le ivas furu a minute e te le to e mo isi World Cup iluma ile ilo pe mau tonu na me mau tu pele ya le la o manuia la o kanata ya le ta longa le la so ai ya ole so ta alo Brazil ma Japani ya so to ile ai ta fo ina ta alo ia Germany Paraguay Netherlands ma Morocco ya na ma wai lungo le TVNZ Plus ya ta longa nei u te lo pa uma no fo ya te usau fu TV ya wale na Australia ya se va tu te mil ta longa pa una stato au le lunga
Ia Australia ta alo mai kupito. Fail ta alo ngale stona ile aso fao Julai. Vaso nei ile ono i tai au. Ia la umate malo Australia ta alo ngale. Oina ta alo Australia? Ai kupito len fa ina New Zealand. Ma nei ia la Australia. Talu sia ia sa Australia. O te lo pula me la malo i kupito Australia ta ilo. Tal sia. Malo. Paulana o ta alo ngale wa sa te min nei. Ya, talonga na e tolu lua ia team se wailunga. Ya. Ya le la a sa ilia ilole. Po ai ia le au le la o ese a. Ya lo winga la tolu lua. Ya lo winga le umal jam sanga le pa umai la lo le sfurono. Balu male fa. Ya sa o sfurono au. Ya. E umi jam sanga le. E umai ya le final fa to ata alo le final ile so lus furo you like. Ale le ya mata you like. Ya. Ala ia te. Ya, mo. Ya, fate atu ia le tulanga o le whangasolonga o le Jubilee Cup le amateur vessel nei. Ia i kalapulak pito no Wellington e. Ia o leo fatulanga mai ia e valu au ia i pito ilunga ia maleono pito ilalo. O le Jubilee Cup la ia o le ata aloai ia pitone o lo tulanga mua ia ma Hard Old Boys Marist i le tulanga whaa. O Upper Hard Rams, o lo le tūlanga lua, ia e ta alo mataua, o lo le tūlanga tolu. Ia o isi ta alonga, ia o Old Boys University, ia o le ata alo mawinu ia mata, a o Parramatta Bloomington, o le ata alo Maoris, ia il verso nei, ia o au pito ilalo, le ono pito ilalo, ia o le ata alo le ipule o le Hardham Cup, ia o le ata alo ai, ia Malisi, ia Avaloni, Johnsonville le ata alma poneke ia ma Wellington X-Men o le ata alma North ia ona ilo ai fo ile le vas fopo ia o le au ilunga ia o ia o le a se mai lalo le mai pito lalo nga se longa le pule o Jubilee Cup te lo le levantani ngala tunu ia uie lua ia le lata alo le vaso le final stage of origin ia le la o tu la ko le ia tu ile sunga ia te le mo wana tato ko le o ia le blues James Tedesco ya o tamalea o Jack Bostock o ia lana le usu ia to ale li palangi le umile wingi ta alo le Dolphins ya o le numero tolu o Bradman Best le usu ia sta ma vole le o koula le ta alo le tonga le ya tamale ta alo Knights ya o Crichton ya le usu tonu e malo le si fo ia li tonga le o Stacks o Mark Nawaka ni ta wase ta alo ya Roosters Numero 1, Mitchell Moses, Fitu, Nathan Cleary, Valu Payne Haas, Eva Reese Robson, Sefulu, Mitchell Barnett, ya o Lelilio Hudson Young, ya Masutas is Fululua, Liam Martin, ya la Sautonu Liam Martin, and drop place here ile talo le Knights. Ya sa piki ile talo ngolo la lua. Ya Isaiah Yo, kapteni, Sfutolu, ya Saulole au fa leo Sfufa, Cameron Murray, o Ellen Fonua Blake, Haumole Ola Ka'u Atu, o Blake Brayley, o Blakey Brayley, i o Ethan Strange, o Tolu Ta'u ko ula le lau me ile ile tua le lau fale leo, i ma Victor Bradley, e o le aula na le Blues, i o ta'alonga i le vaiaso le ile aso lulu, le final. O langa mai manatu i le iato. Sunga to la sa wa ye le picking ona ule tatu tarang muni o te loe ya ono o pe o sa o ele mana to la pepe o te loe ono le la tuli ya ele aule a New Zealand a Queensland le kiki lunga le tuato ya mana ya sa o ya tau na fu ya isa to to no alu le wingi la tafa pe kiki polo ola so wa sa wa ai o te pi fo finga la pep le pep tele il faingo fie io no tu na ai fata alo pe to talo ngolo to wa mo le man ma ma sani fo il to inga ma wodunga le lo ile wal te ngole le la ki to le polo yo ya to na ile pe me ya tu ya Crichton yo ya me to no le fo le mo le sapo sapo ngol polo o talo no mata talo to ele o sa fita u to me lo so ngol polo al talo ngolo no luar state of origin mata alonga luai wa umatu la Penrith talo ngala la san talo ngol vaso ele talo to ole na talo me au le Titans na mai ta win na
O so e lunga le ninga chocho fifita skoa le tuto o ilalo a. Ia. Yo nei vai vai ngala na lu amatana vai ai. Ai e alu tatonu nga mole anga ilu mana il fa ngai noto e una mai tonu fo weti. Alo ai vai ngato o le pasi lo na lua ale au pela le kick off mai o le lo na lua o pasi nga o le polo le au le. O to o le la mo e mai. Ya le sfulu lima pe lua sfulu mita ta mo e to. E pe el talo le prop. Ya le la missing in South Wales. A faila va tenga le kick off to Maroon sapo mai tu ya has. O le lona lua lao city. O le la taula na sa wele wingi les wieto. Na to vai lona pe alu duma pe alu tua. Esa. Enga mela na ya tailo ya ngale a umano lo sta mo to. O le aula le Maroons. Ya. Ya mata mai le fulpeki o Kylan Ponga. Ya o wingi o Selwyn Gobo ma Jojo Fifita. Centers o Hamasio Tapua i Fido. Ia maltama le Ropeto ia. O halves o Cameron Munster ma Sam Walker. O props o Tom Fletcher ma Tino Fasua ma le aui. O le hooker Harry Grant. O le wali ia ta o back rowers e iei Brittany Cora ma Kurt Cabewell. Ia ma le isi loka o tama leo Ruben Cotta. Ia ma le au fa leo o Max Bluth o Pat Carrington. Jeremiah Nanai. Trent Loyero, Reese Walsh, ia ma Mari Taulangi. Ma na ia alva ia tu ile tamo che mai na nai le uto sa ton. Ia sa malolo ta longa le ona manua le uto e sau le sau to ma na ia. Ia pe onisi na o pe ole auna le Maroons le wa lau mai mo le ta longa le vai sole. Ole si tala tasi ole wa sai nia nei le State Queensland. Ia le whengainga ma le Wallabies, e whai umai o i Queensland ta alonga o le Bledisloe Cup a le Anzac Day Test. Ia e a mata i le tausanga fau, e ono la tausanga. Lua whelua fitu, lua valu, lua iwa, tau sfuru, tau tasi, tau lulua. E o le la a mata to e fo e whai ta alonga le Bledisloe Cup, a whai la taima le Anzac, whai a perilla. Ya le la lewa wa sai ni fenga na Australia la na Queensland ya fai ta alonga le il Malai o Suncorp Stadium. Ya motino ala ya so si te miala o le val nei o tu termina di siono tau sanga ina fai ta lo. Ya ale wa fa pe mai o le lua fe lua valu nga le lua fe tolus fulu. Ya o le temi le la nga ia ta alonga i Europa fo ia le onga tono tau sanga e me il temi na ia la ifule swing ol Bledisloe Cup la faila ia October. Ai la le faia ia pe villa pe ona fo. Lo inga la tau sanga fo mai tau sanga i tuat. E alu la super kapi koma ai alu le Bledisloe Cup. Anzac Day Test. Ale Wallabies ma le All Blacks. Lau tau no tato au ila loi kala estete e ta pena ta longa fa ngol vaso nei tu le vai tau no mai falan yo i tamana te yo tu me vale fo yo pe mai nei ata alo ta au pe mai le si aso ai vale si aso ata alo le o le me tau no le falan o la tau le vevela la tau nei nei zonga singa lua vai aso pe ta silva aso fa masani le malu langa na fa pena fo ile si ta longa falan na ta mai nei na tau no mai nei ai vale si aso ata alo le si aso o so yo ma e fo i winga tra ya ngala e ta pena me yo ya o lena so na mata ta longa man samo no mata ta longa man samo ela mana ya no ta longa mo ya la va tu la mana ya mo ya le o le si awa chile la sala tu ta alo ya la mana ya le mana fo va ya tu le si alo le Wellington ta mo o fo au manga Falima sufa. Ya man malola tato au alena ta ursa mo 15. Ya eu sei mo al man sa mo. Ya. Ola sola nei le la to talonga le Fava malu. Ya sa ola. Na. Le ngota talonga fa vela tato wa. Ya. Ta udan sa TV talonga na. Sa. Ola va so nei ya la fa so solo tu le sketcho talonga ole onga tono le tausanga o le Windows le ale World Rugby le la mai au mai le Northern Hemisphere nga in the South ya le la fa lo tu stai mi o vaso ni tato talo talonga ia taimi o talonga wa le la ko engilani e mai si au la o nga o ya Felika ya le mai au tolo nei le tuni Australia New Zealand Italia Ireland ma falani e da fa talonga tolo foi ya sola fa ine ya ta lo le Australia tato ia msa au ni no o ya Felika sote
Ya, malo. O la foi fanga solo ia le tamisanga le la lingo le tamisanga. O le under 20. La kapia la lang. Ia nana manu malo le tatu au talonga mua ma au Japani. Au New Zealand. Ia au New Zealand. Ia wa tatu New Zealand. Ia. O le lai na ye fo ile tamisanga le talonga le le o Black Maori. Ia le funta aloma au Japani le ngol talonga na manu malo Black Maori tolu valu le tolu tasi Japani 15. E le au tele le Japani. Ia. Na fai e fai ngol verso nei. Ia le foi na malo ia se tato au Tamalaiti. Ia mai ta longa foi mai Japani ma nei ia foi ta longa na. Ane. Ni fanga solo te mine. Ba tu laulo na duana Japani e sa o le tala foi le tam foi Japani fa ta alo la to wa tamata alo. Ia esa o. Ko ia le atu story mo tam Pasifika na sa wa. Ia na. Ia mana ia foi. Ai te sila fia latas. Ia. E dau tele. E toi toi Alexis. Oh. Le au tele pota alo le tatu tamare local Hurricanes. Ia au tele le tu wa Japani tamal. Ia. Vai mai Japani la lo lato tamai nei. Sa ole. Ana le talo mo Japani sa yo. O pikilo Blacks. Ia. Na. Ko kapteni na le la ye. Ia Japan. Japan. I wala tu kapteni ana le sa ia to sui ia le ia sa. Randa 20 la le unga talonga man maloni usila tolu valu lufu tasi. Tolu valu lufu tasi. Ia pe ni sila talonga. Ia. Datu mafuta pe le tatu tu le yaso. Ya, ai malo fai mali le yaso. Ya taluai ona ya. Ava pela o le ainga le wa su e mai ia se ia I to fale ia tonga mo la tfabla. Ai su e maya. Ale ala pe ortina la ainga la tu le mkuka. Ale ala so ona fu ala la we to sale la le mai so la ainga le su ia tonga me la tfabla. Le la fai uto il poca la o talo se ngala pela le WhatsApp tala tu tu sortina la ngala I tole mbuka fa longo mai tu le ngala le o le foto me to toma ma se tong ana o mai vol verso le Malaysia va yaso le la e mai tu se I fu ala le mo lungo la we se si alula se ma kwaso me kero ya inga ala wa o ne te tau tala se ngala lu so le la Olo leo. Ele se leo avista vanga. Ole leo. Se fa tu la fa unga. Ia. Ava pe ta wala next door lo ele. Ola ufa longo lo tfa longo ele la va me to wa. Apia. O solo ala usuel pa malam ala usuel polo lo ufa le mo fa pe. Le ti o ya. Ai u me ai. E tanga lo lo tu la to fa. Ela te fu tasi ala se. Tala voi. E tanga te mo mana o mai. Mea. Fa mai. Sole. Ma na ia tele fa ta inga tu. Si le tu fu ya vai. Vai. Fa mai ia. Ma na ia tele pe sai se o fai pese. Fa mai pe sai se o fai pese. Ia lo utali tu. Ia sai o fai pese. Se to fa ngala. O tato o mantato e o. Tangola fa ta tai na tangola fa ta tai. Langa o tele ma sani melo le o mo lungo le leo. Se tangola fa ta tai voi. Hawaii. Yana. Ya, malo. Pena, me povia na me coco. Era tanto que se vai foi. O pole estoy na. Ya, ole leon na, tatu masanya me povia na me coco. Ya na. Fatita inga na alvatu le sa valu ya risati ya singa poni sa mai manuel le tayao ya Teofilo vati wola ate tele lava ya tenga le vao ya malova tai risati alisa ya vainu le tau ya moi famina tala moi ya manuel lava le tayao ya maima ya tonga finga venga welcome ya malo persama ya tele atu malo manuel lava le tayao ya ona we fa fonga mai le uso ya sa fa poni lo na ulo yaso la ya le uto fo ya me tu ya malo tatu wol va fianga mai le poni ala va ya ole ola fia nga loitinga
Flue se ia il tatu va au le tom fai mai. Ia. Talo fa au, malole, onsai. Ia, soi fua munguia I lo lua sa se lua ringi kai o fau le lo fo le tua. Malole se fua le lua. Ia. Ia, fa malua kudang ngaua. Lua nga ikala ikalonga ia wa. Ili aku fa mun. Hei, no ma ftau I le ia. Ano, o le te nei Wellington po e Australia. Lea yo leo ngei Wellington. Oi, ia malo. Ia pa pe o se te mi po Roma te mi lo hatu a po lo le was fulu vai te se fulu. Pa pe to a te le vai na. O ma kula de was fulu vai te ai de fulu lua. Vai. Me e tau New Zealand ai o mai. O fai tau o leo falo por New Zealand o dia. Malo di de buat buat. Malo. Ia. Da so fa longo le malo. Do fa pe a we leo la kiki ra ka so. Ah. Al mena de tu wa ko fa ngenge ai no aka so wo fa I dunga I do kilo de de. Ah. Ia. Ta o le no so nga so. Ia. Si ar kamang kau ku Taptai nei sue in ora. Menga ningo fa ya ku ia so ia ka ko fa ngadu. E se lo fa mo lunga ia ke o ko ore ha ko nga ku langa ku le ia ko e de ku mama inga pa fonga le ku. Vai da o meu que vai ficar aí casi tem ninguém. Ia. E pi e a ver au fa kuanga fa ko inga iskai. Vai da o que ele não iskai mais me que foi a ku. Te tau tongi foi o te malo la o ba. Alo vai tunga dia o to ni. Nga ngai o meu kanga ka ngai la u ngari u pore tu a chi di tu sta por nga o ma mo po ha. Ya, ai mai po ya hava I tanga ta mat tu. E lo tamanho le va ver aí. Ole fai a me ia fai la capi o tipi ia ia ri so ma. Esa ele tala le gelina. Mai. E moni ele fio pa ia le tua. Ale ai se tina. Ale se tua istina mtua mana ia. Ele imse ufa penga tu spo. Ale se tua isi tina wa ma. Sorry. Ya malo fa tai ya pio. O mea tau ki karire ai pa. E o suwanga ia malo la ke o konga lu. Sai. Então, o meu lo kuku ngai vai kai ia ai fa kai de lo fole li. Ka lo fa kwai lo fa longo aku lua sa ngo mai koi ako u aku la le la au ngai lu mo fali. Ya ai fa kai de lo fa ia de ka ko vai po ma ngo fio de as ngai kai au fo. Ya ai mau ora po so I fu ala le ia war ka ko ingor ka ko ku. Ia. Ia o mo meu kupu mai ia ngari ka ko fa kai am fa e o ka ko lu le li. Ako kalu pe le li ma kia lo ko so fu ia mai so ngai ko oro ka ko ye. Ia fa lo nga ku niu so nga o mo sia au wala pa po le spi ko u le lunga. O le menga fa kai ngai ka ko e mo ia ko kupu I me o lo vai ma me. Ai ia ka le vela tonga o nga wala be ai wiri ko. Oni o la papa ele. Yo. Au mele ia toka. Mo le longa ia ka fa longo la ku o le ala bai le mo o ka nga la ka ia. Ia. Mo Venezuela la ina me ya. Mo ale la va la mai tang fa pe o ngai ya o ko se ni so ni ka ko ai ngoro ka mi ni ma fu se kulo. Ia. Ai fa kai de tu ai langa pui ngar ka ko. Ai ngala fa fisilia fa mo o le mo ka fa longa ku kala ku fu e sa wa ngare wa o. Ka longa ri vai so fa mo mo le o ka longa ai. a liki po le uni. Lili. Ia o le talonga ia le va New South Wales ma Queensland.
Ya langa le tele na laua tu I se usole I laua intia ma laua afule ngoa kolea. Ia warne o taronga tia la renga. Na tolu mai. La ko alu ka longa luar vai songe. Taronga lon tolu le vaso le. Taronga ni muri. O long kolu. Wale malo kunselani lo na lua malo ya New South Wales momo. Ya le la fai. Tole ia vai la lua fare ko ngukeri makamaka wango falongo ko fa pe ka longa ni South Wales makolea. Oi na malo na taro. Se eu so kana ni fa lo ngoma so tene ni au pa pu le na fa lo ngoma. Ai ke pe fa le ka ko me tole. La te la utne la uli ya la wentia me la kolea. O ta ngala le ngale no fa lo ko fa pe le ska lo ngamo. Ia feni ke. Ka lo ngana ko le. Malo. Ko ke ko ke le ai popo ko kasia o ko e fai sa uo lo. E na mari sa nga lang ka po inga malo ari alo. Alo, tai. Sile na manuia ya la sunga mala inga ma le tele ma fa lo fa fo fo ile tunu lo le fa to fa nga ma le sa la mo ne ile. Ta no nga le. O ia le le sa yo. O nga lo ngam ti bunga u fa nga ile sa la mo. Nga de wa makang kau su ngi le o kau vanga. O le ke kau fa longo. E pe ia ki kaka e le ko ki ka malo re ari stu. Para au kamba foi pa manga o si illa ko kamba avea. Ya wale o solo la ku foi a pestu o sorbari. Wale dei Tai le dua. Of te reatu ya manuia o ne yaso mo fuanga. O lunga la bo suanga mo ele. Yo ai e fa longo vai la ko ku ai le aso le as. Tai. Pa mangia ku le le sunga le di pula ya ma se o ko lo wa I ka ku ai ngor ka ku wa ku. Lo ke le aku mo la fa fonga ri ka e fo. Ya lava. Lua fo laso mo fuanga. Ya pa. Ya, fa o tu tatu pese, ya na sole mal proclame le te pena mai. Now
tino mai lo taofi Mausalino fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu Yehova inotama tofa ina soifua Nanga alipsili le sasala itu e fa o samoana e fa atosina yo anganga ya te o e sumale te ine tausala la ula fala wa avea talua yo e sumale mana mea be a fai ua elekea tu ai pe sia mea etafea na upuata no fone nei ta wai so se sili ne la lele male fuaro sangumu ete faata patima etuli usisu ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua Ia e whiwhi lava toi whaatalo whātu nei vaenga o tai au malo lava soifua ia tu uto uma lava o lo mawhai o na mafuta mai tā lofa lava ia e ui lava i le lo wā ma le whaale tonu o tūlanga o tau nei tai au tal tonu lava o lo uto maupea le lofa o le atua malan tau singa ia i tātou whaatasi mai tātou taito tasi pe ona tātou iai fo ile nei soifuanga ma lo lava le ono sai po kalamele nei o talala walunga alvai aso pe ona o tau silafia taltanoa atu ai mele fionga leli pule af masanga te al moresi o afo ini vaenga e whaalau tele a tili o ni talafou ia po ni mata upu fo i e winga i lingaluenga siufonga laumua o awano whaapene e maasani o na taltanoa atu ai ma whaatino ia vaenga taitasi pe tai ona wale mawhaiona pa au mai le fionga leli pule mol po kalamele nei tai au ia ona olo malanga ai olo iei nei vaenga tāua ia pe ono tau whaafonga lena toi awina atu i le asoana nafi le whaatal noanga le fionga ia masanga te al moresi ma le tamaita ai whaipule le fionga ia pe Star Barbara Edmonds leana whaia i le asfarailo al vai astalwai ia ona o le la itito le taimi sa le mawhai ei ona au ili matoi wha liliu ia mata upu ia ai o le avanoa le nei o le ua whaatonu wina hau ia e whai ei nei o toonga o le vaenga sa whaatal noa i le polkalame mal whaatal noanga i le vai astalwai ia o le tal noanga la nā lea sa whaia i le asfaraile mai e lava le tal tonunga sa maua le totele lea tal noanga le ngana whaperitania ia e na ni nei vaenga o le oto atu le tātou ngana o nisi o vaenga tā o le tal noanga mo nisi sale i mwhaiona whaafonga iai i le whaatal noanga le fionga ia pe Star Barbara Edmonds lea olo o tau wā mo le vaenga whaupwhai ale leipa ma o ia foi o le so upo mo mta up tau tupe i le vaenga whaupwhai ale leipa ia lea wa lea na whaatal noa le vai astalwai ia pifo no tau whaafonga i tele o taimi o tuana i mai le saunoanga le fionga le ipule pe o avanoa ni o amata na whaatal tala noa ia nisi o sui tau wā e olwhai ngā pālota e o mai fu e whailoa la tau polisi po anawa tau i o na fua lava lea i ai o le filifilinga al tangata pālota e po o whea filifili ai e fua i nei anawa tau po nei polisi i le tūlanga e manuia ia malona ainga ai paule vaenga lo fai ia wha lau i loa lava ia vaenga tāua. Ia o lea fto a toe maua leo lea vanoa le fionga le whaipule tal noa ai i lunga o le si ufonga lau mua ona tuatuangia i ona tofinga i le pāle mene. O
o aso wharaile la ia bi e tele ina mawaya wanua lea fo ilana mawhai o nā whiaila tātou le tio mo se whaatala noanga. O le whiawhia les wharaile talwaile na tatala aloa i ai lana whaalawi loa po le campaign ia po le lana whaatau sina mo le whainga pālota. Pe ona tau waile whionga pe star Barbara Edmonds ma sa whaalawi loa le pe star o le Cook Highland Hall lea i Cannons Creek lea na fufua whaiai lea wha moe moe. Ai sa a fia fo ilu tato ofisa wha salau e tua apo mātua o pe star i le vai astaluai sa o lato malanga wa tasi mai ia mawhelo ai fo i mal tato ofisa. Mana ta ue pe star na malanga mai o nol wha moe moe lea le tatala ina aloa ia o lana wha alau iloa mol whainga pālota. Ia me se lo tau wā mol nufua wha pālota fau lea i Kenepuru. O le wha moe moe lea sa whaiala le asfari le taluai sa lima sfulta la tau o le pe Paul Fali. O na o se awa noa e sa ili e fo ini tupe mo le maang wha upwhaila la tau wha moe moe a me se fo i mo ia iana wha alau iloa. Te le wha fie fianga i le ngata i lea o le tau mawhtanga ia sa wha mea alo whaisiona ainga o le au ainga lea o lau me mea i ili lo la tau ainga i whale ula mo le wha moe moe lava lea na whai ai Cannons Creek. Ai o nisum ta apu sa tala noa ina, sa whesilingia i le whionga msangal ta mai ta i whai pule, po ani vaenga sa tutupu ma pisi ai nei masina i o tuana i atu, tele fo imata upolo whaalongolongo atu i aile atu no upeon tala noa ina le palemene ni vai tau, taluai ona o pe stau ta i fono o se komiti wha palemene, ia pele lei fo ina sau noa ia vaenga. Na ta ua laile ta mai ta i whai pule, pe o le taimu mole i tutono le tolu tau sangol nei paia inga, lea e lua vai aso na tuu SPF anganga ese le tau sanga, e whaapitoa lava lea mo le vaenga le ta ua le Parliamentary Scrutiny Week, sa masani lava e pei o ni nai vai aso pe tu so le masina pe mai al paketi, ma o leva no fo i lea o le itua ngai, e tu i fesile le minister mo le i le tala whaatatau au tu o le tupe. Pei lau i la tau ia mai le tua ngai e pei o le Labour, vaenga whaupwhaia Māori, o le Green, sa o la tau whesilinga ina minister ma lo e winga i le whaalunga lava o le tupe. O nisi vaenga na langa ai, pe o se whataita inga, o le itulea e ia o le mata upi tupe, sa mawhaiona mawailava noa e tala noa i le matanga luenga o tupe, ma na wha nia ne lava lai matanga luenga o tupe po le Treasury i la lato funtanga sa whaia le solulu. Ia pea whai ohi funtanga to mana tua talo sanga ia na whaile mata upo i le ta uole pay equity po le tutusa o tutongi mo ngā luenga e tutusa le ta ua male au ngā tusa lava po le itu pao li i po le itu pao ta mai tai. O le alan sau no aipe style ilana tanoanga le vas taluai I tangata whainga luenga ia ngā lulua I le tau singa o tangata mātutua, ia po o tau si soifua, e hui tau si soifua ia le Plunkett, o whaia o ngalangolango po o Teacher Aid, ia maisi, o leana tau tino lava le matanga luenga o tupe, e leise tupe na whaanganga ese, mo whaalapo tupotonga nei, e pei e iei tangata whainga luenga e pei lau o whaalapo tonga iei tangata e tau si iei tangata mātua. Ai mana tua foi, e te lena I o tātou tangata Samoa, I e whapea foi le I tū pāo ta maitai, e ngā lulue I to tonu o ia au nanga, whapea whale I ei tangata ua malo lo retire, ia o lena tipi o lātou tutongi mai lalo le vaenga le pay equity, ia na tipi le malo I le tau sangata luai pio na sauno ai mawha amanino, e le fionga I le ta maitai, whaipule. Na sauno fo I la pesta, mo ia lava, sa te tau lava ona iei se tupe whaanganga e se mo lea vaenga. Ma ua whailoa mai ai, I le totongi e le whainga mā lo leo lo iei nei, totongi tutusa pion tā ua, o totongi ia mo ngā luenga e tutusa le tā ua ma leo ngā, tusa lava po le I tūpao, li I po le I tūpao ta mai tai. Ia, e pei o lea e saunoa le ta mai tai whaipule. E le totongi al whainga malo leo lo iei le taimi le nei, totongi ia le pei equities, mai le o se mea fo I o ave ei la lātou wha mua mua. Mai le popole fo I le si I lunga o totongi o ta maitai o ngā lulue, mai le o mawhai o na maua I totongi lalo o le nei whainga malo.
O le isi fo vaenga na ta ua ma whailo e pestai le talanoanga le vas taluai. O le minister leo mo minister lea mo tamaiti. Lea na te whaatautai ale Paul Kalame lea e ta ua Port Camps. E ave ili tele o nei tupulanga talavou fo ia na whaia soltula fono. Sa ia fasilingia. Ia le tamaita e minister. Po whapewheo na o ngā ia Paul Kalame. Ia ai beta, ele ima whaio na whailo ele minister. Be to a fia tamaiti o loo iai be to tono Port Camps. Ai o lea lava e wha ngā solo ele maa lo le tula fono mo lea Paul Kalame. Ma ilona lama natu pe ona saunope Star Barbara. O se fufuanga ele o manuia ia fufuanga alwhai ngā malo pe ona iei nei. O lea lava e wa aiel so e soltu la fono pe o tamaiti po o tupulanga ie ave i totonu o le Paul Kalame leo Port Camps. Ma olo na ia talitonunga o lo o mau ele whaitau miliona o tupe. Tai pei fo i lao le Paul Kalame lea le ofisa o Whimalanga inga. Le ele i manuia le whaonganga o le suingo le te konolosi. Ia le fo ina mau ele tusa ma le tolu miliona tā la. E te le ala fesile ma whaiona whai atu le maa lo pe on sao noa pesta. Peitai, o fesili lava e whaatatau i le tala whaatatau au tu o le tupe pol paketi. Ai pe whape whea fo ina whaalu e le maa lo tupe ale au whai la fonga. O le isi vaenga le na tala noa i le tamaita i whai pule o le vaenga le ta o le fair pay agreement. O le malilienga lea mo tutongi tala whea ngai. Lea sa whaalea ngai na le tausanga taluai e le malo. Ma o lātou whaasau ina le se fulu tasi biliona tā la manatua ia lea na au mai tupe ia mai tutonu o matanga luenga ta itasi. Ia maa mata ilona o na vaea le tele o tangata whainga luenga le malo. Na sauno la pesta o lea tupe sa tatau na whaalu e si itia ma whaau popo ai tutongi o tangata whainga luenga. Peitai na ave le malo lea vai ngā tupe ma whaalu i nisi vaenga. Peila o tangata ia e ana whale maututongi, landlords, i le saunua ngā pesta, pi o tangata na ia na manuia o ave i ei tupe. Ave fo i company ngā o stapa, pei ona, pei o nai vaenga ia, a whai o lea e te manatu, e le isi itia tutongi o tamaita ai ia au aunanga, lona winga o le mafua angale nā, pei ona saunua ile e tamaita i whaipule ia pesta. Ona wale to yaini talo sanga mo tutongi tutusa, talo na wha au ngai le malo, le suinga o le tola fono. O le wha ina ia ta ua na te tau mana to natu fo i pe fia se tupe na wha alue e au nanga le malo ia fuafuanga umalava, wha apea maso su e ngai na ia mawhai na wha apasia le tola fono le i le pale mene. Ia lea na wha lea ngai nai lea vaenga o le fair pay agreement. O le isi fo i vaenga la lea na tala noa i ai. O vai e whioa i le vao motu. Ia, lea e whaapea na tolopo pe ave esel minstau tu pe Nicola Willis. Ia vai ana i ai. Le na loi tu pe 5.5 miliona tā la. O vai ana whaamoe moe o atul tausanga lea. Tausanga fo. Ua iai wa ane i tutono ni sila le whioa i le wao motu ia i le anga i atu le motu i saute ia anga i mai le motu i mātū. Peitai, o lena toi wha atauni wa afou, ai ono se lau miliona tā la, ai tolu tausanga le wha atali ai ia whatu a mawhai o na maua mai ia wa afou ia na wha atau. E ei lava lo na tali tonunga, o ni whai unga le tala whia ngai, o lea e mau wai tupe. Ma o le paketi fo ilau le nei tausanga, e le ima se mea o iai mō tangata o whea ngai mawhaingata i le taungata o le soifuanga. Ma o lea fo i ua whaailoa mai ei le tū ma meolo ave iai le whaamua a le malo e le mō tangata New Zealand ai moa lato lava polo keti pe ona sauno ai ia pe Star Barbara Edmonds. Ia o se tase waenga na o iele sauno ngā pesta o le tūlanga le le whainga pālota. Ma o le fo ina sui ai e le malo le whainga pālota. E ta tau ona o atu le aso 25 o ke topa. Ua restala tangata uma mo le pālota.
a whai ele suafol tangata i lunga o le lola pālota, ia ele mawhai ona pālota. Manso fo le whai ngā pālota taluai, sa mawhai lava ona e alu atu, i le aso lava le whai ngā pālota, ia mawhai lau restala, ia mawhai e lola o pālota i le vaenga whaapwhai e. Ave iai lau pālota po oi fo il whai pule e te pālota iai. Peitai, o lea ua toi whaamanino le fionga le i le tamaitai whai pule, e le mawhai ona toi ta lia lea whainga. Lona winga le mwhaina e toi alu atu, whaamoe moe restala i lava le aso lea, mawhai e lava lau pālota. O lea na sui le whainga malo, lea o loo iai nei, ma o se whai numero tau mati al komisi lea e wa ia le whainga pālota ni usila, e tusa ma le toa se lau wafe tangata, o le a le mawhai ona pālota, ona o lea suinga. O lana taulongolongo mua lava la lea i le au whaafonga, o le restala i le taimile nei, ina ia mawhai ona pālota. Ia pei o le sivaanga tahawa lava na lea sa au mai ele taulongolongo ma le whaamanatu, a le fionga le tamaitai whaipule, tautua na ia wawe whaile le stala pe a whaiele i restala mo le whainga pālota. Ia ina ia mawhai ona pālota, ona o lea wasuia, o le whai ta maua tu le vaenga, o lea wasuia le tū la fono le nei, e o le whainga pālota, wa sa ye tanga tem whaina o atu restala i lata toa, lona winga e tauna e pa a matana na restala tu le taimi nei pe a whaiele i restala. O le alan sau no le fionga i le tamaitai whaipule, ia mwhailawa na e asiasi atu i lona ofisa le i porirua, le i taftafo le KFC, ia pe a whaie o e sila fia le vaenga i tonu i le senta porirua, ia mwhaiona mawai form se whaatomo, e mawhai fo iona asiasi lunga le upenga ta whailangi, o le vote.nz. Ia e mwhai fo iona asiasi e Yesu ia iau whaamaumaunga pe a whai e maumiona e whai lea tūlanga, e pe o tuatu si fau ia wa sifi iai wa masalo talo mai whai ngā pālota lea talwai, ia whai o lewa e sifi se isi whale fau tono o le piliota le nai o malitaimil nei, ia no winga fo ila ua tauna sui o whaamaumaunga, ia wane i ngalo le na whamanato ele e tamaitai whaipole, e ta tau o na a siasi ilunga pe a whai e lelei ia lau whainga o mata upu ilunga o penga ta whailangi, ia siasi le vote.nz, ia e mawhai o na sui e iau whaamaumaunga, ia ma mawhai e loa na restala, ia ma whai e leo le tūlanga le pālota. O lana, pe o lana taulongolongo mua laval na o le tau mawhai ia restala e pālota, ia masui whaamaumaunga. O lana whaamanatu lo na lua, po le whiaulo na lua le taulongolongo mai le fionga le tamaitai whaipule. A whai e te alala i Porirua East, ma Porirua West, Ottawa, Johnsonville, po Titahi Bay, Takapuahia, o Alston, o lea ua e lalo le tu malo whaapalo ta fole o Kenepuru, ia wa le to iai mana, wa manatua o le ua sui, wa le to iai la le tu malo whaapalo ta leo mana, a le ua sui Kenepuru, pe a whai o ele te alala i Porirua East, o le sasae, o le tu Porirua le tu sasae, ma Porirua i Sifo, ia Ottawa, Johnsonville, po Titahi Bay, Takapuahia, Alston, ia o lalo la le tu malo whaapalo ta fole o Kenepuru. Manatua o le usui o ia la lea ua tau vai lalo le leiba i tutonu o le tu malo whaapalo ta leo Kenepuru. O le fo iau fia o maisa sae masisifo Porirua, o Linden, Tawa, Glenside, o Jordan Park, o Johnsonville, ia mase vaenga o Newlands. Ia a whai o le te alala i tono ia vaenga i tono Porirua, ia o le tau tu malo whaapalo ta whona Kenepuru, ia lela e tau vai fo i le fionga i le tamaitai whaipule, ia Besta Barbara Edmonds i lalo lavo le fua le leipa. E te le lava lal swinga mo ia pe on sauna Besta, pe ona nga ia i leitu i saute, ia ai sili lava le siaki lunga o penga te whailangi, to e siaki lava vaenga ia mo o tau fo i olo alala i tono ia vaenga pe ona ta ua. Ia malana taulongolongo lo na tolu, pe ana sauna Besta, o le vaenga pita te le lava lea mo i lantou, o le vaenga wha lava ia le leipa.
e te lelo lātou malamalamanga i o tātou tangata Pasifika, ma o le whaafitau li tele lava o whiangai mai lātou o le tau o le soifuanga mō tangata o malawa le atunu. O whainga tā le tau toto nginga o le penisini. Whainga tā fo i le toto nginga o tau o tau mawha, whaapea i a pili e totongi. Lua se 10% o si itia i le tau o le eletise. O le lua tau sanga taluai, o le itu sao lātou matai tu wina, o polisi mō ngā luenga, po o anawatau ia mō ngā luenga tangata, o lou ainga, o le soifua maloloina, ia mawhisoswani tangata i le tau o le soifuanga. Sao lātou whaalau ilo aila nisi o lātou polisi, po anawatau, ina ua umale tala whaatatau au tu o le tupe, e au fiele whaatapu la au tupe whaalu i pasese, po o pasese e totongi feo inga i lunga o feo inga lau tele pe o pasi no whaafi. O le ala nao lātou whaalau ilo ai, o le lua se fulu tā la, e totongi le vai aso, pe a whai e te whaonga ina feo inga lau tele, o le tapu la a lava le nao tupe whaalu i pasese, e le toi o vātu lunga ma le lua se fulu tā la, po o lunga le pasi, po o lunga o le nofo hafi, po o le vaa fo i totono Wellingtone, a whai e lua se fulu tā la, e lua se fulu tā la e te whaonga ina, e te whaalu i feo inga ia, i le vai aso. O le tupe pito tele lava e tutongi pe o le tupe pito tele lava le tutongi le tangata. E lua se fulu tā la, tu sa lava po o whea te ala lai, po o Porirua i Sasae, ia po o Johnsonville. O le isi ala tu polisi, o siaki e tolu i le fōmai e au noa mase tutongi. Pe whape te alu i lau GP po lau fōmai lau ainga, ia o la lātou polisi po le anawatau lea, ia e tolu whaatolu a whapea e tele taime te alua i le fōmai, i le tausanga. E tolu lau siaki po o wainga le fōmai, e le totongia, no inga a whapea te alu. Lefto ai alu al fōmai, e alu nei, e alu i lesi māsina, ma lesi māsina, o le tolu la nā, e le aise totongi. Wa oma whaena lātou whaalau i loa, a whapea e man malo le whainga pālota, ia ona whaatino lo leo le polisi. O ma foi na fai loa i le se totongi mo talavai, mana tuale sa iei mo muale na watau lea e na pale mai lol fai ngā malo leo lo iai, ia ave ese loa leo toi totongi. O lau la toi fa fo i ane lea polisi pe a malo, ia malisi vaenga te le e mai se lava mo ta maita i Pasifika, o le maua leo siaki au no mas totongi mo na i tina maitanga. Ia pe o vaenga i o le sosani le tau soifuanga ia sa uma, mai ei lava lo lātou talitonunga a mawhai o na tau sisia le soifua maloloina. O le a mawhai fu ena fsoswani tangata uma i le nei soifuanga lo tātou iai. O se taimi o le nei tau sanga o le a whaamanino ai la lātou ana watau e fsoswani ai i tamaiti ia ia o ngai matata ese mai universite. Ai mai le taimi le nei o atu ia Novema, ia o le a moli mawina ai e le atunu o le tele o vaenga, o le atala noa i la lātou vaenga wha upwhai, pol vaenga wha upwhai a le leipa, ia mwhasisila i le tele o a lātou policies, ia po ana watau i o leo wa tā pena i la lātou vaenga. O le isi vaenga o le capital gains tax, po o la fonga i tutongi pe a wha atau atu se mea tau tino e pe o se whale lona lua, ina ia maua i se polo fiti. O le nsau no pe star, o sao lātou whaasilsila ina le masino o ke topal tau sanga taluai, o le atoe whaafoi be au mai te tono i le leipa le la fonga lea. Mai na o le whale lona lua, po nisi fo i whale whaau popo, e lea o fia i le whale lea e nonofo ai le ainga. Lona winga, e iwa mai le se fulu tangata New Zealand, e lea o fia i le capital gains tax, ua fuafua e a mata mai le aso mo mua iulai i le tausanga loa whelua fitu, ma e totongi le la fonga mo le polo fiti e mawhai o na mau e le tangata mai le aso le i le whaatau ngolo na whale, whaatau pe awha pe whaatau atu lo na whale lo na lua, ia po onisi fo i o na whale whaupopo fo ia o lo o whaongai na ia mau ni polo fiti, ma le wha moe mau isi polo fiti. Sau nola pesta, a whaina wha atau sau whale i le se fulu tau sanga taluai, o polo fiti umana maua i le vao le taimi le nā, ma le masina i ulai,
o le a le au fia i le la fonga lea. Ai mai lea somo mua i ulai, lua whelua fitu, pe a whailina e man malo mai le whainga pālota. So se polo fiti lava e maua ele tangata mai le whaatau atu o sona whale lona lua, o le a lua se fulu valu pasene le la fonga e totongi. Lua valu pasene le la fonga e totongi. Ta se nei vaenga e teleina pe e aluanga iaia a whaatau sina fo i po whalau loa a vaenga whainga palo te teleina la vaina whisia. Whaise capital Keynes tax ia e pe e le tali. Ona e tele fo i tangata e te e iai, e tele fo i tangata e langolang. Ia le la ua wha amanino la vai le fionga le tamaitai whaipule o lato anavatau lea. O leo la toi fo i mai tonu, fai lo le capital Keynes tax ia po la fonga le tutongi, pe a fai o se fale lona lua po nisi fo i fale fa upopo i fata watu, ma le fa moe ma wese polo fiti, a e lua valu pasene la, le la fonga e tutongi, mai le polo fiti le maua mai le fata ungal fale lea. Pe o tupe la na e maua mai la fonga ia le alam fai fa atu pe sia ke tolu ia fai e fua il fo mai, o tatou talawai e leise tutongi, o siaki fua tina maitanga. Pei o lea au mai ia latou fuafuanga o le la fonga lea, ia e whaatu pei mea ia e maua fua e tatou i au onanga ia, pei o nisina vaengal whaamani nonga o latou anavatau, o latou policies ia, lea ua fuafua mai o le pena sauno o le taimil nei anga ia tolpalo o le atele lava nisi vaenga o la whalaulua. Sa o fo ile tal no angal mta upuli sui tau vale leipa se ali i sui komsina le tono mtangal wenga o leo. Lea pei ona fasilingia le komsina o leo fa pe fo ile min style le fa ilo ato ia tau vale ile palota e me se o lalo la ile vaenga fa upfaya leipa lea. Ona na saule le lisi i o lae wa iei tutonu le suafa o le sui lea an sanope staus tulanga fa ano noa tele. Ona o le asasi la fia loa e la lato suilon tulanga le leipa ia fa ilo loa ilo na pule. Ai tele lava tangata o lo langlango ina la lato sui o na e fa pea o se tangata e fa alo lo ngia tele i le fa ati nonga o lana ngā luenga ma o le fo inumeros full tolu i la lato lisi. Ia, ai o se tulanga whaanga e tia e fo i mō ia lea ua iai fo i le tamaitai ia Henrietta Hankin o se tasi o lau sila fia e le ngata o lona tua a lea thionga ia ngalmalmana Alfred Hankin lea safa ia onga le University of Victoria i tono Wellingtone ia o le fo i ua si ilunga lona au e tau vai lalo le fua a le vaenga whai o le leipa whaalia fo i lale anganga fia o le tamaitai po le thionga ia pesta ia ua ulu atu fo i se tasio o do sui tātou Samoa i Pasifika e tau vai lalo la latou fua. O le neana saunu apmasanga o le fionga fo i le tua a o Henrietta ia le fionga i ngalmalmana Alfred Hankin ia le taitai fono mo molisi ufonga lau mo trust le tātou le tio. Ia ai o le tamaitai fo Henrietta o le whaaton sili leo se au nangol sui fo maloloina ia whaapea fo i tono le Pacific Connection ia mala au whai pese leo lo utolanga tolu nei la lange le barber shop ia ai o se tamaitai fo ina soifua maola e totono porirua ia la lea e la ngona i lavalo na nganga whaangai e tia ia ona o le whailo le whaanaunanga le fo i tamaitai e tau wā i le whainga pālota. Ai o le mata upule pena fasilingia ona o nei fo i tau ia o tau sila fia mon tātou i loa o le tele o le sawa aina o tangata i lunga o penga ta whailangi ma o penga so ta inga ia mai se lava i nisi mana i sui o lo o i tutono o whainga pālota ma sui o lo o i whainga mālo ia manisi fo i o tūlanga whapea ia o le sawa aina lao na i tangata nei lunga o penga so ta inga whaingo fia lava o na mo musu a ye oe e sa ili tūlanga tofi nei i te tono whainga mālo, ia manas whainga ma tūlanga tofi ni lunga o ni sauwha inga te tele. Ai pei o le taimili nei, ia o pei o langona fo i lao ia e le o avea fo i mea ia e tuu ai le anganga fia tau wā, ia ma le anganga lango o le to tele o lo mwhaiona o na anga i atu. Ia tau wai te tonu ina ia maua fo ini tofi inga whai pule ia mai se fo ile sunga ia Henrietta Hankin
O le taimile nei, o atu le whainga balota le am whaiona I loa e tangata le na ngona o le leipa I mata upule e peo fale maa onga, pei ona sauno le fionga e ape sta, ma o la lātou fo I fuafuanga I fisosoani e ma whaiona ma wainga aluenga, ia malango ina ia ola, ma wha atuptupla ia pia ngā aluenga I tono New Zealand. O fuafuanga I whai e le tau le soifuanga, ma fisosoani ina ia tutu I lalo, ai maise o pili a tangata, ma ia ausia tangata le tau le soifuanga I tono le atunu. Pia o vaenga nao le a nga I ei la lātou wha lau iloa, I taimine u wha sina o le whainga pālota. Ele au mai whaatasi umai le taimi tasi a lātou ana watau po lātou polisi ia le a whaasolo le o nā awa wai mai. Sa tele lava tupe na whaaluina le whainga malo pe na saunoa le fionga a pesta. O lona winga, wa tele tupe ua whaaluina le whainga malo ma ua sile atu foi a lātou nono ngā tupe na ilo le leipa se I wanga na ile taimi o le maualunga o le COVID po le COVID-19 Lea na tatau iona lātou no noina, lea na noina I fo ia le leipa, ia se vai ngā tupe tele, ia ona o le COVID le fo I vai tau. Ai o mata upo le awa ai fo ia le leipa, o whetu ia le tapu la awa lātou ai tā lafo, le debt ceiling, lea na sauno ia pesta. Mai whaape whio na toi fo I se tūlanga o iei se tupe whaasili, surplus, o mea umai e au fia ia I le whaatonton wina o tupe ale malo ia po le tala o le tupe ale malo. Ia ai bela wan sauno pesta o vaenga whaapolki lava ia mamalo uma. E lava lātou filfilinga. E masani o na lātou tā ua o le whaatapla aina o tupe po le fiscally constrained le ana sauno ele tamaitai whaipule. Iolo winga. E tatau o na whae te le whaonganga ma le whaalunga o tupe. Ia pēla wau tātou ainga sauno pesta. Malamalama pe atu mai tono tātou ainga. Umalolo tupe. Ia wa umafo. Pe ua leilole situ langai whai. Mai o lela iei lava whelfilinga e tatau na whaia. Mo le leipa lava ia. O le tūlanga o lo tau la iei la lātou wa ai. O vaenga tāua nei. Pēla wan tāua mua. O le tau le soifuanga, fisosoni tangata ia maua la to ngā luenga, fisosoni le tūlanga le soifua maloloina, ia ma le langlangoina o tangata i o la to fale ma me o lo ono no fuai. O vaenga au tū lava ia o lo o avene i eila la to taulai, ili nei whainga pālota. Mao ina fo i o le a va ai le atunu ia la to whainga whaavai. O le ngā luenga lava la ia a Besta Barbara Edmonds peona ia ta ua o lana lava ngaluenga mo whainga whaavai ta itasi nei. O le whaamauti noa lea ua fuafuaina le lei a le tau ia lato I loa le tele o tupe e mo o miaina. Ia ona tu whaatasia lea o lana fuafuanga tau tupe po le fiscal blend po le paketia le leipa lea lato te ave natu ia pe a lato toe pale mai ia mamalo I le masina o Novema. Ai o la latonga luenga la le whanga solo pea, ia o le tui whai tutoa, pe o na iai Johnsonville, lo Newlands, Titahi Bay, o Rānui, ia lela sa whaapea e whaawau fo I le sa lea na te enei, o na I to tele fo I tangata e maua I whale le sa, ma ia mautinoa e o tangata e resi tala, mo le whainga pālota. Ese le o lo whata aua lawal vaenga lea, i o tangata restala, mo le whainga pālota. Ese le tā ua le whailoa o lau wai a tatau, I vaenga whape nei ma vaenga tele nei, o whainga pālota a le atunu. E fo ila la lato ngā luenga e ala I tangata o lo o fuina fuatu lato, so sani mantua I lato volunteers, ia o lea e whaongala lato ia e vili ma whaafsota I tangata, ia ma whesili foi. Ia I pe ua whainia la tau restala mol pālota, ai o whaalauloa lava I alvaenga whaapawhaia le leipa. Taimi nei, ia o lea e solonga le lei lava, talwai ona o lona ia tofinga o le fionga besta, o ia leo le so upo le leipa I mata upo nei tau tupe, ia o le ala fo I lea la I tau mawhai e malanga ia o fia pe kawa umale atunuu, ia mafono ma pisinisi, ma yuni e tangata whainga aluenga, ia o fia vaenga ia I lalo o lana matawhai oilea, pe o na ngalue I tutono o le vaenga whaapawhai le leipa. Ia ai tamu whaifo ia mawasina malolonga sina moi taimi ia,
mai e na ia saunua e moni e whainga tāli ngā luenga ia bitai o lea lava e elon taltonunga o se whaamanianga fo i mo ia. Ai nā te sila fia fo i o se ngā luenga i mawhai o na ia whaatino ina. Ia pe a whai whina ngalo lea tunu o na te whaia e alalai le pālota. Ia pe a whai e fili la nei tō mālo e pālota mo ia. Ai o le whi au tū mo le au whaafonga ia mauti noa ua restala e pālota pe ona sau noa i le fionga le tamaitai. Whaipule ia Barbara Edmonds ma nofo sila fia i suinga ia ua whai ele mālo mo le whainga pālota a whai ua sifi se isi fale ia po se isi lava vai ngai tonu nei fo i tū mālo porirua ia mauti noa ua toi sui ma whai o wha maumaunga ma i le vote.nz e a ngai ai whai ngō fia i ona sui i o wha maumaunga ia ma whai ngō fia i fo i ona e pālota. Ia whapena fo i tangata o au mau i whafo pe on sauno pe star a siasi le upenga ta whailangi le vote.nz e mawhai o na maua umai lava whaamatalanga mō tangata ia New Zealand o au mau i whafo ia mo le whainga o lau pālota. E mantua o lai fo i e ia inga a whapea sa whaima e sau pe malanga mai New Zealand e mawhai lava na e pālota to sa lava po o lea te au mau i Australia, o Samoa, o Amerika, o le Pasifika, ma Europa, i o lo mawhai lava na whai lau pālota ia e pe o na ia inga ia e mātai tū ma ba ai lei po o a ia inga o lo ia i tutonu pe o na sau no aile tama i ta i whaipule. Ia pe sa wha ai ulaval to e whaamanatu o lana o le tata langa o lana whaalau i loa mo le whainga pālota lena whaile asfroi le talwai ia le sa whai i Cannons Creek i le Cook Island Hall ia tele lava whaafifianga mtau mawha sa iai sa whaapeona a au iso na au inga lea leo ainga lau me mea i whale ula ia le safsosani e fo ila na polkalame ia po o lana whaalau loa mo le whainga pālota ia tono o le au te lenga yo ni nai vaenga sa sauno i ele tamai tai whaipule ia Barbara, ia pesta Barbara Edmonds, pe ona ele tanoanga mele fionga ia masanga te Almoresi, i le vai aso talwai, ia pela ona whailoa tu mua, pe o vai taimine roa amata ona wala au fo i le fionga le li pule, i whaipule po i la tau o sui tau wā, mai tu mālo ta itasi il whainga pālo ta tele New Zealand, ia mwhaina whaatala noa i lunga le tātou le tio. Ia na tau mwhai fo i lea lau whainga luenga, ia mai mātou uma, ia e wha lau tele a tili, ia ana watau ma polisi o loo tāpena ia vaenga wha upwhaita i tasi. Ia ona tu lava lea le whaitali au tangata lātou, e fua ia le whainga o lana pālota, ia mo le whainga pālota. Tele le la sofitu o le māsina o Novema. Ia le tātou po kalame fo le nao tala la walunga le vai aso mo le nei tai au. So e mau fo le whaupoponga māsani lea vai aso le taimi māsani le afo le iwa le tai au. Ia e to e whaawawa to le tātou po kalame nei o tala la walunga o le vai aso whaaftai tele lava le whaafonga mai. E manuia ngā luenga o whia ngai e foi ma le mamalo le atunu o manuia ngā luenga o tutoil nei tai au. Awane imita mita setasi ilona malosi Ae ngalo ai ole whaafetai Ia mabe ona whaafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali ole ba ane ingota le whangatai Abele tamau ai nai tupe tele Mai ai isi o samale ai na pele so ani ole ai fo italo fa se ifa amalo mai mo ita wala vale ilo taola o ane mita setas ilo na malosi ai ngalo ai
Talila na sua ile sani o ane mita se tasi ilo na malosi ai ngalo ai o le whaafetai ia mabe o na whaafoki ile na ia au mai ua mafuai mana tua ia tali ua le maane ingota le whangatai o le ala mau le poto ia te oe si le vale inuma umalo fa moe moe so ali ile umana omia ifelo fani tato mama wale ola fia o ane mita seta si ilo na malosi ai ngalo ai ole fa afetai ia mabe ona fa afoki ile na ia au mai tua ia tali ua le maane ingota le whangatai Tasi ilo na malosi ai ngalo ai o le whaafetai ia mabe o na whaafoki ile na ia au mai ua mafuai mana tua ia tali ua le maane ingota le whangatai o ane mita se tasi ilo na malosi ai ngalo ai o le whaafetai ia mabe o na whaafoki ile na ia au mai ua mafuai mana tua ia tali ua le maane ingota le whangatai o ane mita se tasi ilo na malosi ai ngalo ai o le whaafetai ia mabe o na whaafoki ile na ia au mai ua mafuai tua ia tali ua le maane ingota le whangatai o ane mita se tasi ilo na malosi le vavianga ia malisunga vai papatuna maota ma le pese au ane mita se tasi ia sauri le ia ile na malosi ia tatu ilo le ia awa on fa fo ili inga ile tua on fo email malosi ma tangata on fo email malosi tatu umalava asa pele ai ya ai malo sfulu tonu minuto te ene tu la se fulu malitasi o ya le tatu mai ya le taimi o fa fianga o pesenga so ifiloi ya awale fianga ya le tinu nga luenga mfai valo fili mo le yaso mai se o le asonga fua a mata o nga luenga le vai yaso tatu tinu ya fa pe fo itonu ainga o lo mafuta mai ai mai se lava na yo tatu matua ya lo tapu ya fo ya onga mga luenga fa na ulo usu ile nei tai au malo tapu ai fa malo talo ya mai se la tau fa malo tu ya la tau lo nga lu nei taimi ma fa long mai ya pe mai mo mai lungo tatu o na ngai ma le tau tua ale si fonga la mo Wellington ele ngata ile tasi ono tesi ma tasi fa mo ile li tio fa long fa pe lungo tatu upenga fa ilangi ya le Facebook ma le tatu YouTube lo to mai mo mai ai ya nei taimi le tai au ya mai se lungo tatu ni se o tatu ona ngai pe ona ya ile tatu website na ya ma le tatu app ia fatalo fatu ia tau ia lo fa longo mai so se tafo nei no langi ia o nisi o tunu ia pe ia masani ai o le asa nei po le asa pati ia te tau manu ia sauringa lotu ia mai se to na ia nei aso le ua te esfultasi ia mato ni sila te mini sila ia manatu nisi o tunu na uanga ia tu po le tu la tolu le fa ia i ngata ia Amerika Hawaii Amerika Samoa ia mai se tunu o le langi ia fai mali le tai au ya tu na sa ngale mu le ngata i fenga i ngaluenga ya me se fo ile fa fio il tatu tinu ya ilungo ala tele ni taimi le tai au ya fo fanga umalava o ilava lo mafuta mai ya ile ne tautua ya fa talofa ma to fa fero ya tu ya malanga tu mu le fa lo la tatu wo fa fianga musika pesenga se filoi tars fulua fa fonga telefon tala mai sa mo
ia mafasolo atu lava foi tatou proklame taletasi ia ona faamaina lea ia taliu tatou faasalalauga e pe ona masani ai asogafua masitofi ia tatou fisaina ai lalovaya se ipa ia le itulae tolu i le afiafiana nei. Kuka
Avalatu le faltua tai mane pusa malo lava le mafuta mane le tai mele tai ao ia fa pe fo ile sunga ia saulanga ia faltua saulanga manu lava le tai ao fa tai lava le mafuta mai sunga senga seu malo lava luas 5 minuta tai le tu lai se fulma tasi fa fianga pes penga so filoi le si fonga la mo Wellington ia fa mai sau le tai ao malu lua
soa lue, se makua i lue, anga vale mai pe kamakau, e le mai a manusia, e o le whaavavau, se makua i lue, anga vale mai pe kamakau, lue mai la, lue me konga whaasai au whaapapo. Tole, vai a mea ki seme sari, le, amara ski ora wan, everybody go, move it to the left, move it to the right. Listen to the music, sole on my mind, sole on my mind. Sila ole pizza, ulo yai, biya ole o kofe ai mai. O koma, ele kai kai, sipa fa malo si kingo ke ai sole o lo bye bye, sau yai. Na o le pese fai mai lue mai ai ya pe au e malili ya o le ai fai atu fai ama to mai nei ti munga nei taimi me se le malulu ya mane na ta to fa fia fianga pese pesenga ya o le taimi o tu le ya tu le pese voile le e tope ya o lau siva so to mai le pese voile le fa no file mu ila no mata la TV ya o le pese voile fa so le uma fo fonga ya ile tina la inga matina to mai ya porta ma voile inga mata to mai ti o le fa so le uma fonga o le status fi loina le tu atu taimi nei wa ia tangata e to fual tangata ma le pese fia ya le tu taua ya mo ta to fia e mise le pa mo ta to so fua saunga le mu ya ilungo nga luenga le taimi le tai au ya alela a popo tu ta to fa fia a fa fultasi le si fonga la mo Wellington pese senga ya ma fa fia nga si filoi ya vai pole le tau maftanga o le auli le to ina malo matua ia pe to e fesiri atu ia inu ma le mela e mata ma ia la TV ia pe to e whaavela ia le taunga nafi ia wai ia nei mātua vole le to e fesiri e na to e mesi tātoru aua nafi ia na paua ana al vaenga o te fia ai e whalele ina ila ufuala au nei pe ataris fulua ia la fesiri atu itua oi ele paua mai tua e mene whaavela nei ia le sapasui na ia po le supo na to e nafi e inu le fuala au ya al mela tup wole tali mai va nga rai tu le mkuka yo no le na inuti el ta o ele ro mai tu esto ino masilo matua tu le mkuka na to fa vela e to e il kuka ya malo vo ya ila tu lo no fale mal va ingona yo ta tu mutu tausi mana tu ama tu e tono ainga ya malo le leitele leitele o tau te la force futasi fia fianga le taimi le tai au le si fonga le la mua i Wellington
Whawhiwhenga le taimi o le tai hao ina ua te lua sifuru tasi minuti na tā leo le tiu lai sifuru mare lua o mai tau atu e ini se tātu wa tenu nai sauni malanga le nei aso i le fia nā nei manuia whainga malanga e ha ma vai fuala au po o te pena le tono le atu e ave i Samoa e fua le umina te alua i wha manatu pe le taimi na nei ia ua au ngā fu le mātou pese atu ia toi mana tu ari fuala au nala amua ona teu i tono le atom ia meo te unga meo vali meo tau mai wa pena ia ai ngalo ila vai ngata ua e tau na ave fuala au e sao ia na talva tu le usa eri ropek mala ufainga luenga o lo mafuta man ni taimi ia ma lo la nga luenga luenga mato ni yaso ia talva tu le sunga vito le mafuta mai ia ta lo fa vito ia manuia lava le yaso ia oi fo io te pena uai o e vai fo mai ne yaso ia te tu na fa nga uma minute na e o la appointment pe afai tu la pe tu fu minute fa nga wa te mai ta wina ni to te fo io ta tu tu nu pe vai fo mai ia de umia na o te tonu va tu to yo mai fafo ia fa mai wo uma appointment ai pe na se 5 minute le sa o fa mai il fo mai ia ai to mai fa mai wo uma e ma na ia le mo lo le va no sia ki fo mai ia lau mai fesiri malava na e whataurunga sa ngase pe a maua se ava no e te alu vai fo mai ia mai se lava na i o tātou mātua i tautua na alu pe alu to ina po lo matua i tono e vai fo mai ia alu i masai se whanau na e o e soani ia e whatara noa i fo mai ia wā ia appointment na i o tātou mātua to e se fulu iwa minute na tāle o le tu la e se fululua, tāre se fululua ona whaafonga re tātou telefou tala mai Samoa. Ai mālo lava le mafuta mani taimi o le tai au, si fonga le laumua Wellington.
Le mea ua tupu, o le mau o le apa. So la o le leo leo, ma le mamo e. Alupa papuata, tia ina na tautonga. O le tali, o le paka, la me la me. Fatsama mo e papine o le toe o ane. Mama mo e lona pale, peo e lana tabale. Ia whawatu tatu pese na ia ona i lisi vai ngata ua le fo watu e mawa tu sa mo le taimine nei ia lea na fo ua wailungo tatu upenga tawhailangi le Facebook ar si fonga lau mua ia le fo mo mai le unga ia o le whamasinonga ia lea sa whatanuina le vason te nei ia lea la ua whape mai ia wa whamaunia whainga whaala tua e ia o vaenga fo ile leo tulanga palot o le whainga palota ia le sui whai pule ia le whionga ia lau timu ia a fua welese va ai ia le whaamasinonga o whainga palota lona winga o leo whaamaunia ia maudianga ia mawaenga na ia o soltula fono ia imo meo whainga palota ia o le lava iatu ia le whatu a emo mai lava ilunga le vaenga na ia lo winga o neile na lau wei fo ile unga o lea fo i a whamasinonga ia le wale whaongai nai ma ua toe tape nai ia le tumalo vaisi ngano tolu ia awali si whainga palota ia pe ia ona talano atu na le lama tu fue ia le whaua whamaunia ia toe tape na fo ia whale alili tas ia le sa tu lai meile whionga toe lupe ona semo pomuni nuku ia ilisi whainga palota ia le ala fo ila ua whamaunia mai ia mai fo ina nei tai au ia po le se fulmi no te taruai ia o lea ua whamaunia fo i whainga whaala tua ia le sunga ia le suifai pule ia o vaisi ngano numero tolu ia le whionga ia lautimu ia a foa ue lese va ai ia rono winga a whapea ua whamaunia ia ana solu tulafono e le whamasinonga whainga palota lona winga ta sira lea i tu malo le fuila atoe alo i whainga palota ia e sa awal tala e uma le al tau sanga nei o alu a whainga palota ia a tatou talia ia polale si vaenga le la atu le mai ia lona winga o fale ali di tasi ma vai singano numero tolu ia le la atu tapena whainga palota ia a se i tatou talia po a fea ia ua le lo male ia le whainga palota ia ua paule le tu malo lea ua a tapena la atu whainga palota le teimine ia o safata lua ia o lea la ufa popo tu e mafale ali tas tu atu e vai manga tolu ia nono winga tolu le ia la ia whainga palota ia le atapena ia le tatu atunu ia e misi le malo Samoa tautia ia se fulu 5 minute ona tale o le tula se fulu malelua ia fa o pel fa fianga nei ia malisunga ia aswa Felice Mikaele
so o tau au Angi ale la iko o tu mai ai masavali Se ia si mai o ele pele pe e tele o mai Alo fale atua ua si ilo tu lala Ua fai tau oe Ilu umau bea o Samoa Apio ai le tanga loa Pipi o koi Le aina sa ani tuanai Susu wai o le ngapa Alala tai ai Sa pune matau lau niu Maia nao lea fio Anga tele ilo uananga Siliele mawai o nangalo oe ilo tangasa Sa oko lau lava e mana tututa mai ilo ubaa O oi o le tau aluna Alu mai ia ina saa E mana tua so ua te ai le tau amata I lau matai ai o le ula mai ma le uba Ai ina I se talo ma o mai le pa ato anga Sa tulita si ai sili Ele au pa atau me amata Suino leo lana ua matua te le vavelama Ua toku aina o le nuku ma le vale tio ata Le tamao aina i ta avale ma le apapama Fiu tanu o mata Ua numera tasia Samoana Apio ai le tanga loa Pipi o koi Le aina sa ami tuanai Susu wai o le ngapa Alala tai ai Sa pune matau lau niu Maia nao lea fio Anga tele ilo uanganga Siliele mawai o nangalo oe ilo utangasa Sa oko lau lava e mana tututa mai ilo ubaa O oi o le tau aluna Alu mai ia ina saa Tanipa o le bau e pa atamani I o whaiwa E le te tau pa ai loa o I le Pasifika Wa e numera tasi la baila pa anatama O tau sanga umalama E bilibili te anai au ata Wa malo tau malo toi au tukulama Se leo tu mama ina lava lea fio ama Fai male poto fai tau sa afia o faiva Lea tua o manu Ya manu ya lau pa atau taina Apio ai le tanga loa Pipi o koi Le aina sa ami tuanai Susu wai o le ngapa Alala tai ai Sa pune matau lau niu Maia nao lea fio Ana tele ilo uanganga Siliele mawai o nangalo oe ilo utangata Sa oko lau lava e mana tututa mai ilo ubaa O oi o le tau aluna Alu mai ia ina saa
Talo falava e le nei fo i vaenga o telefou mai le si fonga o le lo mua. Whaalia mai nisi o pule a onga e whapea o le whainga o suenga ia mana o le malo e whaonga i le tonu a onga e le tala whengai ma e le te tau na whaonga ina. O le whainga po o le Paul Kalame e whaingoa ina o le SMART, le Student Monitoring Assessment and Reporting Tool, lea e nau le malo e sua nai le to mai o to mai tia onga o le tausanga toru a ngai i le tausanga walu e le sao mo le fuaina le leia o le loa o to mai tia onga. Ai ua uma o na wha lo mai e le ofisa wa onga o lo o whaia pēr ma wha ngā solo i a tau mo whainga e sanga wha le leia tiri ai lea polkala mea le malo. Na whaelo mai e le pule a onga o le Douglas Park School i le ai o Masterton o Gareth Sinton e whapea. E le o whaonga ina e la toa onga lea polkalame le teimi nei. Whaalia le pule a onga le nei o lea polkalame na wha moe mawhai o nei loa ai le tūlanga o i ai le tau mawhai o te maiti a onga. Whaatusa i le tūlanga mana o mi o le curriculum. Ai veitai e le o mawhai o na whai ai lea tū langa i le teimi nei. Nei e tā ua fo i e mana o mia lea onga, e whaai loa atu i mātua le tū langa o i ai le tau mawhai o lātou whanau, ai e le o mawhai o na whai a lea tū langa i le whaonga ina o lea Paul Kalame, e pei o na mana o ai le minista ma le whai ngā mālo. Sa whai lo mai fo i le pule a onga o le Glenview Primary i Porirua o Lintonite, o le polkalame le nei o le SMART, e tusa ma le valus furu 5 miliona tā lalo na tau, i do tonu o le 5 teusanga o rumana i nei, e awhi ai ma le 2.4 miliona tā la, o le tau lea e whaatauina mai ai lea polkalame mai au se tālia. E ma nātu lea pule a onga, o se tūlanga le tāla whea ngai lea vai ngā tupetele, a o lea lava o lo o iai le whainga le leia New Zealand ia, e la tau te fua i ai le loa o le tūlanga o i ai le tau mwhai, ma le hao o ina o whanau i te tonu o a onga. Ta o fo e le Lintonite, e le o whaonga ina fo i le la tau a onga le polkalame o le SMART. O le masino o ke topa ma Novema o le tausanga teruai, le sa fo i ai ni whaata i te inga o le polkalame e le matanga luenga wa onga, ma le wha upunga a le matanga luenga e whapea, e mawhaion a mata whaonga i le tausanga le nei, ai e le whaamalo sia. Wa whailo mai le levie fia o la tau o lo whai masui o le whaalapo tonga le au whai loli la uta, i se whai unga le minstao a wala o whela o inga o Chris Bishop, le ua i te e na i la tau mana o ina datala le mamafa whaatu la whono ina mo uta e whe awea i loli lungo o wala. E manatu le trucking lobby, e le malamalama le li minsta il mata upu po le whaafita huli le nei. Les Farrelly na te nei sa whaaliai Chris Bishop i se whontanga ma le vaenga o whela o inga New Zealand. E whapea na te le whaatanga ina se swinga i le mamafa o uta loli ma whaio na ave i lungo o wala. Ona e whaaleanga i nai o wala tele mai te le se vaenga tupe toi aluai i le tau whaale leia. O tele tau sanga o tau mwhai le vaenga le nei la o whai loli ina ia sui le tu la fono a e whaatanga le ave ina o niuta e mamafa atu na i lo le tapulaa o loo iai. Pei tai o le si tai o le tau o le sua uma le penisini la tamai nei ona o le tau o Iran le ana mafua ai o na toe talo sanga ina e le whaalapo tonga la minsta ma le malo ina ia sui le tu la fono ma whaatanga o na whaapopo le mamafa uta whela ua i loli po o tiliva i lungo au ala te tele. E to tele tangata i li tu malo o le Wairarapa i saute, ua motusia nei so tanga masani tau whe malanga inga i tawale, ona ua tawhia i le alalau papa o le Ponatahi Bridge i lo longa ma tawhenga ma mafa i le vai aso na te nei. O le whaalua i le au na malepe o le nei alalau papa i lo longa ma tawhenga ma mafa wa a fia i le vaenga o le tu malo le nei le Wairarapa. Whaalia mai e le pulenga a le City Council a tonu o le a whaonga ina i ni waa
po o se valele e awina atuai me ai maisi me mo mia mo ia tangata a o motu si hairo latu awala ona ua tawhea le ala lau papa. E o mai le fiafia la sa nafi o lo maua lunga pea le te tafe o le waitafe ma lo fia i le swa mai ia se vaenga tele o le neitu malo o lo ua tapuni ai nisi o awala. Whaelo mai le City Council a le South Wairarapa e tusa ma le fase lau ono se fulu le au whaio ainga o lo haafia i lea whaafita uli e haafia i tangata i eno nofo la talata i Lake Ferry whapea le whanga i Moana ma le tolo o le Cape Palace. Sa ta ua mai le tamaita i pule nuu o Fran Wild e te le ia se ngā luenga i le tau na whaia i lo lato i tūmalo e toi whaalele iai ia hala lau papa ma awala na whaalenga ina ona o lea wha ma winga lolo wao le tau le vai aso ua mawai. Ua maua e le company New Zealand le Rocket Lab ia se whengainga fau mai le NASA a Amerika e la tau te whanaina e ai i le vani mo nimo ia ni satelite se toru mo suenga whaasai e nisi. O le atu langa e tusa ona whailo mai le company, ua whaapopo atu i le tele o isi ana ngā ruenga, le ua whaatu langa mo le awina atu i le vani mo nimo ni masini manisi satelite mo ngā ruenga whaape nei. Por kalame nei o le autu i le suasuaina o le mafuanga o au ia ma wai le aisa po ice clouds i lunga o le ea, ato ai ma suasuenga o le la. O le nofuanga autu o le Rocket Lab i le peninsula i Mahia, o lo wha moe e whaatino inai ia le whana inai i le vani monimo ia satelite a le NASA. O stasi le nei o kompania New Zealand o mai ta wina le tele vave o lona whaatupula ia le teimi nei, mai o lo lata mai nei na o ai le tau o na shares po sea i le se lauta la Amerika i le sea tasi. E to tasi le tangata na maliu ai to tolu isi o lo tau fie le whale mai mo tonga fitinga. Mai le awha inga to lima o tangata sa awina ane i le whale mai tele i Wellington ua masalomia le ova o lo la tau tango fie o le waila au ona whaasaina o le GHB po o le fantasy. Na whaai lo mai e le leo o le tangata to lima i ai la tau ia sa tonga fitia ma toi te a i tua mai le whale mai. Ta ua le teita i leo o Wade Jennings, o loo maso mia o lātou umanei, sa oa lo lātou whaonga ina o le waila au ona o le GHB, lea e whaingoe nisi o le fantasy po o le liquid ecstasy. Ta ua le teita i leo, o loo ame le wha mua i le suenga o le mta upule nei, ona le tūlanga matautia, ma le ono lamatia ai o le saonga le mua tangata. Na ia ta ua o nei tu ainga o whaafita auli, e masani, ona li po tia mai i le leo mai pitonuu e awhi ai Miramar, Brooklyn, Johnsonville, whape ai ma Upper Hutt. Ua tu ina mai ai ma se whautuanga whalawa i tele le leo, mo tangata o loo iai lea i tu ainga o waila au o ona, ina ia aua ma tāu fia le inu mia pe whaonga ina, taluaia a fianga o ngonga i le soifua malolo ina o le tangata. Ai a whai ua mao iai le tofo a stasi ma ua le iai le whalongo e matua whautua ina lava le vave o na wa ai o se fo mai. Whailo mai fo il whalabo tonga waila au o na New Zealand, le New Zealand Drug Foundation, e whapea o le GHB po o le gamma hydroxide butyrate, o se waila au malo si tele, mai vave o na a fia i whaalongona masani o le tangata soifua. O loo whautua ina foi, le feso tai vave o le leina, mo le feso sohani, i le numela, tasi, pe a whai e iaise tasi o moli mawina, le ono a fia i lea waila au ona o le GHB. I le lalolangi i whafo, lipo tia mai, ua ho atu i le afe valu se lau maona tupu le awha ingo tangata ua whano le soifua, ona o mafui e malolosi ia na la vea ai le atunu o Venezuela i le vai aso na te anei.
na whaalia e whaalapotonga mo ngā luenga la vea ai i le fiafio le sa le tūra lata ina uma ia le vai taimi tā ua i le vāo le fast furuwalu ma le fitus fururua i tū la tālua na tupu lea whaala me la ve e te tauaio na maua tangata o loo tāo mia i lalo whale di tele ua solo manuti palaina e mafui e awa a uma lea avanoa o na whainga tā lea o na mauti noa le toe maua o nisi o loo soi fua pea. O le fua whaare taua malo au whaatasi i lea whaale velavena ta uai le ono atu i le ono tesi ma le 5 miliona le au whainga o tangata ua awha ina ai i le nei whaale velavena tau tia o le natura mai mauti no lava o le ahalu pe i lunga le au whainga o e ua mali liwai. O le teimi nei o le ua amata o na taunu ua atu i Venezuela ia waalele mai atu nui whafo e pei o Amerika o Peretania ma uta o visosoani au fiai mea aima waila au mo tonga fitinga whafo mai a mai se o fita ma tangata whai ngā luenga whaapitoa e visosoani i ngā luenga i le sa i linga o tangata o loo pūni tia i lalo o whale ua malepe ato ai mai si ngā luenga lawe ai mo tangata o le tunu ua a fia i lea whaala velave. E mea tau upu whai o maa lo, ua fola e le pātia le Labour, le toe wha malo sia, o le porkalame wha le awa onga mo aparentisi mo le lua tausanga mai le lua afe lua sfulwalu, pe a whai e toe tu lai mai i la tau le teita inga o le isi whai ngā maa nois o i neia New Zealand. O le taitai o le pātia le Labour ia Chris Hipkins, sa ia whaailoa alo ia lea whainga whaavae, i le taimi o le whonu tele le Labour i Wellington i le whaai unga o le vae aso. O le porkalamine nei, le Apprenticeship Boost, na amata i le whainga malo le Labour i le tausanga e lua afe luas fulu, na maua e company ma tangata e ona ngā ruenga, i le 5 se lauta la i le masina, mo le tausanga e tasi, e whaafai ngā ruenga i nai se apparentisi, o lea se le nina visosoani i le tongi ai la tau nei, ina ia maua sa la tupe a ofenga iai ma awa onga o la tau matata. Peita ai na sui lea pol kalame le whainga malo o lo tu nei le foe, i le tausanga na te nei, lua afe luas furulima, lea na whaititia ma iai le lua tausanga na iai, i le na o le tasi le tausanga le umi, mai e whaapitoa ma whitwhinia ni matata ai le au fia umai matata po o trades. O le taimi a o vea i a Chris Hipkins ma minsta wa onga na mua i amatai lea por kalame mai na whaalia i le taitai i le Labour i le fontanga i le whaunga le vai aso o le whaamoe ina ia whaalau tele atu le por kalame i isi matata e pei o ngā luenga o wala o le whaamamaina o le suavai atoa ma le matata o le otiulu po o le hairdressing. Na whaamawhaina hoi Hipkins o le whaamoe au tu o le whainga whaamai. Ina ia tau fio fia ai tūpuranga talavou ua iai le au au ina whaapitoa i matata i te tonu o New Zealand. Ai le o le malanga ia tunu i whafo e su e ngā ruenga iai e pei o le mele ua tūpu i le taimi nei. Ua tau fia le pāti al Act, le tamata i whaipule Māori o Nicole McKee, e whai mo lātou te itai lango fōu po o le Deputy Leader. Ua sui tūlanga atu o ia i le tamata i whaipule na umia le to whinga o Brooke Van Velden, o se tasi o minsta le kabinete le teimi nei, le ua wha mawai mai upwhai o mālo, mai o le a le toe tau wahai le pālota i a Novema. Whai lo mai le whai unga nawhi, i le taimi o se whono le pāti le Act i auki lani. O le tinale nei a Nicole McKee o lo a vei le taimi nei ma minsta o whale whaamasino, ai sui minsta i mata opu tau whaamasino nga tonu, na mua i ulwhale o ie le tonu o le parlemene le tausanga i lua afe luas fulu, mai na whaelo mai le teitai o le Act i a David Seymour o le nei tuwhinga, wātangi ai le whaatuatua ina o Nicole McKee, ele whaafalitui le pāti le Act, ai whaapea ai fo i masui awai o lea vaenga whaupwhai o mā lo. I le tamunsanga o le ipo le lololangi le taalonga soka, pei o na whaanga solo ai i Amerika, Mexico, ma Kānata i le teimi nei,
E pei ona sila mamai mo i ai le sto nai, e le i manuia le tau mawhai o le au o le All Whites New Zealand, i lana ta alonga whai o le pulu na tau wahai, le ana ta alo ai ma le au malosi Belgium. O ai o le ta alonga e lima Belgium, ai tasi New Zealand, mai o le tau le lea o Elijah Chast, le fo ina ia maua le skoa New Zealand, ma tu lai mai ai ua tolu ana skoa ua maua ai le taamisanga le nei o le ipo le lalolangi le nei tau sanga. O le nei tau le lea, o loo te alo nei se kala pui fafo, mai ana whaalia mai, mauti no lava le ono te leonisi ofa mo i le lumanai, ona o le tūlanga le leina iai ia lona te alo i le taamisanga. I le sana na fina tutusa le ta'alonga tau whao i le vao le aua Austria ma le aua le tunu o Algeria e tai tolu ai pe tai tolu sikoa. Mai o le wha ai unga ua tau whai sao umai au nei lua i leisi vaenga o le ta'aminsanga le tolu sifurulua la whai o au o le atau wahai. Mai ua wha pe ai na le maua se a vanoa o le aua Iran le ana puru wha atasi ma New Zealand. Sa iele wha moe e o no sao Iran i au e tolus fulua i lesi vaenga o le taiminsanga mai au e o pito le lei e ui ina tūlanga tolu i pulu na tau wahai. O le tālanga mua la o le vaenga o au nei e tolus fulua ua wha mautu i le teimi nei o le awhi tau iai awhi lika i saute maka nata mai o le tālanga whaia lea i le Los Angeles Stadium i LA i le aso luas furuivo uni taimi a Amerika. Ona soa i lea o ta'alonga tolu i le aso tolus furu uni i le vao Brazil mo Japani i le ai o Houston i Amerika a o siamani ma Paraguay e whaia le la ta'alonga i le malai o le Boston Stadium i New York i taimi a Amerika aso tolus e furu o uni ma le ta'alonga lona tolu o Netherlands le o le awhitau iai ma le aua Morocco i le Estadio Monterrey i Kanata i le aso tolu se furu lavo i uni. Ona whasolo toi lea isi ta'alonga i le aso mua iulai, ai wha moe o le aso whao iulai e wha umai ta'alonga nei a au i e tolu se furu lua ma wha mautua i loa ma au mo isi vaenga o le ta'amusanga i so ai. O le au mai Australia mai lo tātou i tūlangi o le Pasifika, e whaato a whaiela lātou tālonga i le aso whā o iulai po le asa o lumana i nei, lea o le awhitau i ai ma le aua ai kopito, o stasi fo i o au na tā aroma New Zealand, ma o le tālonga, whaiela le malai o le Dallas Stadium i Dallas i Amerika. I tālonga kirikiti whaalawao ma lo a le tūpauta mai tai, o le mawhai ona pui pui e le White Ferns a New Zealand, ia na lātou siampini le tamusanga o le ipo le laulangi ta'alonga pupu ta i luas furu ova po le T20 pe i ona whaanga solo ai Engelani le taimi nei. O le lātou ta'alonga muli i le pool na tau vai na whaia ina ai le sai le aua Engelani mai o le mwhaiai ona se atu i leisi vaenga o le ta'amusanga. Se lau onas fultoru ai o le White Ferns na tuli ai Engelani mai na maua le lei, ai toe se furuono te ana to toe. O le mai ai o le ta longa na whailo mai ai, ua malo loli taia e le toe ta alo ia ni ta mai ta i se totolu, sa i longa lo lātou tauta ua i le au kirikiti le nei a New Zealand. O lātou ia o Sophie Divine, o Susie Bates, ma le ta mai ta ai o Lia Tahuhu. Sa whaia se tu lai wha alo au e lua i le malai, e wha ma vai alo i atua i ia ta mai tai o New Zealand, ua malo loli taia mai le ta longa wha le vao malo. O Divine, e tolu se lau se furu ono la wha i ona ta longa na ta alo ai mo le White Ferns a New Zealand, i le tonu le lua se furu tau sanga o mawai. O Tahuhu, e lua se lau ma le ono la wha inga ona ta longa, i le tonu le se furu lima tau sanga na ta alo ai mo le aua New Zealand. Ai o le tamaitai o Susie Bates, e au pito i tele na ta longa mo le White Ferns, e tolu se lau onus furuiva la whai, lea na ia ta inaini ai, e se furuafe, fitu se lau luas futasi, e tusai o wha mau maunga.
I talonga ale tu pao li o lo tūlanga le lei mai ai se tūlanga malosi le Black Caps New Zealand ina ua umalo na tōru aso le talonga whaitauina ma Engelani i le malai i le Trent Bridge. O lona tōru i leo talonga whaitauina i le vao au lua a o iai le Black Caps i le tōru o Engelani ua uma talonga i lua ua ta itasi ai malo ai o le talonga le nei e loa ai le au o le a manu malo i le series. O le whai unga le nā o telefou. O te whiawhia lawa tau whaatala whātulu tātua tinu, e le amatanga o nei vai aso e nisio meolo o te tupulu tātua tinu, usi mai e lo whaafonga. Talu wai ele o tau se sia pe lawa e tō tele o mātua le atunu, le awi nātua whanau i a onga, wa o se sori tū la whono, e lalo tū la whono e lua whimaliva, vaenga lua, ua toi tui nātua i le whaasisilanga ma le whanau nau ta ingon tanga luenga wa onga, o le ale toi tua vanolo i mātua e le usta ia vaenga tū la whono, e au fiel wha amalo si o le awai umo whanau i a ongi te mi a onga, mai i le whātau sanga mo a onga a mata, 5 tausanga ele se futmaleon tausanga mo a onga tūlanga lua, ma kolisi maua le lunga. O lo aia ia fo i lalo o le vaenga tū la whono, so se mātua o le tu i nātu whanau i a onga a e waulia tausanga a onga, e mōdi i lalo le tū la whono. Whaatasi e malu ave e sea me se tamaititi mai le whale a onga, e au noma le longo ino le whaia onga po ole pule a onga, bo se tasi leo sol tu la whono, mai o ia vahenga uma, o le ama whai ona tu ina tuai se whaasalanga tupe mātua, e leila roifo ma le 5 awheta la. O ila tau le amate tu wina i ale nei tu la whono, e au fiai sui o nuu, le matanga luenga o leo leo, a tuai ma le sui o matanga luenga o a onga maanga nuu, pe a whai foi e whaalawilaweina e mātua i a ngā ruenga i lantou nei. O le am whai foi o na whaasaleina e leila luifo o le 5 awheta la, so se tasi e te e atu i le whaatinongo i a ngā ruenga. Ua whaamaunia mai se pepo whaamtalanga mai le ofisa le pānemia ma le kabineta. O le so na to e sea e le fionga te tai o le atunu, le fionga le pānemia la aude le maale toa le o te apola te Valfosi Schmidt, ma le wha moe muni usila a wane siaki wha fomai ma sani ai mo le na o le tasi le vai aso. O le fionga le sui pānemia i a muni pola ana rosa ale mōri o iele ua ia tau aveina to finga wha al teita i o le malo, au to e se aile na fionga le pānemia. O ripoti ane e le whale o lo lini matotua, le oso wha iyo se tina sa ina na anga i ane wha ia lana wha antau le whale o loa, ai whaafua se iyo na se ia se ali ina maua i me poeata, sa tūtua i lawa i tawhatafa o le whai toa, e le ima whai o na maua i lantou na tuli loa ina lea le, mai ua sa ili ne reo leo, e whaonga ina i ata na pui ina le me poeata. Whaatasi ma le reporting tu ina ane whaatasi e le whale o loa, o se tasi foi o le isa whai ngā ruenga i lava le pampen sinia lin, o lo sa ilia foi e leo leo, wa sola ese ma ave umatupi o le pampen sinia maua i le aso. Mai ua whaamawina i le matanga ruenga o leo leo reporti o sori ngā tu la fono e tu inatu, o le tele o i la tau ia e o sofa ia e tupulanga talevau se i ato o telefoni manisio mea tāua, whaatasi ma le langa i no ta vale, o le tūpao tina matama ai tai, ma ua fautu i nai le tunu, ina ia sila tutoa ma ia manatua le saonga le mu, e so se vai ngai anga i eitina matama ai tai, pe whaatau, pe ngai fo e savali wha amalo stino lungo tangalu, ina ia mauti noa o lo saonga le mu le soifua. O le asole na tui tōru pō ma iai le lawina o le wha ai unga, o le mata aupu na tāna sangai le fionga o le sa avia ma whaipule o li tu malo whale aliri me mo mua, le fionga tue lupe pō mule nuku o na semo, o lo talia le talia pe le talia ina foi, e lana tāna sanga o le a fie lea o ana ia whale wha avae whale whaipule, e ala le wha ai unga na tu ina mai e le wha amsinonga o whainga pālota. Na whabao ni ai le sol tu la fono e tasi,
O lona whaongaina le o wala whaala tua, e whaato sina i se tangata lona i tumalo, e na ia pānota ia te ia. Mai o se mata aupu e to o toru whaamasino mai whafo sa se e iei lona ilo i longa. Ai ua whaasolo tō laulawina le asfareile ua mawai, ia whai unga o ila tō e to 50 e le usta ia polo ingal whaamasinoga, po ila tō ia na whaamawina swafa e mōli mau. Mai ua polo inai e le fionga le whaamasinoga mawalunga, le fionga le ia tō o Daryl Clark. Le tui nā tō si sahamani e nisi e tō whaa, e o mai lava le asfareile, e le i o ne lava le whaamasinoga. O le tusi sa manie polo ina i lantou i o atu le aso se funma le 5 Iulai o le masino fau. Wa o ane i lumo le whaamasinonga, e le aso e tō lau ina i le unga o le whaamasinonga. Pe o le sira fia o le tangi le fionga i atu i loma pule la meko, na tu ina atu i le whaamasinonga o whainga pālota, e whaasanga i le fionga i atu e lupe, e ale whainga whaato sina ma whainga whaala tua, i le whainga pālota tele umawai. O talafo o le nei aso lo tātua te no mani tele la sanga matiuta le a whenga iai whaasoifoia. O le nau whaafonga le tenu un toi whaasalawino tātou talafo o le nei aso mai le si whonga lau mui Wellingtone pe ona tāpeneina le whionga ia la wano ati lau mtala mai Samoa tu ina mai e tāse Salem Sam tu mwere whaaponga li tū la e valu le tai au tai au au le ua 20 minute te nei le tu la e se fulma lua tartasi ya ona mai ale o tatu onanga ma le tua tuna tu fasala la ngai sa mo e pe ona masania e stofi ma songa fu va este tasi ya te vatu la vale vai ngale pe ona tanu atoi le latta la voli tu la se fulma le lua e le unga pe ona ye le unga le a famsinonga o fainga palota ia leo fa leo ngai nai fa msinonga ia le faipule le fionga ia lautimu ia a fo wele se va ai ia fa maunia ia ansotu la fono ia o fainga fa la tua ia mol palota ia fa pena fo ila le sunga ia tai oli seu ai masu o le sa tangi ia ile fa msinonga le ia le fo fa maunia ona morianga ia lona winga wale anga va umala ia le to alua le i le si fainga palota le tu malo le o vai maunga numero tolu le ole ata pena iai ia wa le wale fa ngaina ia le faipule ia ma ufa maunia fainga fa ala tua ia le faipule le fionga ia lautimu ia a foa wele se va ai ia lona winga la le la o tangata ia la ta moe ma fili iai le le tu malo ia i le si fainga palota le lo pol masina fo pol masina tu itua ya lona wingo tangata fou ya oni sui fo ile fou mai le wa le ufa maunia umale to olua le fa maunia umala sol tu la fono o fainga fa ala tua ya le fionga ya afoa lautimu ia afoa wele se va ai ya mal sunga ya tayori seu ya ai masu ya lona winga ya ole fai ona toyola ua ya ile si fainga pa lota le lo te penalty mini nei ya lona winga fa pe ufa maunia nei la sol tu la fono winga e wa fasalaina mo lisi se fulu tau sanga ile mfai ona to tau va pe ya sa ona le mai tau tia il tu la fono fainga palota ya pe fa ma ni so tu la fono fainga fa la tua 20 minute te nei le tu la se fulu mo le lua ya ole tau tua ma fa unanga le se fonga la mo Wellingtone ya la batu fa fianga manise ona fa la wiloa ya se pa ia le tu la tasi ya ona tatu fa ma vai lo le ya manu la vale nei ya uli ya walo fo tatu tino itaringa siwa mtau maftanga nisi lo fa upenga luenga le taimi ya ma futa mai ile tautua le nei se fonga la mo Wellingtone fa talavatu le sunga Paulasi a Piliati o le mafuta mai na no uri America Samoa ya tai ao le tunga va o so na tunga va le America Samoa ya tunga fautasi ya le fa pe mai sunga Paulas ya tai ao tunga va ya America Samoa ya vatalo fa le sunga ya Mefi e luatua ya manuia lava le nei uli ya olia fa le afa te lava ya le mafuta mai 20 minute le ua to iti lava afa se fulua ya alo i tau maftanga ma malolonga nei taimi ya mafuta mai pe tato musika pesenga nei taimi o le uli
profesia oi le gole yoi 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 Somo mai le yoi profesia oi le gole yoi 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 Sole na o mai ka ko oi koi so ole la pula ma se pa so ole ke pula ma mu ke au Wai ku ma me ke ave ma se te apa tu ile amo mo i ba ku ku mai ole ave bella mai ole la Hey 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 O mawhai nei ona whaatau top up al DigiSound I lunga o le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona lafo I lau se eleni le mai cash al DigiSound I Samoa tonga whiti mawanu atu I le fi e na o le lima tala. E le leile rate I aso taitasi mai whai mo fie fo ona le sitala ai oe. Asi I le website www.clickx.com. E lafo ai sau top up al DigiSound. E lafo ai fo I sau tupe le mai cash al DigiSound I Samoa tonga whiti mawanu atu. O ni si whamtalanga whafsota I le o lua tasi, lima ono tolu tolu whawha. O lua tasi, lima ono tolu tolu whawha. Sekia DigiSound. Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutunga sa o te maitai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fu mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland. Musika o mano longa matau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua.
Sika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua. Sorry, sora ele sa ori mordi.
mai o le sum o sum mai o le a o le supa o le samunta o le ali e ve le supa pa ala o to to ma o lunga o le a ma o po na pa pena o le pa 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 lo te no ia ma o le maso a ve te ma o e ve le supa pa ala o to to ma o
le fafianga ma le pese le rosa pae ia ma le pese whaatatau le tamaitai o Isabela ia politina ia Isabela ia maloa Isabela nei taimi o le auli le ngalue ia wai ia le toatele o Isabela le ngalue e fo Isabela nai whaalongolongo mai le fale ia e fo Isabela nai whaalongolongo mai tono le taavale ia ilungo le awala ia aloftele atu Isabela ia no le ua mai ale tatu tautua ia ilungo le ala leo nei aso ia mo le atu whaaftai tere lava ia le pa ia malo le tatu atunu ia mai le tatu maftanga ia mafana mai lava le tau na leila i le tulai fitu ia le ua wha mai na nei ia le la tare tasi ia e manatua ia mafuta mai pe ilungo tatu penga tawhailangi le tatu Facebook ma le YouTube le tatu unanga ma le tautua mai lalavaya si pa ia le tulai tolu i le fiafiana nei ia ai mate fa malulu atu ma le sunga le ia o ia tu fuelo manga lu atu le taimi ia ua sala senga ngana wa sala foi ni upu to te fa fonga ia la le mata unanga ma le tautua ia fa manga lo so ma fa le tonu ai ia manuia lava le anga ia tu ia i ngā ruenga toi fa au le tu la tasi tatu atu no manuia fo le tapo inga nei matua i tonu ainga ia mai se nei matua lo mafuta mai tonu mo tangata matua mai la to lo ngaluru ai ia mamota ngase tatou toi whero i tālo tai masani i le tu lai fitu ia ai mai le tautua nei le si fonga la mua Wellingtone manuia lava ia le nei au le tātou atunu wha manuia tele le atua ia wha soifua ia Ama taise talu sanga ona tatu avole talu si ona ngaluenga ma se sine ilove fai male fai te ngalue male fai tau talu na fai tasi mai e manuia i mea uma a fai una fama fa pasina tu mama tamata ava ai tu posi fi emoni me o mata I want if I mango kolo kila lol tai misa ope over my lau pe ai le mali o lo mana o Dikile uso pe ale ai sana lipi Fau to ya anko pe a kisi Ia eli ma foa i lau lani si Ma o tu fa samo ale au ingilisi Let's go Ta fai fa malo Famalo lo si Tobili nei so Au fa ai dito Sofia Au mo ile nei ngalo sono inga Au tato fai famalo lo si Tobili nei so Au fa ai dito Sofia Au mano fifia Boy Ore fusia ile masola falo Ole malo si ele se failo Fa malo si tai tali si moko Falo ile le ya posa sa uta oto Awa Uti si pasi sa ili ile ngaluenga Olo ngalue fuia ilo tutongi Olo sa ili pole so si ngaluenga Ele ole tu se pasia ole tango te whamaoni Tatele toe pole ni tai tu se pasi Tu sa penu tilili ta whapalani A ta whamaoni atu le tunu ti me whi au masani E te ea e te e tu e tangi E umane ua yeser tu umasati ni le ami E manu ye ina lo nei e toi manu ye ile langi Wow, tatou Famalo lo si Tobili nei so Au fa ai ito Sofia Au ile nei ngalo sono inga Au tato fai famalo lo si Tobili nei so Au fa ai ito Sofia Au mano fifia Afai ua yo au olo tutongi Sele ino ngalui male fa maoni Fa te alau tau langa Ona fai leo fuafuanga Ma mana tua samo I lau fa somo sa fa mamoli Fai lau sila masani male oli Toi tutu foi mana vai so ili loli Ai
say yo fuila ile asotongi fa ta fa ma fa ya la mai fu samsongi awai te ai u ina ne se oli e se tu se aku e fa ali mai pa umoli Mawalola nga lueng ko nga ikakalu loko mawalalo awai ki chiki e fa alo ko nga ifasili mavavela wa awai ki papule fu o iseme au fa nga lueng ala ile vale o la ilo mai o le ngai ke pase e nga ese se le su nga lo pase o le mo lupi e li fa